The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tiprasa Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TTADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rankhal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to call. The IPFT had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tiprasa have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see, what is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal, I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways.
sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is still, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking is, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state. And if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tiprasa has diverted from its own demand, that is the greater Tipraland, and that you have made wait for BJP to win this election. On particularly Chitta, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for greater Tipraland. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for greater Tipraland or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tiprasa. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tiprasa that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tiprasa cannot bring Congress to power, and Tiprasa cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get our constitutional rights. Thanks. Abang kita mo, je regional party klina ni Akaikha. Tripura bo, Tiprasa rok ni fundamental je demand tong mani. Borok ni thangui chana ni, hamui chana ni, English by survival and existence ni bagoi. Kaisa bai thang ni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role dong. Tamun naiba national party o tongoi BJP phanong thong, Congress phanong thong, Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong, CPIM phanong thong. Tai bebak the national party tongmani national party ni bisingti klayai sung sini manthai sokhai no khorang tisawai manya. Abuni bagoi regional party Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong mang kai race nation sumto kaisa race nation tongmani dofa angkai bosong ni bedeksi amo bai sung baksa Tiprasa dofa no Tiprasa dofa ya Tiprasa bosong se
gabon bagai kisah syukrui masaka Tiprasa bosong ni hamkrai ni bagai Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ungni asa jora Tripura bo regional party ni samung khaitai tamung tangthai joto tongnai abo se koknakai abo bo tamo hnai saka ang salmiya tabo rom de Dasharat Dev ni नेतृत्व कसा मुख्यमंत्री तंगमानी उलो कसा मुख्यमंत्री काबन सगंग तबो दशरथ देव तिप्रसा रुगनि नेता नै सावै मानतो बो तो पहिला ताई मनो गणमुक्ति परिषद दुइसे रायसाव गणमुक्ति परिषद उलो सीपीएम नि कैसा बेदेक संगठन बेदेक कैसा ताई मनो अर्गेनाइजेशन फैका आबो आलका को কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ বো কাইসা রিজিনাল সংগঠন সে অর্গানাইজেশন সে কাইসা এঙ্কে আবো উলো হাবই থাঙ্গা আবো আলকা ক পিয়া আবনি বিসিং তিন তিপ্রাসারনি জুংজাল তিপ্রাসারনি ডিমান্ড বরনি নাহারমুং আকরক আবন বিসিং তি কক সালেকা আবনি উলো বর হাবই থাংমানি ইয়াগুলো সিপিআইএম বাই হাবই থাংমানি উলো আরনি সিমিনে जों सुरुंना नांनाय Regional Party ni bisingti umnya ngakai जों Tiprasa bosong ni khorang no tisai manglak abo जों sini lukurok sini dofarok sina nangnai khorang tisama mai simingglak rang ri ni prolobono klayangoi yang yung lama feryangoi loposoyoi dhorjo romoy sini manthai mania sak jora sini khorang tisana nang abo se kokhan bo tamo wansumung tong saimia bini o samani uplogo o wansumung kokhai tabo haise regional party Tripura bo kaibusukha puila regional party inke Tripura upjati jubo samiti 1967 na asayo bini rol tamo KOKBOROK no Roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rena nangnai tammagai sumsan ka 6 schedule sini baithang ni hawo जों baithang sini lukuro kubang tongmani जों majority tongmani Bharat habai habia sani Tripura hasteo sini borok majority tangmani Bharat habai hapmani yagulo 1951 সালো জনগণনা এবা আদমশুমারি এবা লুকু লেখামুঙ্গ जों 51 সননো जों মাইনরিটি থাকা তামগে মাইনরিটি খা ভারত ha independent manmane yagulo khakjagoi thanga khakjagmani ulo Pakistan Hindustan means India abo ungmani ulo sung India be hapka ayang Pakistan bortoman Bangladesh abon sakang purbo Pakistan East Pakistan ni bororok o partition ni yagulo oro kubangma borok khai happaika o kubangma borok hap mani yagulo no जों Tripura ha যে স্বাধীন তংমানি ও স্বাধীন রাজ্য হাফমানি 1949 সাল 15 অক্টোবর হাবো 1951 সাল আরো বেশি বুসুংখা বিসিক মিনি বিসিঙ্গ বাইথাংনি হাবো Tiprasar মাইনরিটি থাঙ্গো সংখ্যালঘু থাঙ্গো আফ্রোনা जों সিনে নাংমানি যে আয়াংনানি গোবাংमा বরক ফাইखांखाय বাইথাংनि हाबो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिने नांमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदाओ आरो गोबांखौ बर' रखसे बर' शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सनावनो जों खासिनो दंमानि जोंनि बर' खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रो जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिन्दी जोंनि बर' आफ्रो तो रिजनल पार्टी करिखौ
ayang nani borok no narok nan bagai chin borok andolon khaika chin borok andolon khaiman bagai na ayang nani borok no narok jakha narok mani bagai na sung bai thangni hawo minority inka obo kaisa जों जिनि हाव सेकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधान सभा गंसाखा 6 शिड्यूल अब आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंबो इंग्लिश आमलबो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारखा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकनसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गदाल रिनान बागै अंतर्भुक्ति खालायनान बागै मार्च खालायनान बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रिका जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दंगाफो साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 साल खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 साल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बड़ आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बड़ रिरिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिरिखा जों गाय जेफ्रु बुई बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम हनेबा आबो आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयंतिया हिल्स ताइ गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हास्ते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफुरु हास्ते मियाखौ और विधान सभा करिखौ और आफुरु खरगनि एमपी तमो दशरथ देबाई ताइबनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुनो TLR LR Act 1960 पास काट ऑफ डेट तमो आफुरु दे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतुनानि 10th August 1957 आबो आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबो किफिल मानफिना थांमानि आबो चिन जागा संजोन किफिल मान थांमु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु आफुरु आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतनो जागा किफिल रिनान थांगाय जतनो चिन बरक किफिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थाइका आबोनि उलो गाय ताई मनो दिनी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी इंखा 1963 वो विदाउट असेंबली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली चिनी का विदाउट असेंबली इंखा आबोनो उलो बरक मानसुका ना आबो जों राज्यनि बागै राव राज्य मावनाय चिन बरक राज्य से सामलाय दंसि चीन बरक थांनानै ले बियां राज्य सानलायखा राज्य सानखांखै राज्य मानखा 1972 साल 1974 साल अंकाय ताइ मनो 10 अगस्त तंमानि 1957 आबोनो सेवै 1 जानुवारि 1969 खालायरिबा 21,000 एप्लिकेशन बाकी था आबोनि उलो जतोंसे इम्पोर्टेंट राजा चीन बागै हा खाति खालाममानि 2060 वर्ग माइल माइनस 300 वर्ग माइल 1760 वर्ग माइल आबो 1974 सन और त्रिपुरा हास्ते उमानि यागलो आबो बातिल खालायजाखा
अवहाय खलायै जिनि अधिकार जों सेकजाखा आइन नामै जिनि अधिकार सेकजाखा अब कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे साया आं जिनि जाति गोष्ठी जिनि जे तिप्रासा बसं थां दंनानै ककनो सानानै थांसै आं साव कोनो बिसोर जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सानानै थांया नरमनि जेमन अर थां दंनानै बागै सामुं थां दंनानै बागै दंनि अधिकार दङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मांखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंनो कक सामानि इंकाय रीजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो रीजनल पार्टी आफ्रो 1967 आबो सानान थांगानि नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रीजनल पार्टी खाव ओंखाय बुसु बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর थांबाय जों कायसा ककनो थांबाय बुजियो अ कक बुजि माने उनो डियूजेस जे आंदोलन थाइका 18 বছর नाका 6 शिड्यूल माननान नागर आबोनि उलो तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै उबांमा बेनि ताइमनो सेप फाइका 1988 सानो जेब्रु टीएनबी बे चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी न जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस जि ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारी आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरनो सुंनाय माने बरक साका बरनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि विटनेस ताबुक ईएम अनंत देबरमा बो उबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरने अजामा टीएनबी ने अजामा गसिलिया बिनि तामगन गसिलिया आबो तां साइमिया आबो बरक साइमान नाय नरक बरक सुमिनाय बि कारण अनंत देबरमा ईएम ताबु कथां दंखौ जे बरक विटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानि जेफुरु नों इंको टाइमनो अंको अंखा थांनाय 2018 4 तारिख जानुवारी 2018 4 तारिख जानुवारी वो आईपीएफटी करी हंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनि कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आमसाइनो तुय आबो करियोइनो पॉलिटिकल अलायंस लायै 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फ्लायदि किंतु केबो वाइसा पावर फायकांगाय आरनि नखर लायनानै सेलेक्ट जा आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा ओंगाय इ जे सेफ फाइमानि अव ओंगाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर फाइमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमांडनो आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमी आंगो ककनो साइफाइमानि आईपीएफटी टिप्रालैंड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो आप्रुनि सुप्रीमो सामानि कक दङ कामान चेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रु आईपीएफटी दङ बनो कोयै सानान थांगा जों फाइदि कामान चेले बन्दुक पाया जों कामान नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया जिनि बायथांनि हा अब जों साया जे कोनो हाबो कायसा जातिनो दङ नय
kaisa hawo kobangma jati tongo kintu kaisa jati aro majority tongo jeng majority tongmani minority ingkha aboni bagi se jeng tabo bai thangni hawo phano TTIDC am chani tuyoi Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye jeng kok sao mamthogia manina sania bole jeng jodi bai thangni hawo jodi tabuk bo jeng majority hingkai jeng ADC am chani tuyoi Tipraland sannan kokri tabuk tamungui tong ADC ni je bill pass klayoi rajya sarkar no rohormani joto bill khiklai jak tonibu অভাই খালাইয় এডিসি রাজ্য সরকারনি সাকাওয়া কিন্তু এডিসি নি যে বিল ফাইমানা নং পাস লাই রহর কাঙ্গাই তো থাঙ্গো কিন্তু আও পর্যন্ত পাস লাই মিয়া তাবু তাই মনো সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম 2023 24 জানুয়ারিও যে পুরুষ কক সালাই দङ ইলেকশন বিসিঙ্গ কক সালাইমানি আবো যতন তংবায়ু ত্রিপুরা মথানে অজামার আপ্রু আভাইনো কোনো চুক্তি কোনো কক কিন্তু যে পুরো ইলেকশন ডিক্লেয়ার মানে ইয়া করে সালাইমিয়া হাইফানো সালাইলিকা হাইফানো কেন্দ্র সরকার নি যে আপ্রু রিপ্রেজেন্ট খাইনাই একে মিশ্র ত্রিপুরালেন্ড না তুই মানে কোনো কক করিয়ার সানানি সইয়া আং খরকসাপুর সামান দङ जों मरो डेभलपमेंट no तुई kok sanan phaya development by simi Tiprasarang na muthang malia boroni survival existence onlia aboni bagai se ADC elaka na am chaina tuoi je seklai chini Tiprasa bosongni thangoi tongnani hamoi tongnani development ung tongnan bagai je seklai जों Tipraland state haste nango আচ্ছা স্যার যে ত্রিপুরাও যে রিজিওনাল পার্টি বুসুক জরাতে কাই বুসুক তা বুসুক জরাতে সংসার জাকা না আবন সাউই দङ আং তাবুন ন খানাদি ওঙ্কা আবংখা আরো তাই আরো কোন কংলিয়া তাই মনে রিজিওনাল পার্টি আর থাং কক সাপনা আরো তাই অদিনেও যে হাসতেন তুই যে আসো কক সালাইমানি আং সাসিম কেরাক্লাই সাও আং তিনি একদম মানে আং ক্লেম ক্লেইনো সাও আবন উলো আबै সামানি উলো নুখা যে আং তংখাংকাই তে ফার্দার 응고 클라이미야 캐리 아웃 클라이미야 जों যতনো 25 তারিখও দিল্লিনি রওনার বেখা তাই মনো প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মন সিমি তংরুখা তাম তাম সালাইকে जों সাইমিয়া আবন উলো ব ত্রিপুরা ফাইকা ফাই আকই তাই 22 টা সিট ডিক্লেয়ার ফাইকা কিন্তু जों তাম অনুখা থাংনাই ইলেকশন নুখা যে ত্রিপুরা মথা পার্টি কাইসা একদম কঠোর রিজিনাল পার্টি পাওয়ারফুল রিজিনাল পার্টি ইংগই নখর ফাইনানি মাত্র 13টা সিট নখরু 13টায়া অন্তত 18টা সিট ফাইনান দমানি ফাইয়া তামগই স্ট্র্যাটেজি রং দমানি বাগই স্ট্র্যাটেজি চায়া দমানি বাগই ই 22টা সিট তামগই খাবা 22টা সিট তো বিজেপি নো লামা খলাই রিনান বাগইছে রিফলে পাই ফাইনান বাগই ngai baki tai je chungje pai yang mani seat au ba phaino proper candidate rusagia bagma hai bagmani bororok saka je nung je candidate dimani nai mani o candidate bade je kono borong na redi chung pai rohnai kintu bonore chung pai maya tam goi ngolia mane koknalia অভাই খাইয়ে যে ক্যান্ডিডেট দিবনি তাই জাগার বা ফাইনো যে বড় তাই মনে সমাজচ্যুত অংজাক বনন গরখা তাই মনে ক্যান্ডিডেট খাইকা আভাই খাইয়ে তাই অন্তত 5টা সিট যে চুম কিফিল ফাইনান দমানি এঙ্গাই তংহাকাই নং দিনি ফ্যাক্টর তো খাম তাবুক আং সানাनै মাগে অবকাশে থাকা পাইসুয়াকো অব Regional party, major regional party in Kok Sifi Masanai, minor to Sawi Kuno. Ang Tipra, the Indigenous Progressive Regional Alliance by Tipra
by Tipraland State Party ang President hisabe kaisa babai agreement dong. Agreement ni 4 number sujak tongo 4 number agreement sujak tong para 4 number je কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নঙ্গো খাইমাংলা এলায়েন্স খাইমাংলা যদি টিপ্রাল্যান্ড কক রিঙাকাই কিন্তু ববাই টিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি বাই এই তাহিমন টিপ্রা দি ইন্ডিজিনিয়াস প্রগ্রেসিভ রিজনাল এলায়েন্স বাই যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি ও এগ্রিমেন্ট বাই থাঙ্গা তামহনैबा 2 তারিখ মার্চ रविवार 2024 जे एलायंस खा जे एग्रीमेंट खा एलायंस या जे एग्रीमेंट खा ओ एग्रीमेंट मुंगसा जगह फानो टिप्रालैंड हाफ सेनी ग्रेटर टिप्रालैंड हाफ सेनी कुनु मुंगसा ककथाय गरै केबो केबो हनि मानो आरो लैंड राइट्स दंगो लैंड राइट्स मीनिंग नायदि आं आनि फेसबुक को सिगा लैंड राइट्स मीनिंग दमो लैंड राइट्स मीनिंग के नों अरो नक तांगै तंगनानि हा आलचुआय चानानि हा अलॉटमेंट माननानि तंगनानि चानानि अबसे गताय मनो लैंड राइट्स नोंनि हानो फालै माननानि नोंनि हानो मर्गेज रि माननानि एडिसिनि थानि अ पावर दङ लैंड अलॉटमेंट रिनानि बागै राज्य सरकार एडिसिनि एप्रुवल गैयै एडिसी एलाकाओ वो लैंड अलॉटमेंट रिमेया वो सरकारी बाबे फानसे बिनि एप्रुवल मानानाय गै निनि याको बरो लैंड राइट करिंबा ताबो सब डिविजनल लैंड राइट लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ एडिसी बिनि बिसिंति नं गताय मनो लैंड अलॉट खायदि खायबो खायका कमांगमा जागाबो किन्तु कुन कुन जागाखाय आबो ओ कमिटी थुजा गावबो अंगे कय नम्बर खा आयंनि चिम फाइकंगै टीएनबी 2 नम्बर साका खायतो गणमुक्ति परिषद दङ टीएनबी 2 नम्बर 3 नम्बर हंगाय ताव त्रिपुरा मोथा पार्टी जे एग्रीमेंट खलायका आरो त्रिपुरा मोथा पार्टी सयख्लैमान हंगाय दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस रिप्रेजेंटेटिव से सयख्लायो आरो हंगाय आनि एग्रीमेंट मुताबिक थिंनो दङ तामनेबा एग्रीमेंट मुताबिक त्रिपुरा नंगनान को कमन त्रिपुरा नंखा किन्तु Tipraland state ni je demand tongan kok tomani gरै आं चैलेंज लाई सावै दङ ताबुक नि जे एग्रीमेंट Tipraland state ni ग्रेटर Tipraland फानो हिंदी गरै गाय अब गंगाति इंको ताइबनो 3 नम्बर खा 4 नम्बर ओकिपित सानान थाखाय ते कैसा एग्रीमेंट कुखा नर जतन साइमानो ओ एग्रीमेंट वो तो माने तिप्रासा नि बागै बनि सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस बागै कुनु डिमांड करि ओंखाय चिनि थानि जों जे साव जे रिजनल पार्टी नि ताइबनो बिनि कुनु काहामक्ले रोल करि रोल तंमानि बागै न ति जेसिन जराबो 6 शिड्यूल मानखा ताबो जों बुसु बिरते काहामक्ले रोल फ्लाइमान कुनु सानमुं ताबुक जरातै आंदोलन खालाया लुकुसभा खालाया बन खालाया मानमानि गरि ताई ओ एग्रीमेंट ताई पॉइंट दङ आङाबो साना मुसिया आनि कखाबोसै अच्छा आं जे नन सुनो मसो ताम क्या जे एग्रीमेंट ताबो बबगरे एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगां रग एग्रीमेंट थाइजमानि ओ जागारग जे त्रिपुरा नि बागै हामक्राइनि कुनु लामा नुकजैयान बागै तिनि बरंगन सारबा अमाइके रिजनल पार्टी खायावै बा नेशनल पार्टी खायना मुसुमान रे अकप थेगा सागा केबो खाना दे अब गणतान्त्रिक देश डेमोक्रेटिक कंट्री बतो काइसा डेमोक्रेटिक MLA हिसाब ताबो त्रिपुरा माथा रिजनल पार्टी नय त खाना दे डेमोक्रेटिक कंट्री वो लुकुराइदा जे हायुंगो दङ ताबो तो हायुंगो जतो जागन लुकुराइदा नुइ दङ ना आलादा बो संगठन खायना खाना दिया निको जे कुनु बर भारत संविधान नि रायदा जे दंमानि कन्स्टिट्यूशन जे दंमानि खरकसा बरक बो कायसे संगठन खालायमानो खरकसा बरक बो पीसफुल असेंबली खालायमानो खरकसा बरक बो फ्रीडम ऑफ स्पीच
tong bini o jaga bo tamo wansukoi okokno thaka abo bono no norok masungnai ano sungkangke ang bin bukhani kokno ang saibia bono no masungnai ani ko ang bini ngwe ang kok saibia amon bagai ang bono tau khinmia je bo regional party klaiti tau chin borok baksa congress klaitongo baksa cpim klaitongo baksa bjp klaitongo angkai bono no sungtam thanai ba they have their own rights but their political rights, right to speech, right to assemble, right to form any organization democratically and continue the organization peacefully. Gawat gawa ani ang behekle bono saiman nai bin norong samani koksi ang to bobai directly kok sawan kuri o subject gawon bagai ang sawo bo je samani bini jaga bo bini tadi bono bini odhikar thong kamon abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India, not outside aboni phataroya abon bagoi bo jodi aphai jodi wansuk tokai his own decision, his own opinion, any opinion. Sat tekesa sung namuso thanai sal do to jehetu amne sung jokhon toi NGO ba mo thainai kaisa Greater Tipraland wat nawai je songsai phaika aporolai kereng jaga prai masio 2 bar meeting 3 bar meeting amke kereng jaga nang to kotor soba lamaro okhlayo prai je kun jaga phone ni ekdom tangko mass gathering khale to haideba tabungle tam nbage tini tibramo tharo tam bage ama ke khajale bo kana aduli no friendly macam tam ang central committee bu kuri kunu committee bu kuri nang to tabu TSP ni awama thangana ang TSP ni awama ang khang sab sako TSP ni awama ang ya khang tahu ang ya ko ha TSP ni founder president ang TSP ni founder president nungmani bagai no tabu je MDC tongai ro TTA DC wo joto MDC Tripura motha hi tongkhano ani signature অর্থাৎ Tipraland state party ni ticket abaise boro joto MDC je buagra hinjang nai bobong ja jamai por TSP ni setaw MDC taw porjonto boro TSP MDC MLA ya MLA ke Tripura motha party ni MDC ro kangkai Tipraland state party ni EM by MDC ro yes ke tabu kang sana por Tripura motha yata janmane boro kabo dailo dungjang mane tamba tai mono ang tau theng samani nung abo khel maklainai abo kai tamo Tipraland state party by Tripura the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongmani o agreement se baja kangkai ba baya agon sangang to bayo hinmaya 2 তারিখ মার্চ 2024 khai bai khata karon aro agreement to sujek nongo Tipraland state ni demand kriyoi kono সংগঠন kono organization by agreement mangala agreement agreement khai ka mane no angmai je agreement tongmani agreement bai kha Tipraland state party by agreement tongmani ang president hisebe ngo tongo tai mon ang soi khlayo tar mane agreement bai kha agreement bai na sar nan tabo Tripura motha ya kare TSP khaine thakda ang TSP khlainai khlaiya abo jorase koksana ani ko kaus tam naiba je jagao Tipraland na tui se diman ya kar khangkai ang Tipraland haste diman no tuioi ang nokhormani ani ang sebuk khoroksa ang sebuk ya karmani gabon kri khangkai angle bahai klai koksai to maiba ani kaisa no moto Tripura sarong ni bagai kaisa haste ADC elaka by kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu bujudi abono tuei kaisa haseng thong jung kaisa jati chini jati ni mo kaisa mathang jagoi tongnani bini husungnan tongnai jotoni no abono tui sani wansungmani tabo tai mono sabo sabuni hamgraingka
হামক্রাই তিনি যেটা হামক্রাইনি নুনো নরক নুবো কাইসা লামা যদি ইসলাম কাঙ্গাকাই পিসনি লামা ফানো 5 বছরनि বেশি আবো লাস্টিং খাইয়া তেও সাহাইনি হাই মাখলাই হামক্রাই হিঙ্গাকাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস হামক্রাই হিঙ্গে কন্টিনিউয়াস প্রসেস নন তিনি যদি আং কখনো সরকারি ভাবে নोंनि মানথাই হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ দিয়ে যদি নों যদি কাহামলাই সামং দাংমানাই কন্টিনিউশন খাইयै নিনি যদি ইনকাম খাঙ্কাই সাস্টেনেবल খাঙ্কাই আবো হামক্রাই ফিয়া নों যদি আবো সাস্টেনেবल ইয়াংকাই আরনো চই থাংকা হামক্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দंनानै আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাই থাংমানি উলো মান খাঙ্গাকাই তিনি জাতি হিनै দंनाय তিনি সার্ভাইভাল লंनाय তিনি এক্সিস্টেন্স দंनाय আবো না কতর ফাইনো আবोनि बागै आं हामक्राय जे खायनाय वानसुंनाय आबो कायसे कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफ्रु खायनो नांगौ जेफ्रु तांना नांगौ बेखौ नाबोन तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नों तो कैसे प्रेसिडेंट संजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट या आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि से के ताबो तो टीएसपी न मतबति संजाय नतेलं थांगन दिगि दङ हेदेबा ना सर टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट लैयाको फॉर्मली जॉइंट लैयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आशा दं निन थाङो सर टीएसपी ना लोकरा हामजागनानि कायसा कक नंकाय टीएसपी तावबो बिनि आइडियोलॉजीनि बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक कक তাই যতন কনরই থাকা কারণ বুয়াগ্রা হিনজাগনাই ওইলাখাই নো কম্প্রোমাইজ এটা দিপ্রলে নো কম্প্রোমাইজ ওলখাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কনস্টিটিউশন 395টা ধারা দङ 395টা ধারা দে চিন্তান নাंनाय নুং স্পেসিফিক मा साननाय আবনে লখাই তাম কুছনা কুছ মানে মুংसा ককরকে মুংसा को एग्रीमेंट खाबो আবনে মুংसा ये कुछ ना कुछ गाव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो त्रिपुरा सारंनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै कायजागनानि कक आरो कायजागखो सर ताबुक तेकासा लोकरं कक सुन मासे दं गोबां मोना लोकरक या नरक सुंदि बर लोकरक संथुंनाय माने अब बम श्रुतिन अब सर त्रिपुरा माथा जुलि जायां दंहांकाय आति ब्रह्मथनि माने ग्रेड त्रिपुरान सानलियां दंहांकाय नों याकारै तामो त्रिपुरालेन साइनां अबाहेरक नोंनि कासे दं सर ना अरो कासे कक दङ अरो माने खरकसानि कक से चले दङ केबनि कक नाया बो सामाने फाइनल बो सुनो बिनि इंगो सामान दङ जे त्रिपुरा मथाबानि पार्टी आं जे सामाने आबन मांनाय बो बुखुक बाय फातार सायाफान मानो किन्तु बिसिंगो कक सालाक दङ त्रिपुरा मथा बिनि पार्टी बो जे सामाने आबन फाइनल ओ जागाव ताबुक जे निनि ताइमनो एग्रीमेंट दंमानि जे जागा त्रिपुरालेन करै बो साबो लैंड राइट्स विदिन ब्रैकेट ने को ताइमनो ग्रेटर त्रिपुरालेन जों ताबु याकारियाखौ आरे नों जदि याकारियाखै ताम ताइ आबो ब्रैकेट दंबा लैंड राइट बाय त्रिपुरालेन हास्तेनि जे दाबि एक ककया आबो ताइमनो लुकुरक बुजिना नंनाय आं थें सानानै मानि 16 বছর অন্তর 20 বছর অন্তর নং আহাই খলেকে কাহামনা নং আবনো বুজি লাভরি আবো বুজি খাঙ্গাকাই নং তেউসা নং চেংফিউ নংনাই তিনি মা বুজিনাই তিনি বুজিবাই নং তেहा চেংফিনা नंनाय ना अर उंनिया तावा हेकलेन जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिनो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खायजाक दङ आरो ताइमनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखलनि बुंयाबले आरो ताइ खरकसानि बुमुं दङ लुकुरक नायतुकारि थं त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे प्रेसिडेंट बखे हुइजाकसै आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो काहाम खलाय पार्टी क्लास करी कुनु तुरी तामगै गंनाय ताइ मानो बर रक्ताबो कतर मिसि फ्रेंड
अभाइखौलाय जों माने जत्तनो डेभिएटिं जाक आनिखौ खायसे रिजनल पार्टी जे ताबुक जरती फाइमानी माने बदे नाहारमं बिनि आइडियोलॉजी खिबि खिबिबै ते कैसे लामा रम रम थांगो आबुनि बागैसे तिप्रासारो बरमनि मानथाय माइया नों रमै तंना नांनाय एकदम करा खलाय इयावबो याखैसिनि असुंलियानो अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारतवर्षनि बरक सिया अबहाया जत्तनो सिउ त्रिपुराबो जों तामुखा जिनि लाइबमा सिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफाना और करा खलाय बासाय तंना नांनाय आबो जुदि तंया हंगाय फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो गरै हरदिबो गरै आओ बाले नन बुइ केबो ताइमन किसी फानो निनि कगनो साक नांया जेमन माल बातारनो दिगा रखे कराके खुते काय तमना हेतना माने बसा सयतो का उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना अमाय आफाय नंग दखा बिनि ताइमन बताम खलाय आबो बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी आबो बनो ठीक लायनाय तामफ्लाय ठीक लायनाय आबो आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यक जे बुसखांनि जे पॉलिटिकल नतियै लुकुरंनो ताम मेसेज दंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने लामा करoi तंहाखै तिनो लामा कर खाहिनि सिना नांनाय 12 বছর উলো লামা कर खाहिनि सि लाभ करि 13 বছর 20 বছরनि उलो लामा कर तिनि सा सालायो 75 বছর थांका 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिनो नांमानि जों खासिनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि जे फानो हिंसिदि आरो बरो ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बरो एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लखलायमिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताबो थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबो नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय खलायनो जरा पाइ थांगान ओंखाय एग्रीमेंट जदि ताइमनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि नियांखाय और तो मुंसा गरै हाइफाना एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिब्रा सारनो मोथांजोंनो जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खनातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंखायबा दुनियानो पाइखाबले तीन बरके मानसौ किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जत्तन हले कक बुसलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालेण्ड हास्ते आबो गरै सर ओंखायनो नेक्स्ट स्टेप तिप्रा मथाखौ गारगा तिप्रालेण्ड सानलिया नि साइड दङ दाबो नों आबनो याकरे निन टीएसपी नि तिफानो तिप्रालेण्ड सानानि टीएसपी सानाय दङ दाबो सानाय दङ दाबो जेंखा आनि तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टीया तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी से आं दाबो तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी नि ताइमनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ जे फावर जेफुर किफिल थांमोन उलो नर तेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गुरुंगा ये अपने कर कमलों से पाठक का আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় শুধু তাই না আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে প্রাইড অফ ত্রিপুরা এই যে বিষয়টা আপনারা সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন एक तो সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও आबुं गीतामो जे रिजनल पार्टी खलायनानै आकाइखा त्रिपुराबो तिप्रासारकनि फान्डामेन्टेल जे डिमान्ड दंमोन बरकनि थांगै जानानै हामै जानानै
इंग्रेजी बाय सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि बागै कायसा बायथांनि हास्ते मानिया साजरा त्रिपुराबो रिजनल पार्टीनि रल दङ तामनायबा नेशनल पार्टीओ दङै बीजेपी फानंथं कांग्रेस फानंथं कांग्रेस हिनमानिका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फानंथं सीपीआईएम फानंथं ताई बेबाग जे नेशनल पार्टी दंमानि नेशनल पार्टी नि बिसिंथि क्लायै जों सिनि मानथाय सप्तायनो खरांथि सावैबाय आबुनि बागै रिजनल पार्टी त्रिपुराबो तिप्रासा बसंनि बागै बसं हिमांके रेस नेशन जोंथ' कायसा रेस नेशन दंमानि दफा अंकै बसंनि बेदेक्सि आमा बागै जों बाक्सा तिप्रासा दफा नो तिप्रासा दफाया तिप्रासा बसंसे गाबोन बागै किसा शुक्रुइ मासाका तिप्रासा बसंनि हामग्रायनि बागै तिप्रासा बसंनि सार्वाइवल एक्जिस्टेंस नि बिनि प्रविशन उंनि आसा जरा त्रिपुराबो रिजनल पार्टी नि सामुं खायथाय तामुं तांथाय जत तंनाय अवश्य कखनाका आबो ब ताम हनै साका आं सालमिया ताबुरम दे दशरथ देवनि नेतृत्वे कसाम मुख्यमंत्री तंमानि उरो कसाम मुख्यमंत्री काबन सागां तबो दशरथ देव तिप्रासा रुगनि नेता नै सावै मानतं बो तो पहिला ताई मन गणमुक्ति परिषद तुइसे रायसाव गणमुक्ति परिषद उलो सीपीएम नि कैसा बेदेक संगठन बेदेक कैसा ताई मन अर्गानाइजेशन फैका आबो आलका को किंतु गणमुक्ति परिषद बो कैसा रिजनल संगठन से अर्गानाइजेशन से कैसा अंके आबो उलो हाबै थांगा आबो आलका को पिया आबोनि बिसिंथि तिप्रासारनि जुंजाल तिप्रासारनि डिमान्ड बरनि नाहारमुं आकरक आबोन बिसिंथि कक सालायका आबोनि उलो बर हाबै थांमानि यागुलो सीपीआईएम बाय हाबै थांमानि उलो आरनि सिमिनो जों सुरुंना नांनाय रिजनल पार्टी नि बिसिंथि उनिया खाय जों तिप्रासा बसंनि खरां नोटिसै मानला आबो जों जिनि लुकुरक जिनि दफारक सिना नांनाय खरां तिसामामाय सिमिंला रां रि नि प्रलोभनक लायांगय यांगयुं लामा फेरियांगय लपसयय धैर्य रमय जिनि मानथाय मानिया साक जरा जिनि खरां तिसाना नां आबोसे कखन ब तामो वानसुमुं दं साइमिया बिनो सामानि उपलगो वानसुमुं कखाय ताबो हाइसे रिजनल पार्टी त्रिपुराबो कायबुसुखा पुइला रिजनल पार्टी इनके त्रिपुरा उपजाति युव समिति 1967 आसायो बिनि रोल तामो कोकबोरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय फुरुंना नांनाय 6 शेड्यूल त्रिपुरा हावा ओरैनो नांनाय तामागै जों सानका 6 शेड्यूल जिनि बायथांनि हावो जों बायथां जिनि लुकुरो गोबां दंमानि जों मेजरिटी दंमानि भारत हाबाय हाबियासानि त्रिपुरा हास्तेओ जिनि बरक मेजरिटी दंमानि भारत हाबाय हाबमानि यागुलो 1951 सालो जनगणना एबा आदमशुमारि एबा लुकु लेखामुंगो जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमानि उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान मीन्स इंडिया आबो माने उलो जों इंडिया बे हाबका आयांग पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोन सकां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि बरर ओ पार्टीशन नि यागुलो
or Kubang Borok Haipaka. O Kubanga Borok Hap Money Yagoruno Zung Tripura Ha যে স্বাধীন তমানি ও স্বাধীন রাজ্য হাফ মানে 1949 সাল 15 অক্টোবর হাব 1951 সাল আরো বেশি বুসুংখা বিশিক মিনি বিশিঙ্গ বাইথাংনি হাব ত্রিপুরাসার মাইনরিটি থাঙ্গো সংখ্যালঘু থাঙ্গো আফ্রুনা जों सिनो नांगमानि जे आयांनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हाव जों बांयासां थांनाय आफ्रुनो सिनो नांगमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बरक शासन खालायो किन्तु जों आफ्रु खासिलिया 1951 सनावनो जों खासिनो दंमानि जोंनि बरक खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रु जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिन्दी जोंनि बरर आफ्रु तो रिजनल पार्टी करिखौ आयांनानि बरक नारकनान बागै चीन बरक आंदोलन खायगा चीन बरक आंदोलन खायमोन बागैनो आयांनानि बरक नारक जाखा नारक मानि बागैनो जों बायथांनि हावो माइनरिटी इंखा अब कायसा जों जोंनि हावो सेकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभायाव गंसागा 6 शिड्यूल अब आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंबो इंग्लिश आमलो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारखा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकनसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गदाल दिनन बागै अंतर्भुक्ति खालायनो बागै मार्च खालायनो बागै केन्द्र सरकार प्रपोजल रेखा जों आवबो आबनो बिरोध देखलायगा गणमुक्ति परिषद दं आबो साव बिरोध देखलायगा नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बर आंदोलन देखलायगा अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बर रिरिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिरिखा जों गाय जेफ्रु बुई बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम होनोबा आवा आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक गाय खासी जयंतिया हिल्स ताई गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हासते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफ्रु हासतेमियाखौ और विधानसभा करिखौ और आफ्रु खरगनै एमपी तमो दशरथ देबाई ताइबनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुनो PLR LR Act 1960 पासुनु काट ऑफ डेट तमो आफ्रु दे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतनानि 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबो ताहा किफिल मानफैनाय थांमानि आबो चीन जागा जों जन किफिल मान थांमु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु आफ्रु आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतनो जागा किफिल रिनान थांगाय जतनो चीन बरक किफिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थाइका आबोनि उलो गाय ताई मनो दिनी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी
1963 without assembly. Union territory with assembly, union territory without assembly. Sini ka without assembly. Abonu ulo borok mansuk kana, tabuk sung rajyo ni bagoy, rauro rajyo maung nai, sini borok rajyo se samai tongsi. Sini borok thangnani le Biyang rajyo samai ke, rajyo samai ke rajyo man ka 1972 salo. 1974 salo angkai, tai mono 10 August tangmani 1957 abono sewoi 1st January 1969 clarifica 21,000 application বাতিল থাকে aboni ulo jotongse important raja chin bagai ha khati klangmani 2060 বর্গ মাইল minus 300 বর্গ মাইল 1760 বর্গ মাইল আবো 1974 সন অর ত্রিপুরা হাসতে উমানি ইয়াগলো আও বাতিল খাইজাখা অবহাই খাইয় চিনি অধিকার जों সেকজাখা আইনস নামই চিনি অধিকার সেকজাখা অব কোন জাতি গোষ্ঠীনি বিরুদ্ধে সায়াং চিনি জাতি গোষ্ঠী চিনি যে তিপ্রাসা বসং থাং দংনানি ককনো সানানি থাং থাংনি আংসাও কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীনি বিরুদ্ধে সানানি থাংয়া নরমনি যেমন অর থাং তংনানি বাগৈ সামুং থাং তংনানি বাগৈ দংনি অধিকার দङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा तिनि एडिसि जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंग कक सामानिंखाय regional party तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो regional party आफ्रो 1967 आबो सानान थांगानि नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रिजनल पार्टी खाव ओंके बुसु बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর थांबाय जों कायसा ककनो थांबाय बुजियो अ कक बुझि माने उनो डियूजेस जे आंदोलन थाइका 18 বছর नाका 6 शिड्यूल माननान नागो आबोनि उलो तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै गोबांमा बेनि ताइमोनो सेप फाइका 1988 सानो जेब्रु टीएनबी चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारि आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरनो संनाय माने बरक साका बरनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक इएम अनंत देव बर्मा बो गोबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरनि अजामा टीएनबी नि अजामा गसिलिया बिनि तामुं गसिलिया आबो तां साइमिया आबो बरक साइमान नाय नरक बरनो सुमि नाय कारण अनंत देव बर्मा इएम ताबु कथां दंखौ जे बरक उइटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लेजाक मानि जेफुरु नों इनको टाइमनो अंगंखा थांनाय 2018 4 तारिख जानुवारी 2018 4 तारिख जानुवारी वो आईपीएफटी करिंग अंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनि कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आमसाइनो तुय आबो करियोइनो पॉलिटिकल अलायंस लायै 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फ्लायदि किंतु केबो वाइसा पावर फैकांगाय नै आरनि नखर लायनानै सेलेट जा
आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जाक ओंखाय इ जे सेफ फाइमानि औ ओंखाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर ऑफ फाइमिया हाइफानो बाइथांनि कोर डिमांड नो आईपीएफटी अप्रूव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमि आं अकनो साइफाइमानि आईपीएफटी तिप्रालेण्ड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो अप्रूवनि सुप्रीमो सामानि कक दङ कामानसेले बन्दुक पाय जों बनो आं अप्रूव आईपीएफटी दङ बनो कोई सानान थाङा जों फाइदि कामानसेले बन्दुक पाया जों कामान नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया जिनि बायथांनि हा हबो जों साया जे कोनो हाबो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हाबो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दं माने माइनरिटी इंखा आवनि बागैसे जों दाबो बायथांनि हाव फानो टीटीएडीसी आम चाइने तुय Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों koksaw manthogya manino sanya bole जों जदि बायथांनि हाव जदि ताबुकबो जों मेजरिटी हिंगाय जों एडीसी आम चाइने तुय Tipraland साननानि ककरि ताबुक तामुइ दं एडीसी नि जे बिल पास लायो राज्य सरकारनो रहमानि जत बिल खिकलाय जाक तनिबो स्टप अवहाय खलायो एडीसी राज्य सरकारनि साकावया किन्तु एडीसी नि जे बिल फाइमाना नों पास लाय रहर गांगाय तो उंथांगो किन्तु आव पर्यन्त पास लाय मिया ताबु टाइमनो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2023 24 जानुवारि जेफोर जों गंगो कक सालाय दङ इलेक्शन बिसिंगो कक सालायमानि आबो जतन तंबायु तिप्रामो थाने अजामारो अप्रूव भाइनो कोनो चुक्ति कोनो कक किन्तु जेफोर इलेक्शन डिक्लेयर मानि यागलो सालायमिया हाइफानो सालायलेखा हाइफानो केंद्र सरकार नि जे अप्रूव रिप्रेजेंट लायनाय एके मिश्र Tipraland तुई माने कोनो कक करियार सानानि सया आं खरकसाफोर सामान दङ जों मरो डेभलपमेंट तुई कक सानान फाया डेभलपमेंट बाय सिमि तिप्रासारनो मोथांमालिया बरनि सर्वाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबोनि बागैसे एडीसी एलाकाना आम चाइनो तुय जे सेक्लाय जों जिनि तिप्रासा बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेंट उं तंनानि बागै जे सेक्लाय जों Tipraland स्टेट हास्ते नांगौ अच्छा सर जे त्रिपुराव जे रिजनल पार्टी बुसुक जरते काई बुसुक ताबसु जरते संसार जाकाना आबन सावै दं आं ता बुंनो न खानादि ओंका आबंखा आरो ताई आरो कोनो कंलिया ताई मनो रिजनल पार्टी आरो थां कक सापना आरो ताई अदिनाव जे हास्तेनो तुई जासु कक सालायमानि आं सासिम क्राक्लाय साव आं दिनै एकदम माने आं क्लेम खालायनो साव आबो नुलो आबै सामानि उलो नुखा जे आं तंखांकाय ते फार्दार अंगो खालायमिया केरि आउट खालायमिया जों जतनो 25 तारिखो दिल्लीनि रनारि बेखा ताई मनो प्रद्युत किशोर मानिको देबबर्मन सिमि तंरुखा ताम ताम सालायके जों साइमिया आबो नुलो ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताई 22 टा सीट डिक्लेयर खालायका किन्तु जों ताम नुखा थांनाय इलेक्शन नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी कायसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगय नखर फाइनानि मात्र 13टा सीट नखरु 13टाया अंतत 18टा सीट फाइनान दंमानि थाया तामगय स्ट्रेटेजी रंग दंमानि बागय स्ट्रेटेजी चाया दंमानि बागय इ 22टा सीट ताम बगै खाबा 22टा सीट तो बीजेपी नो लामा खलाय रिनन बागैसे रिफ्ले पाइ फाइनान बागै गै बाकी ताई जे चुंजे पाइ आंमनि सीट आउ बा फाइनो प्रॉपर कैंडिडेट रुजा गया
বাগমানি বড় সাকা যে নং যে ক্যান্ডিডেট দিমানি নাইমানি ও ক্যান্ডিডেট বাদে যে কোনো বরংনরে দি जों পাইরি রহনাই কিন্তু বনরে जों পাইরি মাইয়া তাম গই গলিয়া মানে কখনালিয়া অভাই খাইয়ে যে ক্যান্ডিডেট দিমানি তাই জাগারব আফাইনো যে বড় তাই মনো সমাজ চুটংজাক বন নং গরখা তাই মনো ক্যান্ডিডেট খাইরিখা আফাই খাইয়ে তাই অন্তত 5টা সিট যে जों কিফিল ফাইনাল দমানি এঙ্কাই তংহাকাই নং দিনি ফ্যাক্টর তো খাম তাবুক আং সানাनै মাকে অব কাছে থাকা পাইসুয়াকো অব রিজনাল পার্টি মেজর রিজনাল পার্টি কক সিভি মাসানাই মাইনর তো সাওই কোনো আং টিপ্রা দি ইন্ডিজিনিয়াস প্রগ্রেসিভ রিজনাল অ্যালায়েন্স বাই Tipraland State Party ang President হিসেবে কাইসা পাবাই এগ্রিমেন্ট দং এগ্রিমেন্ট ni 4 নম্বর সুযোগ দङ 4 নম্বর এগ্রিমেন্ট সুযোগ দङ প্যারা 4 নম্বর যে কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নং খাইমাংলা অ্যালায়েন্স খাইমাংলা যদি Tipraland ক করি ngakai কিন্তু ববাই Tipraland State Party by Tahimono Tipra, the Indigenous Progressive Regional Alliance by the agreement Climani or agreement by Thanga. Tamniba 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে অ্যালায়েন্স খা যে এগ্রিমেন্ট খা অ্যালায়েন্স ইয়া যে এগ্রিমেন্ট খা ও এগ্রিমেন্ট মুংসা জায়গা ফানো Tipraland Hafseni, Greater Tipraland Hafseni Kunu Mungsa Kokthai Kuri. Kebo Hinimano Aro land rights go. Land rights meaning Nadi and Facebook Osika. Land rights meaning Tamo. Land rights meaning Gay no or knock Tanoi Tongania Ha Alchuai Chanani Ha allotment Manani Tongnani Chanani Abuse Gotaimono land rights. No mean Hano Palimanani. Nung hano mortgage rimanani এডিসিনি থানি অপাওয়ার দङ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল করিয়ই এডিসি এলাকাও বো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিমেয়া বো সরকারি ভাবে ফানছে বিনি অ্যাপ্রুভাল মানা নাই নিনি ইয়াকো বড় ল্যান্ড রাইট করিংবা তাবো সাব ডিভিশনাল ল্যান্ড রাইট ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি দङ এডিসিনি Bini bising tinung tayo mo land allot flybo flyka kumang mo jagabo kintu kun jaga khai abo o committee thuja ga abo ngai koi number kha ayang ni chi phai kan kai TNB 2 number saka khai to গণমুক্তি পরিষদ দङ TNB 2 number 3 number ngai taw Tiprasa party Tiprasa party je agreement khlaika aro Tiprasa party soi khlaiya soi khlaiman ngai The Indigenous Progressive Regional Alliance representatives se shoykla yaro. Okay? Ani agreement mutabaki thingna dongo. Tamone ba agreement mutabak Tiprasa nongnan kok toman Tiprasa nongkha. Kintu Tipraland state ni je demand tongnan kok tomani gerei. Ang challenge lai sawi dongo. Tabuk ni je agreement to Tipraland state ni Greater Tipraland phano hindi Tipraland phano hindi gerei. Nggak apa engkau ngati engkau tahu mana 3 নম্বর খা 4 নম্বর অকিপিত সারান থাকাই তে কাইসা এগ্রিমেন্ট খা নর যতন সাইমানো ও এগ্রিমেন্টে তো মানে Tiprasa ni bagai বনে সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স bagai কোনো ডিমান্ড করি ओंखाय চিনি থানি जों जे साव जे রিজনাল পার্টি ni তাই মনো বিনি কোনো Kahamkle roll kiri, roll tongmani bagai no ti jesin jorobo 6 schedule man ka. Tabuk chung busuk yorte kahamkle roll flaiman. Uno sanmung tabuk jaratoi andolon flaiya, luku coba flaiya, bon flaiya manmani kiri. Tai o agreement tai point tong angabon sanan musingya. Ani ko khabose. আচ্ছা
आं जे नन सुनो मसो ताम हमके जे एग्रीमेंट ताबो बबगरा एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगांग्रबो एग्रीमेंट थाइजमानि अ जागारावबो जे त्रिप्रासानि बागै हामक्राइनि कुनु लामा नुकजायान बागै तिनि बरंगना सारबा अमाइके रिजनल पार्टी खायावै बा नेशनल पार्टी खायना मुसुमान रे अकप थाइगा सागा केबो खानादे अबो गणतान्त्रिक देश डेमोक्रेटिक कान्ट्री बतो काइसा डेमोक्रेटिक MLA हिसाब ताबो त्रिपुरा माथा रिजनल पार्टी नय तो खानादे डेमोक्रेटिक कान्ट्री वो लुकुराइदा जे हायुंगो दंगो ताऊ तो हायुंगो जत जागन लुकुराइदा नुई दंगो ना आलादा बो संगठन खायना खानादे आनिको जे कुनु बरो भारत संविधाननि रायदा जे दंमानि कन्स्टिट्यूशन जे दंमानि खरकसा बरक बो कायसे संगठन खालायमानो खरकसा बरक बो पीसफुल असेंबली खालायमानो खरकसा बरक बो फ्रीडम ऑफ स्पीच दंगबिनि ओंगे अ जागाबो तामो वानसुगै अकनो थाका आबो बनन नरक मासुंनाय आनो सुंगांके आं बिन बखानि ककनो आं साइबिया बनन मासुंनाय आनिको आं बिनि उंगै आं कक साइबिया आबन बागै आं बर ताव खिनमिया जे बो रिजनल पार्टी खालायदि ताव थिन बर बाक्सा कांग्रेस खालायदंगो बाक्सा CPIM खालायदंगो बाक्सा BJP खालायदंगो ओंगे बरनो सुंताम थानायबा they have their own rights their political rights right to speech right to assemble right to form any organization democratically and continue the organization peacefully. Gak usah gawa ani ang behekle bono saiman nai bini norong no samani koksi ang to bobai directly bekok sawan kuri o subject. Gawon bagai ang sawo bo je samani bini jaga bo bini tadi bono bini odikar thong. Kamu abo so we are governed. We are governed by the provisions of the Constitution of India, not outside. Aboni phataroya. Abon bagoi bo jodi apai jodi wansuk no kai. His own decision, his own opinion, any opinion. Acha te kaisa sungna muso थानाय साल दबो तो जेहेतु हमने सुन जखन तो NGO बा मथायनै कायसा ग्रेटर टिप्रालेन्ड वार्ड नावै जे संसाय थायगा आफोरावलाय गोरों जागा प्राय मासियाव 2 बार मीटिंग 3 बार मीटिंग ओमफ्राय गोरों जागा नावै दङ कत कत सबा लामार अखलायो प्राय जेकुन जागा फनानि नै एकदम तांखौ मास गेदारिं खाले दङ हायदबा ताबुले तामनबगै तिनि टिप्रा मथार तामबगै अमायके खायजाले बगना आदुले नि माथसं ताम आं सेंट्रल कमिटी बु करि कुनु कमिटी बु करि नों तो ताबो TSP नि अजमा थांगना आं TSP नि अजमा खौ हिसाब सागौ TSP नि अजमा उंया खौ आं ताउ उंया खौ हां TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट आं TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट नंगमनि बागैनो ताबु जे MDC तंगायरो TTIDC वो जत्तो MDC त्रिपुरा मथा हि तंखानो आनी सिग्नेचर अर्थात Tipraland स्टेट पार्टी नि टिकेट बायसे बर जत्तो MDC जे बुवाग्रा हिंजांनाय बबंजा ओके जामाय पर TSP नि से ताव MDC ताव को ताव पर्यंत बर TSP MDC MLA के त्रिपुरा मथा पार्टी नि MDC रो कंकाय Tipraland स्टेट पार्टी नि EM by MDC रो यस एके ताबु कांसाना बर त्रिपुरा मथा याता जानमाने बरो काबो दाइलो दुंजाक माने तामबा ताइमनो आं ताव थेंक सामानि नंगाबो खेल माखलायनाय आबो कैतामो Tipraland स्टेट पार्टी बाय Tipra the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongmani o agreement se baija khangkaiba baiya agon sagang to bayo hinmaya 2 तारिख मार्च 2024 khai bai khata karon aro agreement to sujek nongo Tipraland state ni demand kriyoi kono সংগঠন kono organization by agreement mangala agreement agreement खालायगा माने न आं मै जे agreement दंमाने agreement बायखा Tipraland state party by agreement दंमाने आं president हिसाबै गो दङ टाइमन आं सय खालायो तारमाने agreement बायखा
hangka agreement baik nasar nang tabo Tipramath ni yakare TSP khayani bukhakda ang TSP khlainai khlaiya abo jorase kok sana ani ko kaus tam naiba je jagao Tipraland na tui se diman yakar hangkai ang Tipraland haste diman no tuioi ang nokhormani ani ang sebuk khoroksa ang sebuk yakar mani ga abono kri khang hangkai angle bahai klai kok sai to maiba ani kaisa no moto Tiprasa rong ibagai kaisa haste ADC elaka bai kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kok bujudi abono tuiei kaisa haseng thong jung kaisa jati chini jati ni mo kaisa mathang jagoi tongnani bini husungman tongnai jotonino abono tui sani wansungmani tabo tai mono sabo sabuni hamgraingya hamgrai tini jeta hamgraingni nungno norok nubo kaisa lama jodi snam kanga kai peace ni lama phano 5 বছর ni beshi abo lasting playa teu sahai ni hai maklai hamgrai hinga kai is a continuous process hamgrai hinga continuous process nono tini jodi ang kono ko সরকারি ভাবে নিনি মানথা হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ তি যদি নং যদি কাহামলাই সামং তাংমানাই কন্টিনিউশন খালাই নিনি যদি ইনকাম খাঙ্কাই সাস্টেনেবল খাঙ্কাই আবো হামকাই ফিয়া নং যদি আবো সাস্টেনেবল ইয়াংকাই আরনো চই থাংকা হামক্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দংনানি আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাই থাংমানি উলো মান খাঙ্গাকাই চিনি জাতি হিनै দংনাই চিনি সার্ভাইভাল লংনাই চিনি এক্সিস্টেন্স দংনাই আবনো आं कतर फाइनु आबोनि बागै आं हामक्राय जे खायनाय वानसुंनाय अब कायसे कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफोर खायनो नांगौ जेफोर तांना नांगौ जतो आबोन तां सर पैथाबो ताम के ताबो त TSP नि नंग कायसे प्रेसिडेन्ट संजा TSP नि प्रेसिडेन्ट या आं TSP नि फाउन्डर प्रेसिडेन्ट तंगमानि से प्रेसिडेन्ट तंगमानि ता के ताबो त TSP न मतबति संजाय नतेलं थांगन दिगि दङ हेदेबा ना सर TSP ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेन्ट बायखा एग्रीमेंट बाकी आं TSP जॉइंट खलायाको फॉर्मली जॉइंट खलायाको TSP ताबो अलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते TSP ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आशा तंग निन थाङो TSP ना लोकरा हमजागनानि कायसा कक नंकाय TSP तावबो बिनि आइडियोलॉजीनि बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक कक তাই যতন কনরই থাকা কারণ বুয়াগ্রা হিনজাকনাই পইলাখাই নো কম্প্রোমাইজ এটা দিপ্রলে নো কম্প্রোমাইজ উলখাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কনস্টিটিউশন 395 টা ধারা দङ 395 টা ধারা দে চিন্তান নাংনাই নুং স্পেসিফিক মাসাননাই আবনে লখাই তাম কুছনা কুছ মানে মুংসা ককরক মুংসা को एग्रीमेंट खाबो अबनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गाव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो तिप्रासा रंगनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै कायजाकनानि कक आरो कायजाक सर ताबते केसा लोकरं कक संनासे दं गोबां मोना लोकरक या नरक संनि बर लोकरक संथुंनाय माने अब बम सुरुते ना सर तिप्रामाथा जुदि जायां दंखाय Tipramath ni mana kerja Tipraland sanli yang tuh kayak neng ya kali tamu Tipraland hanya overherok ini kasih dong sir. Nah orang kasih kok tunggu orang mana korupsi ni kok secoli tunggu kayak buni kok naya bu bos saman final bos suno bini ingko saman tunggu je Tipramath abani party angge saman ni abon mau nai bos buku bay fataro saya pan mano itu bising kok salah tunggu Tipramath bini party buat je samani abono final. Oke, oh jagawa tabuk je nini tai mono agreement tungani je jaga Tipraland kiri buat sabo land rights within bracket ko tai mono Greater Tipraland sung tabu ya karya ko. Are nung jadi ya karya kita tai abo bracket tungba. Land right by Tipraland haseni je dabi ekok ya. Abo tai mono lukurok buzina nungai. Ang theng sana ni mani
16 বছর অন্তর অন্তর 20 বছর অন্তর অন্তর নং আহাইখ্লাইকে কাহামনা নং আবনো বুঝি লাভ করি আবো বুঝি খাঙ্গাকাই নং তেউসা নং চেংফিউ নাंनाय তিনি মা বুঝিনাय তিনি বুঝিবাय নং তেহা চেংফিনা नांनाय না অর উংলিয়া তাও আহাইখ্লাইন जों मा थांनाय अ ब निनी कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दङ पार्टी तिनि दिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खायजाक दङ आरो ताइमनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखलनि बुंयाबले आरो ताइ खरकसानि बुमुं दङ लुकुरक नायतुकारि थं तिप्रामथा पार्टीनि the president bokai hujak se asol president tamu hujak tini bo kaham khlai party class kuri kunu kuri tam goi ngong nai tai mano borok rok tabu kotor misi fene obhai klai chung mane jottono deviating jak ani ko khaise regional party je tabuk joroti yung phaimani माने बदे नाहारमं बिनि आइडियोलॉजी खिबि बै तेकेसे लामा रम थांगो आबुनि बागैसे तिप्रासारो बरमनि मानथाय मान्या नों रमै तंना नांनाय एकदम करा खलाय इयावबो याखैसिनि असुंलियाना अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारत बर्षनि बरक सि अबहाया जतनो सिउ त्रिपुराबो जों तामुखा जिनि लाइफ मासिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफान और करा खलाय बसाय तंना नांनाय आबो जुदि तंया हंकाय फुंगो सामानि साइरिक सामानि टाइम फुंगो करै हरदिबो करै आओ बाइले नन बुइ केबो ताइमन किसि फानो निनि ककनो साक नांया जेमन माल बातारनो दिगा रखे कराके खुते काय तमना हेतना माने बसा सय तंका उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना आमाय आफाय नंग दखा बिनि ताइमन बताम खलाय आबो बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी आबो बोनो ठीक लायनाय तामफ्लाय ठीक लायनाय आबो आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यक जे बुसखांनि जे पॉलिटिकल नति लुकुरंनो ताम मेसेज दंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने लामा करoi तंहाकाय तिनिनो लामा करखायनि सिना नांनाय 12 বছর হলো লামা করখায়নি সিলাপ করি 13 বছর 20 বছর হলো লামা করে তিনি সাসালাयो 75 বছর থাকা 75 বছর সেকাंनि सिमिनो जों खासिनो नांमानि जों खासिनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि जापानो हिंसिदि आरो बर ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बर एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कुनो आन्दोलन लख्लायबिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताव थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबुक नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय ख्लायनो जरा पाइ थांगान ओंगाय एग्रीमेंट जदि ताइमनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि न्यांगाय और तो मुंसा गरै हाइमनो एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिप्रासारनो मोथांजान जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खानातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंखायबा दुनियानो पाइखाबले जिन बररके मानसौ किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जतन हले कक बुसुलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालेण्ड हास्ते आबो गरै सर नि नेक्स्ट स्टेप तिप्रामथ तो गरके तिप्रालेण्ड सानलिया नि साइड दङ दाबो नों आबनो याकरे नि टीएसपी नि तिफानो तिप्रालेण्ड सानानि टीएसपी सानाय दङ दाबो सानाय दङ दाबो जेखा आनी तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टीया तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी से आं ताबो तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी नि ताइबनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ जे फार जेफुर किफिल थांमोन उलो नर तेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कक हामबाय उसा General Salute! abong kita mo je
regional party khlainani Akaikha Tripura bo Tiprasa rokni fundamental je demand tongmani borokni thangui chanani hamui chanani English by survival and existence ni bagoi kaisa bai thangni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role tongnai tamunai ba national party o tongoi BJP phanong thong Congress phanong thong Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong CPIM phanong thong tai bebak de national party tongmani national party ni bisingti klaioi sung sini manthai thokthai no khorang tisawai banya aboni bagoi regional party Tripura no Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong man ke race nation sung to kaisa race nation tongmani dofa angkai bosong ni bedeksi amo bai sung baksa Tiprasa dofa no Tiprasa dofa ya Tiprasa bosong se anggaman bagai kisah syukrui masaka ngi Tiprasa bosong ni hamre ni bagai Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ni asa jora Tripura bo regional party ni samung khaikai tamung tangthai joto tongnai abo se koknakai abo bo tamong nei saka ang salmia taborong de Dosrat Devni नेतृत्व कसम मुख्यमंत्री तंगनी उलो कसम मुख्यमंत्री काबन सगंग तबो Dosrat Dev Tiprasa rukni नेता नै सावै मानतों bo to poila tai mano গণমুক্তি পরিষদ তুই সে রাইসাও গণমুক্তি পরিষদ উলো সিপিএম নি কাইসা বেদেক সংগঠন বেদেক কাইসা তাই মনো অর্গানাইজেশন ফাইকা আবো আলকা ক কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ বো কাইসা রিজিনাল সংগঠন সে অর্গানাইজেশন সে কাইসা এনকে আবো উলো হাবুই থাঙ্গা আবো আলকা ক পিয়া গাবনি বিসিংতি ন Tiprasa rukni jungjal Tiprasa rukni demand borokni naharmung akorok abon bisingti kok saleka aboni ulo borok haboi thangmani yagulo CPIM by haboi thangmani ulo aroni simine sung surungna nangnai regional party ni bisingti umnya ngakai sung Tiprasa bosong ni khorang no tisai manglak abu sung sini lukurok sin dofarok sina nangnai khorang tisamamai simingglak rang ri ni prologono klayangoi yang yung lama feriangoi loposoyoi dhorjo romoi sini manthai mania sak jora sini khorang tisana nang abose kokna bo tamo wansumung tong saimia mini o samani uplogo o wansumung kokai tabu haise regional party Tripura bo kaibusukha Puila regional party inke Tripura Upjati Jubo Samiti 1967 asayo bini role tamo KOKBOROK no Roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rena nangnai tammagai sungsan ka 6 schedule sini baithang ni hawo sung baithang sini lukuro kubang tongmani sung majority tongmani Bharat habai habia sani Tripura hasteo sini borok majority tongmani Bharat habai hapmani yagulo 1951 সালো জনগণনা এবা আদমশুমারি এবা লুকু লেখামুঙ্গ जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमाने उलो
Pakistan, Hindustan means India. Abo mani ulo sung India be hapka. Ayang Pakistan, Bortoman Bangladesh, abon sakang Purbo Pakistan, East Pakistan ni borok o partition ni yagulo oro kubang ma borok khai hapaika. O kubang ma borok hap mani yagulo no sung Tripura ha je স্বাধীন তংমানি ও স্বাধীন রাজ্য হাফ মানে 1949 সাল 15 অক্টোবর হাব 1951 সাল আরো বেশি বুসুংখা বিশিক মিনি বিশিঙ্গ বাইথাংনি হাবো ত্রিপুরাসার মাইনরিটি থাঙ্গো সংখ্যালঘু থাঙ্গো আফ্রুনা সং সিনা নাংমানি যে আয়াংনানি গোबांमा বরক ফাইকাंखाय বাইথাংनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिना नांमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बरक शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सनावनो जों खासिनो दंमानि जोंनि बरक खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रो जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिन्दी जोंनि बरर आफ्रो तो रिजनल पार्टी करिखौ आयांनानि बरक नारकनान बागै चिन बरक आंदोलन खायगा चिन बरक आंदोलन खायमोन बागैनो आयांनानि बरक नारक जाखा नारक मानि बागैनो जों बायथांनि हावो माइनरिटी इंखा अब कायसा जों चिनि हावो सेकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभायाव गंसागा 6 शिड्यूल अब आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंगो इंग्लिश आमलबो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारफा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकमसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गोदाल रिनान बागै अंतर्भुक्ति खालायनान बागै मार्च खालायनान बागै केन्द्र सरकार प्रपोजल रेखा जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दं आपु साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालाव बिखे आंदोलन खालायावै नर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानो 1952 सालाव खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खासी जयन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानो 1952 सालाव गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानो बर आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बरनो रिरिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिरिखा जोंहाखाय जेफ्रु बय बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बागै नक बिसिंग नक बिसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम होनोबा आबो आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयन्तिया हिल्स ताय गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हासते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफ्रो हास्तेमियाखौ और विधानसभा करिखौ और आफ्रो खरगनि एमपी दङ दशरथ देबाय नायबनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुनो TLR LR Act 1960 पासनु काट ऑफ डेट दङ आफ्रो दे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतुंनानि 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबोते किपिल मानफिना थांमानि आबो चिन जागा संजोन किपिल मान थांमु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु
aprou abono borok nukha je 30,000 দরখাস্ত যতনো জায়গা কিফিল রিটার্ন থাকাই যতনো চিন বরক কিফিল মানবাই নাই মং বরক ফাই জায়গা পাই মানে কেউ মানলা abono নাই বলতাম থাকা aboni ulo ngagai tai mono dini Tripura Union Territory kha 1963 without assembly Union Territory with assembly Union Territory without assembly sini ka without assembly aboni ulo borok mansuka na abok sung rajyo ni bagoi rauro rajyo mang nai tin borok rajyo se samai tongki চিনি বরক থাংনানিলে বিয়াং রাজ্য সামলাকে রাজ্য সামলাকে রাজ্য মানকা 1972 সাল 1974 সাল অঙ্কাই তাই মনে 10 অগাস্ট তংমানি 1957 আবনো সেবই 1 জানুয়ারি 1969 ক্লাইরিবা 21,000 অ্যাপ্লিকেশন বাতি থাকা আবনি উলো যতংসে ইম্পর্টেন্ট রাজা চিন বাগে হা খাতি ক্লাংমানি 2060 বর্গ মাইল মাইনাস 300 বর্গ মাইল 1760 বর্গ মাইল আবো 1974 সন অর ত্রিপুরা হাসতে উমানি ইয়াগলো আও বাতিল খাইজাকা অহাই খাইয়াই চিনি অধিকার जों সেকজাকা আইন নামই চিনি অধিকার সেকজাকা অব কোন জাতি গোষ্ঠীনি বিরুদ্ধে সায়াং চিনি জাতি গোষ্ঠী চিনি যে Tiprasa বসং থাং তংনানি ককনো সানানি থাং তানিছে আংসাও কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীনি বিরুদ্ধে সানানি থাংয়া নরমনি যেমন অর থাং তংনানি বাগৈ সামুং থাং তংনানি বাগৈ দংনি অধিকার দङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंग कक सामानिंखाय रिजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो रिजनल पार्टी आफ्रो 1967 ना आबो सानान थांगायनो नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रिजनल पार्टी खाव ओंके बुसुक बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর থাঙ্গই जों কাইসা ককনো থাঙ্গই বুজিবি অ কক বুজি মানে উনো ডিউজেস যে আন্দোলন থাকা 18 বছর নাকা 6 শিডিউল মাননান নাগা আবনি উলো Tiprasarok haste mannani bagoi Tiprasarok haste mannani bagoi kubangma bini tai mono sep phaika 1988 সানো जेब्रु TNB चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्भाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारि आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरकनो सुंनाय माने बरक साका बरकनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक EM अनन्तदेव बर्मा बो कुबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरंनि अजामा TNB नि अजामा गसिलिया बिनि तामगन गसिलिया आबो तां सामिया आबो बरकनो साइमान नाय नरक बरकनो सुमै नाय बि कारण अनन्तदेव बर्मा EM ताबु कथां दंखौ जे बरक उइटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानी जे फुरु नों इंको टाइमनो अंगंखा थांनाय 2018 4 तारिख जानुवारी 2018 4 तारिख जानुवारी वो IPFT करी हंकाय BJP पावर फाइमिया किंतु बरकनी कोर डिमांड Tipraland state ADC am saino tuye abo kriyoino political alliance laye 2018 wo IPFT power feka tinio borok power tongo
কিন্তু नों पावाराव बोलेन दङ हिसाबाव नों आन्दोलननिफ्राय दङ आसुगनो जुदि जोंनि गंगेबा नखरलायदि आरो नखर फाय आन्दोलन फायदि किन्तु केबो वाइसा पावाराव फायखाङाखै नै आरनि नखर लायनानै सेलेट जा आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा ओंखाय इ जे सेफ फायमानि औ ओंखाय सेकेन्ड टाइम बीजेपी बर'नाव याखै पावाराव फायमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमान्ड आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबनो आं सिगांनि सिमी सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमी आं अकमो साइफायमानि आईपीएफटी तिप्रालेण्ड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 आव आईपीएफटी नि सुप्रिमो आप्रुवनि सुप्रिमो सामानि कक दङ कामान चेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रुव आईपीएफटी दङ बनो कोयै सानान थाङा जों फायदि कामान चेले बन्दुक पाया जों कामान न नायो संविधान तंगमानि मानैसि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया जिनि बायथांनि हा अब जों साया जे कोनो हावो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हावो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दंमानि माइनरिटी इंखा आवनि बागैसे जों दाबो बायथांनि हाव फानो टीटीएडीसी आमचानि तुयै Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों koksaw manthogya manino sania bole जों जदि बायथांनि हाव जदि ताबुकबो जों मेजरिटी हिंगाय जों एडीसी आमचानि तुयै Tipraland साननानि ककरि ताबुक तामुइ तो एडीसी नि जे बिल पास लायै राज्य सरकारनो रहमानि जत बिल खिखलाय जाक तनिबो अवहाय खलायै एडीसी राज्य सरकारनि साकावया किन्तु एडीसी नि जे बिल फायमाना नों पास लाय रहरखांगाय तो थांगो किन्तु आव पर्यन्त पास लायमिया ताबुक ताइमनो सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम 24 जानुवारि जेफोर जों कक सालाय दङ इलेक्शन बिसिंगो कक सालायमानि आब जतन तंबायु तिप्रामो थानाय अजामारो आप्रुवा भाइनो कोनो चुक्ति कोनो कक किन्तु जेफोर इलेक्शन डिक्लेयर मानि यागलो सालायमिया हाइफानो सालायलिखा हाइफानो केंद्र सरकार नि जे आप्रुव रिप्रेजेंट खालायनाय एके मिश्र Tipraland na tui माने कोनो कक गैया र सानानि सया आं खरकसाफोर सामान दङ जों मरो डेभलपमेन्ट न तुइ कक सानान फैया डेभलपमेन्ट बाय सिमी तिप्रासारंना मोथांमालिया बरनि सार्वाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबनि बागैसे एडीसी एलाका ना आमचाइनो तुयै जेसेक्लाय जों जिनि तिप्रासा बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेन्ट उं तंनान बागै जेसेक्लाय जों Tipraland स्टेट हास्ते नांगौ अच्छा सर जे त्रिपुराव जे रिजनल पार्टी बुसुक जरते काइबुसुक ताबुसु जरते संसार जाकाना आबन सावि दं आं ताबुन न खानादि ओंका आबंखा आरो ताइ आरो कोनो कोंलिया ताइ मनो रिजनल पार्टी आर थां कक सापना आरो ताइ अदिनेव जे हास्तेनो तुइ जासु कक सालायमानि आं सासिम कराख्लाय साव आं दिनै एकदम माने आं क्लेम खालायनो साव आबन उलो आबै सामानि उलो नुखा जे आं तंखांखाय ते फार्दार अंगो खालायमिया केरि आउट खालायमिया जों जतनो 25 तारिखो दिल्लीनि रनारि बेखा ताइ मनो प्रद्युत किशोर मानिको देबबर्मन सिमी तंरुखा ताम सालायके जों साइमिया आबन उलो ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताइ 22 ता सीट डिक्लेयर फाइका किन्तु जों ताम नुखा थांनाय इलेक्शनाव नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी काइसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगय नखर फाइनानि मात्र 13 टा सीट नखरु 13 टाया
অন্তত 18টা সিট ফাইনাল তমানি থাইয়া তামগই স্ট্র্যাটেজি রং তমানি বাগই স্ট্র্যাটেজি চায়া তমানি বাগই ই 22টা সিট তামগই খাবা 22টা সিট তো বিজেপি নো লামা খলাই রিনান বাগইছে রিফলে পাই ফাইনাল বাগই ngai baki tai je chungje payang mani seat au ba phainu proper candidate rujagya bagma hai bagmani bororok saka je nungje candidate diman nai mani o candidate bade je kono borong na rudi chung pairi ronai kintu bonoro chung pairi maya tam goi ngolia mane koknalia অভাই খাইয়ে যে ক্যান্ডিডেট দিবেন তাই জাগারক বা ফাইনো যে বড় তাই মনে সমাজচ্যুত অংজাক বনন গরখা তাই মনে ক্যান্ডিডেট খাইরিখা আভাই খাইয়ে তাই অন্তত 5টা সিট যে চুম কিফিল ফাইনাল তমানি এঙ্কাই তংহাকাই নংদিনি ফ্যাক্টর তো খাম তাবুক আং সানানে মেগে অবকাশে থাকা পাইসুয়া কো অব regional party, major regional party in Kokshifi Masanai, minor to Sawi Kuno. Ang Tipra, the Indigenous Progressive Regional Alliance by by Tipraland State Party, Ang President Hishibe, Kaishapo by agreement. Agreement is 4 number Sujak Tongo, 4 number agreement to Sujak Para 4 number, J. কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নঙ্গো খাইমাংলা এলায়েন্স খাইমাংলা যদি টিপ্রাল্যান্ড কক রিঙাকাই কিন্তু ববাই টিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি বাই তাই মনো টিপ্রা দি ইন্ডিজিনিয়াস প্রগ্রেসিভ রিজনাল এলায়েন্স বাই যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি ও এগ্রিমেন্ট বাই থাকা তাম হইবা 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে অ্যালায়েন্স খা যে এগ্রিমেন্ট খা অ্যালায়েন্স ইয়া যে এগ্রিমেন্ট খা ও এগ্রিমেন্ট মুংছা জায়গা ফানো টিপ্রাল্যান্ড হাসেনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড হাসেনি কোনো মুংছা ককথাই গরৈ কেব কেব হিনি মানো আরো ল্যান্ড রাইটস দো ল্যান্ড রাইটস মিনিং নাইদি আং আনি ফেসবুকও বসিকা land rights ni meaning tamo land rights ni meaning kai nung oro nok tangoi tongnani ha alchuai chanani ha allotment manani tongnani chanani obose gotai mono land rights nung mini ha no phalai manani nung mini ha no mortgage ri manani ADC ni thani o power tongo land allotment rinani bagoi rajya sarkar ADC ni approval griyoi ADC এলাকা वो लैंड अलॉटमेंट रिमेया वो सरकारी भावे फानसे बिनि एप्रुवल माना नाय ngai ni याको बरो लैंड राइट करिंबा ताबो सब डिविजनल लैंड राइट लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ ADC बिनि बिसिंति नं ताइ मनो लैंड अलॉट खाइदि खाइबो खाइका कमांगमा जागाबो किन्तु कुन जागा खाय आबो ओ कमिटी थुजा गाबो ngai कय नम्बर खा ayang ne chim phai kai TNB 2 number saka khai to kono mukti porshab tongo TNB 2 number 3 number kai tau Tiprasa party Tiprasa party je agreement khai karo Tiprasa party soi khaiya soi khaiman ingai the Indigenous Progressive Regional Alliance representative se soi khaiyo aro ingai ani agreement mutabaki thingno tongo tamone ba agreement mutabak Tiprasa nongnan ko kaman Tiprasa nongkha kintu Tipraland state ni je demand tongan kok tomani gerei ang challenge lai sawi tongo tabu ni je agreement to Tipraland state ni greater Tipraland phano hindi Tipraland phano hindi gerei ngai abo ngong khati engko tai bono 3 number kha 4 number okipito saran thakai te kaisa agreement ku kha nor jotono saimano o agreement bo to mana Tiprasa ni bagai boni survival and existence bagai kuno demand kri angkai chini thani jengje sawo je regional party ni tai bono bini kuno kaham kle role kri role tongmani bagai no ti jesin jorabo 6 schedule man ka
tabuk chung busuk yorte kaham klai rol klaiman kuno sanmung tabuk jaratui आंदोलन खाया लुकुसभा खाया बन खाया मानमानी करी ताई ओ एग्रीमेंट ताई पॉइंट तो आंगा बोन साना मुसिंगा आनी को खाबसे अच्छा आं जे नन सुनो मसो ताम हमके जे एग्रीमेंट ताबो बबगर एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगां रग एग्रीमेंट खायजमानि ओ जागा रग जे त्रिप्रासानि बागै हामक्राइनि कुनु लामा नुकजायान बागै तिनि बरंगना सारबा अमाइके रिजनल पार्टी खायावै बा नेशनल पार्टी खायना मुसुमान रे अकप थेगाव सागा के बो खाना दे अब गणतांत्रिक देश डेमोक्रेटिक कंट्री बत कायसा डेमोक्रेटिक MLA हिसाब ताबो त्रिपुरा माथा रिजनल पार्टी नय तंगो खाना दे डेमोक्रेटिक कंट्री वो लुकुराइदा जे हायुंगो दंगो ताऊ तो हायुंगो जत जागान लुकुराइदा नुई दंगो ना आलादा बो संगठन खायना खाना दियानि को जे कुनु बरो भारत संविधान नि रायदा जे तंगमानि कन्स्टिट्यूशन जे तंगमानि खरकसा बरक बो कायसे संगठन खालायमानो खरकसा बरक बो पीसफुल असेंबली खालायमानो खरकसा बरक बो फ्रीडम ऑफ स्पीच तंगबिनि ओ जागाबो तामो वानसुगै अकनो साका आबो बनन नरक मासुंनाय आनो सुंगांके आं बिन बुखानि ककनो आं साइबिया बनन मासुंनाय आनिको आं बिनि इंगै आं कक साइबिया आबन बागै आं बर ताव खिनमिया जे बो रिजनल पार्टी क्लाइदि ताव खिन बरक बाक्सा कांग्रेस क्लाइदंगो बाक्सा CPIM क्लाइदंगो बाक्सा BJP क्लाइदंगो अंगाय बरनो सुंताम सानायबा they have their own rights their political rights right to speech right to assemble, right to form any organization democratically and continue the organization peacefully. Gao jagawa ani ang behekle bono saiman nai bini norong samani koksi ang to bobai directly kok sawan kuri o subject. Gawon bagai ang sawo bo je samani bini jaga bo bini tahibono bini odhikar thong kamo abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India, not outside aboni phataroya abon bagoi bo jodi apai jodi wansu tohakai his own decision, his own opinion, any opinion. আচ্ছা তেকেসা সুংনা মুসো থানায় সাল রব তো যেহেতু আপনি সুং যখন তো NGO বা মথায়नै কাইसा ग्रेटर टिप्रालेन्ड वार्ड नावै जे संसार फायगा आफोरावलाय गोरों गोरों जागा प्राय मासियाव 2 बार मिटिं 3 बार मिटिं ओमफ्राय गोरों गोरों जागा नावै दङ कत कत सभा लामाराव अखलायो प्राय जेखुनु जागा फनानै एकदम तंखो मास गेदारिं खाले दङ हायदबा ताबुले तामनो बगे तिनि तिप्रा मथाराव ताम बगे अमाइके खाइजले बगना आदुले आनो फ्रेंड आं सेंट्रल कमिटि बु करि कुनु कमिटि बु करि नों तो ताबो TSP नि अजमा थांगना आं TSP नि अजमा मुखा हिसाब साकबो TSP नि अजमा मुया को आं ताबो मुया को TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट आं TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट नंगमानि बागैनो ताबुक जे MDC तंगायरक TTIDCO जत्तो MDC त्रिपुरा मथाहि तंखानो आनी सिग्नेचर अर्थात Tipraland स्टेट पार्टी नि टिकेट बाइसे बरो जत्तो MDC जे बुवाग्रा हिंजांनाय बबंजा ओके जामाय पर TSP नि से ताव MDC ताव पर्यंत पर TSP MDC MLA के त्रिपुरा मथा पार्टी नि MDC रो कंकाय Tipraland स्टेट पार्टी नि EM by MDC रो यस ओके ताबु कांसाना और त्रिपुरा मथा याता जान माने बरो काबो दाइलो दुंजां माने तामबा ताइ मनो आं ताव थें सामानि नंगा बो खेल माखलायनाय आबो केतामो Tipraland स्टेट पार्टी बाय तिप्रा the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongani o agreement se baija khinkaiba baiya agon sangang to bayo hinmaya 2 tarik March 2024 khai bai khata karon aro agreement sujek tongo
Tipraland state ni demand kiriye কোনো সংগঠন কোনো অর্গানাইজেশন বাই এগ্রিমেন্ট মাংলা এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট খাইকা মানে না আং বাই যে এগ্রিমেন্ট দমানে এগ্রিমেন্ট বাইখা Tipraland state party বাই এগ্রিমেন্ট দমানে আং প্রেসিডেন্ট হিসেবে গতম তাই মানে আং সই খাইও তার মানে এগ্রিমেন্ট বাইখা एग्रीमेंट बाइक ना सर नंताबो तिप्रामथ ने याकरे टीएसपी खायने बखादा आं टीएसपी खायने खाया आबो जरासे कक्षाना आनी को केवस ताम नैबा जे जागाव Tipraland न तुई से दिमान याकर खांके आं Tipraland हास्ते दिमान न तुई आं नखरमानी आनी आं सेबु खरकसा आं सेबु याकर मानी गाबोनो करि खांके आंले बाहायक्लायै कक्षाय दंनायबा आनी कायसान मोटो Tiprasa rong ibagai kaisa haste edisi elaka bai kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kok bujudi abono tui kaisa haseng thong jung kaisa jati chini jati ni mo kaisa motangjagoi tongnani bini hujungman tongnai jotonino abono tui sani wansungmani tabo taimono sabo সাবনি হামগ্রাইঙ্গা হামগ্রাই তিনি যেটা হামগ্রাইনি নুনো নরক নুগো কাইসা লামা যদি স্নাম গাঙ্গাকাই পিসনি লামা ফানো 5 বছরনি বেশি আবো লাস্টিং খাইয়া তেও সাহাইনি হাই মাখলাই হামগ্রাই হিঙ্গাকাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস হামগ্রাই হিঙ্গে কন্টিনিউয়াস প্রসেস নন তিনি যদি আং কখনো কক সরকারি ভাবে ননি মানথাই হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ দিয়ে যদি নং যদি কাহামগ্রাই সামং দাংমানাই কন্টিনিউশন খাইयै নিনি যদি ইনকাম থাকায় সাস্টেনেবল থাকায় আবো হামগ্রাই ফিয়া নং যদি আবো সাস্টেনেবল ইয়াংকাই আরো না চই থাকা হামগ্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দংনানি আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাই থাংমানি উলো মান খাঙ্গাকাই তিনি জাতি হিनै দংনাই তিনি সার্ভাইভাল লংনাই তিনি এক্সিস্টেন্স দংনাই আবনো आं कतर खायनो आबोनि बागै आं हामग्राय जे खायनाय वानसुंनाय अब कायसे कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफोर खायनो नांगौ जेफोर तांना नांगौ बेथ' आबोनो तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नि तो कायसे प्रेसिडेंट संजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट या आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि ता के ताबो तो टीएसपी न मतबति संजाय नतेलं थांमान दिगि दङ टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट लैयाको फॉर्मली जॉइंट लैयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आशा तन निन थाङे टीएसपी ना लोकरा हामजागनानि कायसा कक नकाय टीएसपी ताबो बिनि आइडियोलॉजी बिनि नाहार मुंनि बर कनरिया आवश्यक नका তাই যতন কনরই থাকা কারণ বুয়াগ্রা হিনজাকনাই পইলাখাই নো কম্প্রোমাইজ এটা Tipraland নো কম্প্রোমাইজ ওলখাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কনস্টিটিউশন 395টা ধারা দङ 395টা ধারা দেচিন থান নাंनाय নুং স্পেসিফিক মাসানनाय আবনে লখাই তামো কুছনা কুছ মানে মুংसा गबरक मुंसा को एग्रीमेंट खाबो अबनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गावा मुंसा बाय आं देनाय माने आरो Tiprasa रंगनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै कायजागनानि कक आरो कायजाक सर दाबते कैसा लोकरम कक्सन मासे तंग कबंगनो लोकरक या नरक सुंदी बर लोकरक संतुंनाय माने अब बम श्रुतिना अब सर Tipramatha जुलि जायां तो हांकाय आ Tipramatha माने ग्रेड Tipraland सानलियां तो हांकाय नों याकरै तामो Tipraland सानयां अबाहेरक नोंनि कासे दं सर ना अरो कासे कक दंगो अरो माने खरकसानि कक से चले दं केबनि कक नायाबो बो सामाने फाइनल बो जुनो बिनि इंगो सामान दंगो जे Tipramatha बानि पार्टी आं जे सामाने आबनो मांगनाय बो बुखुक बाय फातारो सायाफान नानो किन्तु बिसिंगाव कक साजाक नांगौ Tipramatha बिनि पार्टी बो जे सामानि आबनो फाइनल ओ जागाव
tabuk je nini tai mono agreement tongmani je jaga Tipraland kri bo sabo land rights within bracket ko tai mono greater Tipraland sung tabu yakar yako are nung jodi yakar yakai tam tai abo bracket tongba land right by Tipraland haseni je dabi ekok ya abo tai mono lukurok bujina nangnai ang theng sana nai mani 16 বছর অন্তর অন্তর 20 বছর অন্তর অন্তর নং আহাই ক্লেকে কাহাম গানো আবনো বুজি লাভরি আবো বুজি খাঙ্গাকাই নং তেউসা নং চেংফিউ নংনাই তিনি মা বুজি নাই তিনি বুজিবাই নং তেহা চেংফিনে নংনাই না অর উংমিয়া তাবো আহাই ক্লেন जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिनो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खायजाक दङ आरो ताई मनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखल नि बुंगिया बले आरो ताई खरकसानि बुंग दङ लुकुरक नायतुकारि थं तिप्रामथा पार्टी नि जे प्रेसिडेंट बखे हुइजाकसे आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो काहाम खलाय पार्टी क्लास करी कुनु करी ताम गय गंगनाय ताई मनो बरक रक्ताबो कतर मिसि फेनि अभाय क्लाय जों माने जत्तनो डेविएटिंग जाक आनि को खायसे रीजनल पार्टी जे ताबुक जरति फाइमानि माने बदे नाहारमं बिनि आइडियोलॉजी खिबि बै तेकेसे लामा रम थांगो आबुनि बागैसे तिप्रासारो बरंनि मानथाय मान्या नों रमै तंना नांनाय एकदम करा खलाय इयावबो याखैसिनि असुमलियाना अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारतबर्षनि बरक सिया बहाया जतनो सिउ त्रिपुराबो जों तामुखा जिनि लाइफ मसिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफान और करा खलाय बसाय तंना नांना आबो जुदि तंया हगाय फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो करै परदिबो करै आओ बाले नना बुइ केबो ताइमन किसिफानो निनि ककनो साक नांया जेमन माल बातारनो दिगार रखे कराके खुते काय तन हेतना माने बसा सैतन का उरि फन थाना बियां फन देरे थाना अमाय आफाय नंग दखा बिनि ताइमनो बताम खलाय अब बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी अब बनो ठिकलायनाय तामफ्लाय ठिकलायनाय अब आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यको निजे बुसखांनि जे पॉलिटिकल नोटिये लुकुरंनो ताम मेसेज तंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने लामा करय तंहाकाय तिनो लामा करखायनि सिना नांनाय 12 বছর উলো লামা করখাयनि सिला करि 13 বছর 20 বছর উলো लामा कर तिनि सा सालायो 75 বছর थांका 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिना नांमानि जों खासियनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमनो तिप्रामथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिचिदि जापानो हिचिदि आरो बरो ग्रेटर तिप्रालैंड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बर एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लख्लायमिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताबो थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबो नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय खलायनो जरा पाइ थांनां ओंगाय एग्रीमेंट जदि ताइमनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि न्यांगाय अरो तो मुंसा गरै हाइफानो एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिब्रा सारकनो मोथांजोंनो जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खनातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंगायबा दुनियानो पाइखाबले तीन बरके मानसौ किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जतनले कक बुसलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालैंड हास्ते आबो करै सर नोंनि नेक्स्ट स्टेप तिप्रामथा तो गरगा तिप्रालैंड सानलिया नि साइड दङ दाबो नों आबनो याकरे निन टीएसपी नि तिफानो तिप्रालैंड सानानि टीएसपी सानाय दङ दाबो सानाय दङ दाबो जेखा आनि तिप्रालैंड स्टेट पार्टीया तिप्रालैंड स्टेट पार्टी से आं ताबो तिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि ताइमनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ
जे फावर जेफुर किबिल खांगमन उलनर तेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कक हामबाय बुझा The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. First of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tiprasa Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure tonight. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rangwal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to call. The IPFT had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they'll think about coming together. This recent CW, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we'll try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tiprasa have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do it. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that.
and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recent we have seen, he have raised question about the number of seats that Tiprasa has diverted from its own demand, that is the greater Tipraland, and that you have made wait for BJP to win this election. On particularly Chitta, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for greater Tipraland. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for greater Tipraland or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tiprasa. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tiprasa that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tiprasa cannot bring Congress to power, and Tiprasa cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get our constitutional rights. Thanks. Abang kita mo, je regional party klina ni Akaikha. Tripura bo Tiprasa rok ni fundamental je demand to mani. Borok ni thangui chana ni hamui chana ni English by survival and existence ni bagoi. Kaisa bai thang ni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role tungai. Tamu naiba national party o tongoi BJP phanong thong, Congress phanong thong, Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong, CPIM phanong thong. Tai bebag the national party tongmani national party ni bisingti klayai sung sini manthai thokthai no khorang tisawai manya. Aboni bagoi regional party Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong man kai race nation sung to kaisa race nation tongmani
दफा अंकाय बसंगनि बेदेक्सि आम बाय सुं बाक्सा तिप्रसा दफा नो तिप्रसा दफाया तिप्रसा बसंसे गाबोन बागै किसा शुक्रुइ मासाका तिप्रसा बसंनि हामग्रायनि बागै तिप्रसा बसंनि सार्वाइवल एक्जिस्टेंस नि बिनि प्रोविजन उंनि आसा जरा त्रिपुराबो रिजनल पार्टी नि सामुं थाइथाय तामुं तांथाय जत तंनाय अवश्य कखनाका आबो ब ताम हनै साका आं साइमिया ताबुरम दे दशरथ देवनि नेतृत्वे कसाम मुख्यमंत्री तंगमानि उलो कसाम मुख्यमंत्री काबन सागां तबो दशरथ देव तिप्रसा रुगनि नेता हनै सावै मानतं बो तो पहिला ताई मनो गणमुक्ति परिषद तुइसे रायसाव गणमुक्ति परिषद उलो सीपीएम नि कैसा बेदेक संगठन बेदेक कैसा ताई मनो ऑर्गेनाइजेशन फैका आबो आलका को किंतु गणमुक्ति परिषद बो कैसा रीजनल संगठन से ऑर्गेनाइजेशन से कैसा अंके आबो उलो हाबुइ थांगा आबो आलका को पिया गावनि बिसिंथिनो तिप्रसारनि जुंजाल तिप्रसारनि डिमांड बरनि नाहारमुं आकरक आबन बिसिंथि कक सालायका आबनि उलो बर हाबुइ थांमानि यागुलो सीपीआईएम बाय हाबुइ थांमानि उलो आरनि सिमिनो जों सुरुंना नांनाय रिजनल पार्टी नि बिसिंथि उनिया खाकाय जों तिप्रसा बसंनि खरां नोटिसै मानलाक आबो जों जिनि लुकुरक जिनि दफारक सिना नांनाय खरां तिसामामाय सिमिंलाक रां रि नि प्रलोभन क्लायांगय यांगयुं लामा फेरियांगय लपसयय धैर्य रमय जिनि मानथाय मानियासाक जरा जिनि खरां तिसाना नां आबसे कखन ब तामो वानसुमुं दं साइमिया मिनो सामानि उपलगो वानसुमुं कखाय ताबो हाइसे रिजनल पार्टी त्रिपुरावो कायबुसुकुंखा पुइला रिजनल पार्टी इनके त्रिपुरा उपजाति युव समिति 1967 आसायो बिनि रोल तामो कोकबोरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय फुरुंना नांनाय 6 शेड्यूल त्रिपुरा हावो ओरैनो नांनाय ताममागै जों सानका 6 शेड्यूल जिनि बायथांनि हावो जों बायथां जिनि लुकुरो गोबां दंमानि जों मेजरिटी दंमानि भारत हा बाय हाबियासानि त्रिपुरा हास्तेओ जिनि बरक मेजरिटी दंमानि भारत हा बाय हाबमानि यागुलो 1951 सालो जनगणना एबा आदमशुमारि एबा लुकु लेखामुंगो जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगै माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंट मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमानि उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान मीन्स इंडिया आबो उंगमानि उलो जों इंडिया बे हाबका आयांग पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोन सगां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि बररक ओ पार्टीशन नि यागुलो और कुबांगमा बरक फायहा फायका ओ कुबांगमा बरक हाब माने यागुलो न जों त्रिपुरा हा जे स्वाधीन तंमानि और स्वाधीन राज्य हाब माने 1949 साल 15 अक्टोबर हाबो 1951 साल आरो बिसि बुसुंखा बिसिगनि बिसिंगो बायथांनि हावो तिप्रासारो माइनरिटी थांगो संखालबों थांगो आफ्रोनो जों सिना नांमानि जे आयांनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिना नांमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बरक शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सननो जों खासिनो दंमानि जोंनि बरक खासिलिया
खासिनि बागैनो आफुरु जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंति खालायफानो हिंदी चीनी बर'र आफुरु तो रिजनल पार्टी करिखौ आयांनानि बर'कनो नारगनान बागै चीन बर'क आंदोलन खायगा चीन बर'क आंदोलन खायमोन बागैनो आयांनानि बर'कनो नारग जाखा नारग मानि बागैनो जों बाय थांनाया हावो माइनरिटी इंखा अब कायसा जों चीनी हावो सेकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभा गं साका 6 शिड्यूल अब आसामनि बागै दं माने आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंगो इंग्लिश आमलो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारफा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकनसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गोदाल रिनान बागै अंतर्भुक्ति खालायनान बागै मार्च खालायनान बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रेखा जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दं आपु साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बर आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बर नरि रिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिखा जोंगाखाय जेफ्रु बुइ बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम हनेबा आव आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयंतिया हिल्स ताइ गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हासते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफुरु हासतेमियाखौ और विधानसभा करिखौ और आफुरु खरगनै एमपी दङ दशरथ देबाई नायबोनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुनो TLR LR Act 1960 पासनु काट ऑफ डेट दङ आफुरु दे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतुंनानि 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबोते किफिल मानफिना थांमानि आबो चिन जागा संजोन किफिल मान थांमु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु आफुरु आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतनो जागा किफिल रिनान थांगाय जतनो चिन बरक किफिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थांगा आबोनि उलो गाय ताई मनो दिनी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी था 1963 वो विदाउट असेंबली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली चीनी का विदाउट असेंबली आबोनो उलो बरक मानसुका ना आबो जों राज्यनि बागै राव राज्य मावनाय चीन बरक राज्य से सामलाय दंखि चीन बरक थांनानै ले बियां राज्य सानलायखा राज्य सानखांखै राज्य मानखा 1972 सालाव 1974 सालाव अंकाय ताई मनो 10 अगस्त तंमानि 1957 आबोनो सेवै 1 जानुवारी 1969 खालायरुगा 21,000 एप्लिकेशन बाकी था आबोनि उलो जतनसे इम्पोर्टेंट राजा चीन बागै हा खाति खालाममानि 2060 वर्ग माइल माइनस 300 वर्ग माइल 1760 वर्ग माइल
आबो 1974 सनो अरो त्रिपुरा हास्ते उमानि यागलो आबो बातिल खालायजाखा अवहाय खालायै जिनि अधिकार जों सेकजाखा आइन नामै जिनि अधिकार सेकजाखा अब कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सायां जिनि जाति गोष्ठी जिनि जे तिप्रासा बसं थां तंनानै ककनो सानानै थां थांनिसै आं साव कोनो बिसोर जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सानानै थांया नरनि जेमन अर थां तंनानै बागै सामुं थां तंनानै बागै दंनि अधिकार दङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरं कक सामान इंकाय रिजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो रिजनल पार्टी आफ्रो 1967 ना आबो सानान थांगायनो नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रिजनल पार्टी खाव ओंखाय गुसु बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর থাঙ্গै जों कायसा ककनो थाङै बुजियो अ कक बुजि माने उनो डियूजेस जे आंदोलन थाइका 18 বছর नाका 6 शिड्यूल माननान नागड आबोनि उलो तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै गोबांमा बेनि ताइमनो सेप फाइका 1988 सानो जेब्रु टीएनबी चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारी आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरकनो सुंनाय माने बरक साका बरकनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक इएम अनन्तदेव बर्मा बो गोबांमा बिनि स्पिचो साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरंनि अजामा टीएनबी नि अजामा गसिलिया बिनि तामुं गसिलिया आबो तां सामिया आबो बरकनो साइमान नाय नरक बरकनो सुमिनाय बि कारण अनन्तदेव बर्मा इएम ताबु कथां दंखौ जे बरक उइटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानी जेफुरु नंगो टाइमनो अंगंखा थांनाय 2018 4 तारिख जानुवारी 2018 4 तारिख जानुवारी वो आईपीएफटी करी हंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनी कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आम साइनो तुय आबो करियनो पॉलिटिकल अलायंस लायै 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फ्लायदि किंतु केबो वाइसा पावर फायकांगाय ए आरोनि नखर लायनानै सेलेट जा आरोनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा ओंगाय इ जे सेफ फाइमानि अ ओंगाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर फाइमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमांड नो आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमि आं ककनो साइफाइमानि आईपीएफटी टिप्रालैंड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो आप्रुनि सुप्रीमो सामानि कक दंगो कामान चेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रु आईपीएफटी दंगो बनो कोयै सानान थांगा जों फायदि कामान चेले बन्दुक पाया जों कामान न नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया
जिनि बाय थांनि हावो जों साया जे कोनो हावो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हावो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दं माने माइनरिटी इंखा आवनि बागैसे जों दाबो बाय थांनि हाव फानो TTADC आम चाइने तुय Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों kok saw मानथगिया मानैनो सानिया बोले जों जदि बाय थांनि हाव जदि ताबुकबो जों मेजरिटी हिंगाय जों ADC आम चाइने तुय Tipraland साननानि ककरि ताबुक तामुइ तो ADC नि जे बिल पास लायै राज्य सरकारनो रहमानि जत बिल खिकलाय जाक तनिबो अवहाय खलायै ADC राज्य सरकारनि साकावया किन्तु ADC नि जे बिल फाइमाना नों पास लाय रहर गांगाय तो थांगो किन्तु आव पर्यन्त पास लाय मिया ताबु टाइमनो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2023 24 जानुवारियाव जेफोर जों कक सालाय दङ इलेक्शन बिसिंगो कक सालाय माने आबो जतन तंबायु तिप्रामो थाने अजामारो आप्रुवा भाइनो कोनो चुक्ति कोनो कक किन्तु जेफोर इलेक्शन डिक्लेयर माने यागरो सालाय मिया हाइफानो सालाय लेखा हाइफानो केंद्र सरकार नि जे आप्रु रिप्रेजेंट खालायनाय एके मिश्र Tipraland na tui माने कोनो कक गरियारो सानानि सया आं खरकसाफोर सामान दङ जों मरो डेभलपमेन्ट न तुइ कक सानान फैया डेभलपमेन्ट बाय सिमि तिप्रासारंना मोथांमालिया बरनि सार्वाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबोनि बागैसे ADC एलाका ना आम चाइनो तुयै जेसेक्लाय जों जिनि तिप्रासा बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेन्ट उं तंनान बागै जेसेक्लाय जों Tipraland स्टेट हास्ते नांगौ আচ্ছা স্যার যে ত্রিপুরাও যে রিজিওনাল পার্টি বুসুক জরাতে কাই বুসুক তা বুসুক জরাতে সংসার জাকা না आबोन सावै दं आं ताबोन न खानादि ओंका आबो अंखा आरो ताई आरो कोनो कंलिया ताई मोनो रीजनल पार्टी आरो थां कक साखना आरो ताई अदिनेव जे हास्तेनो तुइ जासो कक सालायमानि आं सासिम कराख्लाय साव आं दिनै एकदम माने आं क्लेम खालायनो साव आबो नुलो आबै सामानि उलो नुखा जे आं तंखांकाय ते फार्दार अंगो खालायमिया केरि आउट खालायमिया जों जतनो 25 तारिखो दिल्लीनि रनारि बेखा ताई मोनो प्रद्युत किशोर मानिक्य देव बर्मन सिमि तंरुखा ताम ताम सालायके जों साइमिया आबो नुलो ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताई 22 ता सीट डिक्लेयर फाइका किन्तु जों ताम नुखा थांनाय इलेक्शनाव नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी कायसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगय नखर फाइनानि मात्र 13टा सीट नखरु 13टाया अंतत 18टा सीट फाइनान दंमानि थाइया तामगय स्ट्रेटेजी रंग दंमानि बागय स्ट्रेटेजी चाया दंमानि बागय इ 22टा सीट ताम बगै खाबा 22टा सीट तो बीजेपी नो लामा खलाय रिनान बागैसे रिफ्ले पाइ फाइनान बागय गै बाकी ताई जे चुंजे पाइया मनि सीट आउ बा फाइनो प्रॉपर कैंडिडेट रुजागिया बागमा हाय बागमानि बररक साका जे नंजे कैंडिडेट दिमानि नायमानि ओ कैंडिडेट बादे जे कोनो बरंनो रदि जों पाइरि रहनाय किन्तु बनर जों पाइरि माया ताम गय गलिया माने कखनालिया अभाय खलायो जे कैंडिडेट दिमानि ताई जागारक बा फाइनो जे बर ताई मनो समाज चु दंजाक बनो नंगरखा ताई मनो कैंडिडेट खलायरिखा आभाय खलायो ताई अंतत 5टा सीट जे जों किबिल फाइनान दंमानि ओंखाय तंहाखाय नंदिनि फैक्टर दंखाम ताबु आं सानानै मागे अब कायसा थांका पाइसुयाखौ अब रिजनल पार्टी मेजर रिजनल पार्टी कक सिफि मा सानाय माइनर तो सावै कुनु नंगौ आं Tipra the indigenous
Progressive Regional Alliance by Tipraland State Party ang President হিসেবে কাইসা বাবাই এগ্রিমেন্ট দং এগ্রিমেন্ট ni 4 নম্বর সুযোগ দङ 4 নম্বর এগ্রিমেন্ট সুযোগ দङ প্যারা 4 নম্বর যে কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নং খাইমাংলা এলায়েন্স খাইমাংলা যদি Tipraland কক রি ngakai কিন্তু ববাই Tipraland State Party by Tahimono Tripura, the Indigenous Progressive Regional Alliance by the agreement Lemani or agreement by Thanga. Tamniba 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে alliance খা যে agreement খা alliance ya যে agreement খা ও agreement মুংছা জায়গা ফানো Tipraland Hafseni, Greater Tipraland Hafseni Kunu Mungsa Kokthai Kuri. Kebo Hinimano Aro land rights to go. Land rights meaning Nadi and Facebook Osika. Land rights meaning Tamo. Land rights meaning Gay no or knock Tango Tongania Ha Alchuai Chanani Ha allotment Manani Tongnani Chanani Abuse Gotaimono land rights. No mean Hano Palimanani. Nung minahano mortgage rimanani এডিসিনি থানি অপাওয়ার দङ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল করিয়ই এডিসি এলাকাও বো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিমেয়া বো সরকারি ভাবে ফানছে বিনি অ্যাপ্রুভাল মানা নাই গে নিনি ইয়াকো বড় ল্যান্ড রাইট করিংবা তাবুক সাব ডিভিশনাল ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি দङ এডিসিনি Bini bising tinung tayo mo land allot kladi klaibo klaika kumangma jagabo kintu kun jaga khai abo o committee thuja ga abo nge koi number kha ayang ne chim phai kai TNB 2 number saka khai to kono mukti porshod dong TNB 2 number 3 number ngai tao Tripura Motha party je agreement klaika aro Tripura Motha party soi klaiya soi klaiman ngai The Indigenous Progressive Regional Alliance representative se shoy klai waro. Okay? Ani agreement mutabak thing no dongo. Tamone ba agreement mutabak Tripura nongnan kok tongman Tripura nongkha. Kintu Tipraland state ni je demand tongnan kok tongmani gerei. Ang challenge lai shawi dongo. Tabu ni je agreement Tipraland state ni Greater Tipraland phano hindi Tipraland phano hindi gerei. Enggak apa engkau ngati engkau tahu mana 3 নম্বর খা 4 নম্বর অকিপিত সারান থাকাই তে কাইসা এগ্রিমেন্ট খা নর যতন সাইমানো ও এগ্রিমেন্টে তো মানে Tiprasa ni bagai বনে সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স বাগৈ কোনো ডিমান্ড করি ओंखाय चिनि थानि जों जे सावो जे रिजनल पार्टीनि ताइमनो बिनि कुनु काहामक्ले रोल करै रोल तंमानि बागानो ति जेसिन जरावो 6 शिड्यूल मानका ताबो जों बुसुक यरते काहामक्ले रोल फ्लाइमान कुनु सानमुं ताबो जरातै आन्दोलन फ्लाइया लुकुसभा फ्लाइया बन फ्लाइया मानमानि करि ताई ओ एग्रीमेंट ताई पॉइंट दं आं बनो साना मुसिया आनि को खाबसे अच्छा आं जे नन सुनो मसो ताम हमके जे एग्रीमेंट ताबो बबगरे एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगां रग एग्रीमेंट थाजमानि ओ जागा रग जे Tiprasa ni bagai hamkrani kuno lama nukse yan bagai tini barong barong sarba omai ke regional party khayawai ba national party khainan musungman re okop theka sakha ke bo khana de obo গণতান্ত্রিক দেশ democratic country boto kaisa MLA hisabo tabo Tripura matha regional party noy to khana de democratic country go lukuraida je hayungo dongo tao to hayungo to jagana lukuraida no না আলাদা সংগঠন খানা দিয়া নিক যে কোনো বড় ভারত সংবিধান নি রায়দা যে তমানি কনস্টিটিউশন যে তমানি খরকসা বরক ব কাছে সংগঠন খাইমানো খরকসা বরক ব
peaceful assembly claimano khoroksa borok bo freedom of speech tongo bini o jaga bo tamo wansukoi okokno thaka abo bono norok masungnai ano sungkangke ang bin bukhani kokno ang saibia bono no masungnai ani ko ang bini ngwe ang kok saibia amon bagai ang bono tau khinmia de bo regional party klaidi tau chin borok baksa congress klaitongo baksa cpim klaitongo baksa bjp klaitongo angkai borono sungtam thanaiba they have their own rights but their political rights right to speech right to assemble right to form any organization democratically and continue the organization peacefully gawa gawa ani ang behekle bono saiman nai bin norong samani koksi ang to bobai directly kok sawan kuri o subject gawon bagai ang sawo bo je samani bini jaga bo bini tahi bono bini odhikar thong kamo abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India not outside aboni phataroya abon bagai bo jodi apai jodi wansuk thongkai his own decision his own opinion any opinion আচ্ছা তেকেসা সুংনা মুসু থানায় ছাল দব তো যেহেতু আপনি সুং যখন তো এনজিও বা মথাইনে কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ওয়ার্ড নাও যে সংসার ফাইকা আপনারাलाय गोरों गोरों জায়গা প্রায় মাসিয়াव 2 বার মিটিং 3 বার মিটিং আমাকে गोरों गोरों জায়গা নাম তো কত কত সভা লামার অখলায়ও প্রায় যে কোন জায়গা ফোননি একদম তাকে মাস গ্যাদারিং খালে তো হাইদবা তাবলে তামন বাগে তিনি ত্রিপুরা মথার তামন বাগে আমাকে খাইজালে বো না আইডলি no friendly তাম ang central committee bu kuri kono committee bu kuri नों तो ताबो टीएसपी नि अजमा थांगना ang tsp ni ozama ang phang sap sakabo tsp ni ozama ang yakho ang tau ang yakho ha tsp ni founder president ang tsp ni founder president mani bagai no abuk je MDC tongairo TTA DCO joto MDC Tripura motha hi tongkhano ani signature অর্থাৎ Tipraland state party ni ticket abaise borok joto MDC je buagra hinjang nai bobong ja oke জামাই পর টিএসপি নি সেটাও এমডিসি তাও পর্যন্ত borok TSP MDC MLA ya MLA ke Tripura motha party ni MDC ro kangkai Tipraland state party ni EM by MDC ro yes oke tabu kang sana পর ত্রিপুরা মথা ইয়াতা জান মানে borok abo dailo dungjang mane tamba tai mono ang tau theng samani nung abo khel maklainai abo kai tamo Tipraland state party by Tripura the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongani o agreement se baja khinkai ba baiya awon sangang to bayo hinmaya 2 তারিখ মার্চ 2024 khai bai khata karon aro agreement sujek tongo Tipraland state ni demand kriyoi kono সংগঠন kono organization by agreement mangla agreement agreement khlai kamane no angmai je agreement tongani agreement bai kha Tipraland state party by agreement tongani ang president hisebe ngo tongo tai mon ang soi khlayo tar mane agreement bai kha naka agreement bai na sar nang tabo Tripura mothani yakare TSP khayane bukhakda ang TSP khlainai khlaya abo jorase koksana ani ko kaus tam naiba je jagao Tipraland na tui se diman yakar khangkai ang Tipraland haste diman no tuioi ang nokhormani ani ang sebu khoroksa ang sebu yakar mani gabono kri khangkai angle bahik lai koksai to maiba ani kaisa no moto Tripura sarong ni bagai kaisa haste ADC elaka bai kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kobujudi abono tuiei kaisa hasteng thong jung kaisa jati chini jati ni mo kaisa mothang jagoi tongnani bini hujungnan tongnai jotoni no abono tui sani wansung mani
tabuk tai mono saboni hamgraingya hamgrai tini jeta hamgraingni nungno norok nugo kaisa lama jodi snam kangakai peace ni lama phano 5 বছর ni beshi abo lasting playa teu sahai ni hai maklai hamgrai ngakai is a continuous process hamgrai ni continuous process nono tini jodi ang kono ko সরকারি ভাবে ননি মানথাই হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ দিয়ে যদি নং যদি কাহামলাই সামং দাংমানাই কন্টিনিউশন খালাयै নিনি যদি ইনকাম থাকাই সাস্টেনেবল থাকাই আবো হামক্রাই ফিয়া নং যদি আবো সাস্টেনেবল ইয়াংকাই আরনো চই থাংকা হামক্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দংনানি আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাই থাংমানি উলো মান খাঙ্গাকাই তিনি জাতি হিनै দংনাই তিনি সার্ভাইভাল লংনাই তিনি এক্সিস্টেন্স দংনাই আবনো आं कतर खायनो आबोनि बागै आं हामग्राय जे खायनाय वानसुंनाय अब कायसे कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफ्रु खायनो नांगौ जेफ्रु तांना नांगौ बेखौ आबोनो तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नि तो कायसे प्रेसिडेंट हिंसंजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट या आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि ता के ताबो तो टीएसपी न मताबति संजाय नतेलं थांगमान दिगि दङ टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट लैयाको फॉर्मली जॉइंट लैयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजै लोकरा बुसुक जरते आशा तन निन थाङो टीएसपी ना लोकरा हामजागनानि कायसा कक नकाय टीएसपी ताबो बिनि आइडियोलॉजी बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक नका ताई जतनो कनरय थांका कारण बुवाग्रा हिंजागनाय पयलाखाय नो कम्प्रोमाइज डेटा दिप्रले नो कम्प्रोमाइज उलखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन 395 टा धारा दङ 395 टा धारा देसिन थान नांनाय नुं स्पेसिफिक मा साननाय आबोनि लखाय तामो कुछ ना कुछ माने मुंसा गबरक मुंसा को एग्रीमेंट खाबो अबनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गाव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो तिप्रासारंनि सार्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै कायजागनानि कक आरो कायजागखो सार दाबुक तेकासा लोकरम कक सुनासे दं गोबांनो लोकरक या नरक सुंनि बर लोकरक संथुंनाय माने अब बम थ्रुतिन अब सर तिप्रामाथा जुलि जायां तो हांकाय आ तिप्रामाथानि माने ग्रेड तिप्रालेन सानलियां तो हांकाय नों याकारै तामो तिप्रालेन सानयां अबाहेरक ननि कासे दं सर ना अरो कासे कक दङ अरो माने खरकसानि कक से चले दङ केबनि कक नाया बो सामाने फाइनाल बो सुनो बिनि इंगो सामान दङ जे तिप्रामाथा बानि पार्टी आं जे सामाने आबनो मांनाय बो बुखुक बाय फातारो सायफान मानो किन्तु बिसिंगो कक साजाक दङ तिप्रामाथा बिनि पार्टी बो जे सामाने आबनो फाइनाल ओ जागाव ताबुक जे निनि ताइमनो एग्रीमेंट दंमानि जे जागा तिप्रालेन्ड करै बो साबो लैंड राइट्स विदिन ब्रैकेट ने को ताइमनो ग्रेटर तिप्रालेन्ड जों ताबु याकारियाको आरे नों जदि याकारियाखै ताम ताइ आबो ब्रैकेट दंबा लैंड राइट बाय तिप्रालेन्ड हास्टेनि जे दाबि एक कक या आबो ताइमनो लुकुर बुजिना नंनाय आं थाइ सानानै मानि 16 বছর অন্তর 20 বছর অন্তর नों आहाय खलेके काहामना नों आबनो बुजि लाप्रि आबो बुजि खांगाकाय नों तेवसा नों चेंफिनो नंनाय तिनि मा बुजिनाय तिनि बुजिबाय नों तेहा चेंफिनो नंनाय ना अरो उंनिया ताबो आहाय खलेन जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिनो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खलायजाक दङ आरो ताइमनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखलनि बुंयाबले आरो ताइ खरकसानि बुंग दङ लुकुरक नायतुकारि थम तिप्रामाथा पार्टीनि जे प्रेसिडेंट बखे हुइजाकसे आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो काहाम खलाय पार्टी क्लास करि कुनु
tamgoi gongnai tai mano borok rok tabu kotor misi fene অভাই ক্লাই চং মানে যত্ন ডেভিয়েটিং যাক আনি ko খাইছে রিজিনাল পার্টি যে তাবুক জরতি ফাইমানি মানে বদে নাহারমং বিনি আইডিওলজি খিবি বই তে কইছে লামা রম থাঙ্গো আবুনি বা কইছে ত্রিপুরাসারক বরংনি মানথাই মাইয়া नों रमै तंना नांनाय एकदम करा ख्लाय इयावबो याखैसिनि असुंलियाना अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारतबर्षनि बरक सिया बहाया যতনো সিও ত্রিপুরাবো जों तामुंखा जिनि लाइबुमा सिও जिनि हिस्ट्री सिও जों हाइफान और क्राख्लाय बासाय दंना नांना आबो जुदि तंया हगाय फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो करै हरदिबो करै आओ बाइले नना बुइ केबो ताइमोन किसिफानो निनि कगनो साक नांया যেমন মাল বাতারনো দিগা রखे कराखे खुटे काइतन हेतना माने बसा सयतन का उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना आमाय आफाय नों दखा आफाय नों दखा बिनि ताइमोन बताम फ्लाय आबो बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी आबो बनो ठिकलायनाय तामफ्लाय ठिकलायनाय आबो आनो तासुंनि আচ্ছা লাস্ট জরাবো কম বা পাঠ্যক নিজে বুসকাংনি যে পলিটিক্যাল নতিয়া লুকুরংনো তাম মেসেজ দंनि লুকুরক খাসিনা नांनाय माने लामा करय दंहागाय तिनो लामा कर खाहिनि सिना नांनाय 12 বছর উলো লামা कर खाहिनि सिलाप करि 13 বছর 20 বছর উলো लामा कर तिनि सा सालायो 75 বছর थांका 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिना नांमानि जों खासियानो बागायनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमोनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि आरो बरो ग्रेटर तिप्रालैंड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बरो एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लख्लायबिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताबो थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबो नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय ख्लायनो जरा पाइ थांगान ओंगाय एग्रीमेंट जदि ताइमोनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि न्यांगाय अरो तो मुंसा गरै हाइफानो एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिब्रा सारकनो मोथांजोंनान जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खानातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमोनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंगायबा दुनियानो पाइखाबले तीन बरके मानसो किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जतन हले कक बुसुलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालैंड हास्ते आबो करै सर दिनि नेक्स्ट स्टेप तिप्रामथ तो गरज तिप्रालैंड सानलिया नि साइड दङ दाबो नों आबनो याकरे निन टीएसपी नि तिफानो तिप्रालैंड सानानि टीएसपी सानाय दङ दाबो सानाय दङ दाबो जेखा आनी तिप्रालैंड स्टेट पार्टीया तिप्रालैंड स्टेट पार्टी से आं ताबो तिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि ताइमोनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ ये फावर जेफुर किफिल थांमोन उलो नर पेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कप हामबाय ओइ थांबाय Then the proposal from the ADC is required to be submitted. Proposal for delimitation. Sir, we are from the 13th Regional Location Youth Committee. Our demand is the separate village committee. Yeah, that's our demand. Village committee. Yeah, village committee. That's our demand. I don't want any more. Tripura's response कि पहले में बांग्लादेश का problem हो रहा है. I don't want us to fight. That document is already with. No, then you have to submit it to the circular department. We can submit. Because there is a technical process. Because then you have. We have given a recommendation. Let us see. This is. Report we have received from the ADC authorities. This is the latest.
मैंने कमिटमेंट दिया था कि हमारा जो ब्रू सेटलमेंट कैंप है उनको भी वीसी इलेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए और उनका भी वीसी सेपरेट होना चाहिए। तो इसी विषय में ऑफिशियली मैं आकर आज मैंने राइटिंग में भी अपना बात रख दिया एंड आई बीन अश्योर्ड दैट ये जो हमारा ब्रू सेटलमेंट्स है उनको भी वीसी इलेक्शन में अलग से सेपरेट वीसी बनाया जाएगा। हमने अपने तरफ से जो करना था कर दिया है और हमने डिमांड भी किया कि एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द वीसी इलेक्शन हो, लेकिन उस इलेक्शन में हमारा ब्रू लोगों को बाहर नहीं रख सकते आप लोग, उसको भी अंदर करिए। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अश्योर किया है कि पूरा प्रोसेस दिसंबर हाई कोर्ट के ऑर्डर तक उस तक हो जाएगा और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होगा। तो आई एम हैप्पी कि देखिए मैं अपने पार्टी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तिप्रासा का डेवलपमेंट हो और तिप्रासा का डेवलपमेंट तभी होगा जब वीसी इलेक्शन होगा, और अगर तिप्रासा का डेवलपमेंट होगा और ब्रू का नहीं होगा तो वो पूरा तिप्रासा जाति का नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रू का भी डेवलपमेंट हो, जमातिया विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, रांखोल विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, देबर्मा, त्रिपुरा, सबका डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए सिस्टम से। तो इसके लिए मैंने आके राइटिंग में एडीसी के थ्रू हमने ये अपना पॉइंट रख दिया है। मेरे संग हमारे सेटलमेंट कैंप्स के लीडर्स भी थे, वो भी उन्होंने भी देखा है, वो भी सेटिस्फाइड है और आई एम हैप्पी कि हम लोग एक सही रास्ते में जा रहे हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन होगा। इट इज़ गुड फॉर अस, इज़ गुड फॉर आवर पीपल एंड इज़ गुड फॉर आवर विलेजेस। तो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या मैसेज दिया? बोला है कि जल्द से जल्द ये सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो स्टेट का नोडल एजेंसी है उनको थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। तो एडीसी का अपना काम है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग है, वो एडीसी से बाहर है, तो उनको अपना काम करना है। तो उसको भी मैं पुश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जो अपना ब्रू रीसेटलमेंट कैंप्स था उनको बाहर रखने का अगर कोई प्लानिंग चल रहा था तो वो प्लानिंग एकदम नहीं होगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया था कि वी विल लीव नो वन बिहाइंड एंड वी गोइंग टू कीप एवरीवन टुगेदर। मैंने हमारा एक कमिटमेंट है कि जो भी हमारे जो 13 ब्रू सेटलमेंट्स हैं वहाँ में भी विलेज काउंसिल होना चाहिए, बिकॉज अभी वीसी इलेक्शन होगा। इन्होंने अश्योर किया है एज पर हाई कोर्ट गाइडलाइंस, और हमको वीसी इलेक्शन करना है। बहुत दिन हो गया है, ऑलमोस्ट 5 years हो गया, हमारे लोग ग्राउंड में सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आज खुद यहाँ में आया हूँ और मैंने उनको चिट्ठी भी दिया है एडीसी के थ्रू से, और हमने कहा कि आप इलेक्शन जल्द से जल्द होल्ड कीजिए, लेकिन तिप्रासा सोसाइटी को और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो जो हमारा 13 ब्रू गाँव है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए वीसी में, और उनका भी एक न्यू क्रिएशन होना चाहिए। वो भी मैंने अपने जो सेटलमेंट लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग सब मिलकर आके वी हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नाउ वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो ये बात हमने रख दिया है क्लियरली, ब्लैक एंड वाइट रिटन में दिया है। मैंने खुद कमिटमेंट दिया था कि मैं इसको फॉलोअप करूँगा, हमने किया है। अब प्रोसेस हैज़ टू एंड बिफोर द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड एंड वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन and Tiprasas deserve to have their VC elections, and I will do that till we do not achieve it, we will not rest. बस तिप्रासा का डेवलपमेंट के लिए ये बीसी इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? तिप्रासा का हर डेवलपमेंट, सिर्फ VC इलेक्शन नहीं, हमारा असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा हो, हमारा ADC इलेक्शन हो, हमारा लैंड राइट्स हो, हमारा डिमांड हो ग्रेटर तिप्रालैंड हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए मैं हमेशा फाइट करूंगा। पार्टी के लिए फाइट नहीं करूंगा, अपने लोगों के लिए फाइट करूंगा। मेरे लिए मैंने पार्टी बनाया है अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो ग्रेटर तिप्रालैंड हो, आर्टिकल 2(3) हो, 244A हो, बीसी इलेक्शन हो, अपना ब्रू का राइट्स हो, अपना तिप्रासा का राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, लैंग्वेज का राइट्स हो, आई विल ऑलवेज फाइट। और इसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ और ये फाइट चालू है। नहीं, मैं ये बोलना चाहता था, जाना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, और आज भी मैं यहाँ में आया हूँ और दे हैव अश्योर्ड मी दैट प्रोसेस दिसंबर तक पूरा खत्म हो जाएगा और इलेक्शन उसके बाद होगा। सुना गया है कल आप सीएम साहब से मुलाकात की? नहीं, आज मुलाकात हुआ सीएम साहब से। तो क्या बातचीत हुआ? दिवाली है ना आज, तो आपको भी मैं दिवाली के लिए विश करता हूँ, मैंने सीएम को भी दिवाली के लिए विश किया। और त्रिपुरा और नेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा दीपावली? जो भी मैसेज है त्रिपुरा नेशन के लिए, मेरे सब जानते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई स्टेट एंड आई लव माई पीपल एंड आई ओनली वांट कम्युनल हार्मनी
and development of my country and my region. Thank you. অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি, এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্বধারা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি, সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্তে নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চুরের দলকে, আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চুরের দলকে আমরা গ্রেফতার করতে, তাদের সদস্যদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী, গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান আপনার 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেপ্তার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটিয়া বৈনগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকাতে। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, বসাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছেন ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি, এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন।
সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্ব থানা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্ত নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চুরের দলকে, আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চোরের দলকে আমরা গ্রেপ্তার করতে, তাদের সদস্যদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী, গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেপ্তার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকাতে। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলাটা কে করছিল? মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, পোশাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছেন ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস টেস রয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री बरोबर ये अपने कर कमलों से पाठक का আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা এই যে বিষয়টা আপনারা সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তা আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। অ্যালটমেন্ট অফ ফান্ডস ফর ইনস্টলেশন অফ জিমনাসিয়াম ইন TSR ব্যাটালিয়ন, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল,
proposal for 240 eligible personnel to ad hoc promotion to Nayak GD, Havildar GD to Naib Subedar, and Havildar Clerk to Naib Subedar Clerk as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, rupees 5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি। আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি। এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। এটা কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব। আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে। ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোট দিওয়ান, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকের থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার যে একটা দিক এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়ালি। এবং আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই সুখে আমরা থাকতে চাই এবং সবাই মানে আনন্দে আমরা থাকতে চাই। ডেভেলপমেন্ট ইজ আওয়ার মেইন কনসার্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও ডেভেলপমেন্টের কথা বলে সব সময় কিছু না কিছু উপহার দেন। আমরাও একটা চেষ্টা করলাম কিছু উপহার, আপনারা বলতে পারেন উপহার দেওয়ালি গিফট হিসাবে টিএসআর এবং সমস্ত যারা কর্মচারীরা আছেন তাদের জন্য। আজকে উৎসবের প্রাক লগ্নে দেখা গেছে শহরে বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে পুলিশের টহল, এই বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকে? মানে অনেক প্রচুর পরিমাণে পুলিশ টহল দিয়েছে, ভালো না? এটা সিকিউরিটির জন্য ভালো। পুলিশ যদি টহল দেয় খুবই ভালো, আবার টহল না দিলে বলবে পুলিশের দেখাই নেই। তা আমি বলবো পুলিশও এখন মানে তারও আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে, চারিদিকে কাজ করছে, ওরা ফিল্ডে দেখা যাওয়া উচিত। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আপনি আগরতলা শহরে যাতে ট্রাফিক জ্যাম না হয় তার জন্য নিত্য নতুন একটা কিছু একটা আনতে যাচ্ছেন, যদি এটা নিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি বলেছি ম্যারাথন আপনারা মিটিং করুন। এটা কোনো অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যেও আমরা দেখেছি ট্রাফিক দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া যেটাকে ব্ল্যাক স্পট বলে, আরেকটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। তো দুই বিষয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট যাতে এখনও ন্যাশনাল যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেই তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক নিচে আছি, সেই তুলনায় আমরা ভালোই পজিশনে আছি বলতে গেলে। তবুও আমি বলছি যে ওই জায়গাগুলো আরও সেখানে ব্ল্যাক স্পটগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্স থাকার ব্যবস্থা, প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স আমরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি, এগুলো অনেক জায়গায় প্রপারলি ইউজ হয় না। তো সেইগুলো কাছে দ্বারা যে পুলিশ স্টেশন আছে তার সাথে যদি অ্যাটাচ করে দেওয়া যায়, যখন এই ধরনের ঘটনা হয় সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা এবং প্রপার ইউটিলাইজ হবে, সেই ধরনের একটা আলোচনা, সার্বিক আলোচনা হয়েছে। এবং আমি বলেছি কোথাও পার্কিং প্লেস আমাদের তৈরি করতে হবে, কারণ এটার কিন্তু কন্ট্রোল নেই, কত গাড়ি মানে আসছে, যে পপুলেশনও বাড়ছে, গাড়িও বাড়ছে, জায়গা কিন্তু একই জায়গায় আছে। তো সব বিষয়েই আমি বলছি একদম পুরো আপনারা ঠিকঠাক করে, এবং আমরা এই বিষয় নিয়ে যারা মানে যারা আমাদের কি বলবো, যারা এই বিষয়ে ভালো বুঝেন তাদের সাথে আমরা মিটিং করব, তাদের সাথে কথা বলে আমরা যারা রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে যারা আমাদের অন্যান্য যারা এই বিষয়ে যাদের সমস্যা হতে পারে তাদের সাথে আমরা কথা বলব। তো বলে তারপর আমরা একটা ফাইনাল বিষয়। থ্যাংক ইউ। অভিযানকে কেন্দ্র করে
আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে তার মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 43 নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিউনিসিপ্যালিটি মায়ের মন্দিরের প্রতিরূপ মাননীয় সাংসদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান রাজ্যসভার সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস। সবাইকে নমস্কার। মাননীয় শ্রী চিত্তদেব ধন্যবাদ সকলকে। ইতিমধ্যে যেখানে সমস্ত ক্যালকুলেশনকে ম্লান করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সূচনা করছেন। আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযান চলছে এবং এই ভারতীয় জনতা পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করি এবং সদস্যতা অভিযান 15ই নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 10 কোটির উপরে ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। ত্রিপুরা তো 8,22,000 হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট ত্রিপুরার ছিল 10 লাখ, তো আমি আশা করি 11 লাখের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর আজকে আমি এখানে এসেছি আমাদের এই মণ্ডলে প্রতাপগড় মণ্ডলে এই পর্যন্ত 21,000 মেম্বারশিপ হয়ে গেছে। তো এরা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডল কমিটি টার্গেট করেছে 25,000 পর্যন্ত করবে। আরও 4,000 ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করতে হবে এবং আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে 15 তারিখের আগেই এই মণ্ডল সেটা করে নেবে। আর সারা ভারতবর্ষব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ সর্বময় বিকাশের কাজ করছে, সেই বিকাশেরই এক রেজাল্ট আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরি দেখি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ নিতে চায়, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে চায় এবং মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও সশক্ত প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায়। আর তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কমিটি দ্বারা এই কার্যক্রম রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে ভগবান দাসজি আছেন, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি আছেন এবং মেম্বারশিপ অভিযানের প্রমুখ আছেন। তো আমি আশা করি 15 তারিখের আগেই, 15 নভেম্বরের আগেই ত্রিপুরাতে যেটা টার্গেট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই টার্গেট পরিপূর্ণ করে নেবে এবং বুথ ওয়াইজ যে মেম্বারশিপ করার যে রেকর্ড রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা নাম্বার 1-এ আছে। আমি আশা করি মেম্বারশিপ যে টার্গেট আছে সেটাও পূর্ণ করে তার আগে গিয়ে ত্রিপুরা নতুন রেকর্ড করবে। इंटरव्यू नाम सर स्टूडेंट्स है, उनका पेरेंट्स का उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा था कि 18 हमारे तिप्रसा स्टूडेंट्स का खिलाफ FIR भी फाइल किया गया है, वो रैगिंग के केस में, और उनको हॉस्टल से हटाया भी गया है। तो उसी विषय में प्रिंसिपल से मिलने आया था। आई हैड अ टॉक टू द प्रिंसिपल मालूम करने के लिए कि ये एक्शन क्यों और किस लिए किया गया है, और स्टूडेंट्स कोई भी हो, जूनियर हो या सीनियर हो, मैं रैगिंग के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसी का करियर भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आके बात की। थैंक यू। আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। দীপাবলির উপহার হিসাবে রাজ্যের কর্মচারীদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করা হবে উইথ এফেক্ট ফ্রম 1 নভেম্বর 2024। আগামী মাসে নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের
5% দিয়ে সেখানে প্রদান করা হবে, এফেক্ট হবে, এবং তার জন্য খরচ হবে প্রতি বছরে 500 কোটি টাকা। 1% DA equal to 100 crore, 5% equal to 500 crore। প্রস্তাব এসছে 3% দেওয়া, 4% দেওয়া, না 5% দেওয়া। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে উনি চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আরো কম করে আনতে, এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে গ্যাপটা আমরা যত কম করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 3% ঘোষণা করেছে, 53% টোটাল হয়েছে, আমাদের 25% রয়েছে, আজকে 5% দেওয়া হলো, 30% করা হলো, এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডিএর যে ফারাক সেটাকে আরো কম করে আনা। তো আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ক্যাবিনেটকে, যে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আপনারা জানেন যে ভয়াবহ ফ্লাডে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে প্রায় 1700 কোটি টাকা সেখানে বিভিন্ন লস আমাদের সেখানে প্রদান করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে, প্রবল আমাদের মাননীয় ক্ষতি হয়েছে। তারপরেও এই আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কর্মচারীদের 5% ডিএ সেখানে প্রদান করেছেন। এই 5% ডিএ প্রদানের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গ্যাপ, যেটা আমি আগে বলেছি, সেটা অনেকটা কমলো। 30% গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার 3% কতদিন আগে ঘোষণা করেছেন, কয়েকদিন আগে, এবং 53% এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, আমরা 30% দিচ্ছি, এবং আগামী দিনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে এই ডিএ প্রদানের সিদ্ধান্ত আবার পরবর্তী সময় ঘোষণা করা হবে। এটা একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আজকের এই ক্যাবিনেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের গর্ব টিএসআর, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল। দীর্ঘদিন ধরে টিএসআর এর দাবি ছিল, যারা জওয়ানরা রয়েছেন তাদেরকে প্যারামিলিটারি হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। বিগত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করেন। তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা আন্তরিকভাবে তাদের দাবি দেওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর এর যে রেশন মানি সেটা 1000 থেকে 2000 টাকা করার ঘোষণা করেছে। যেটা আগে রেশন মানি ছিল 1000 টাকা টিএসআর তে, সেই রেশন মানি 1000 থেকে আজ 2000 টাকা করার ঘোষণা সেখানে গ্রহণ করেছে। টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের পোশাকের জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন থেকে সেই টাকা 12,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। তাদের যে ইউনিফর্ম, পোশাক, আগে সেটা 10,000 টাকা প্রদান করা হতো না। আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই 10,000 টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে 12,000 টাকা সেখানে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক টিএসআর ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে 5 লক্ষ টাকা করে জিমন্যাসিয়াম, যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমন্যাসিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এবং টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার, তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন, তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা 60,000 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে 240 জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে
প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 5 কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে, যেখানে তারা থাকেন, সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরেজমিনে অনেক জায়গায় উনি গেছেন, পরিদর্শন করেছেন। তো সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল 5 কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তো টিএসআরদের জন্য এটা বিরাট সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে তাদের যে রেশন মানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা। 1000 টাকা ছিল, আমাদের সরকার আসার পরেই সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে 2000 টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত, একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের কর্মচারীদেরকে 5% ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর 500 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে, এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি। আরো অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে, কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না। আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব, কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো দিয়ে একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কভার নাও করতে পারেন। তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো, ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে টিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন। এই যে আপনারা ডিএ ঘোষণা করলেন, এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কত সংখ্যক লোক উপকৃত? এতে করে যারা পেনশনার্স এবং যারা ইন সার্ভিসে রয়েছে, আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিসে মিলে প্রায় 2 লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা, প্রত্যেকে উপকৃত হবে। এটা তো সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে। পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ to the state government employees, pensioners, and enhancement of rate of remuneration wages of fixed pay employees, DRWs, MRWs, PWs, contingent, etc. তো যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেকে, ইনক্লুডিং DRWs যারা রয়েছে, তারা প্রত্যেকে এটার আওতায় আসবে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে টিএসআর এর যেটা পোশাক দিয়ে 10,000 টাকা থেকে 12,000 টাকা করা হয়, পুলিশ কিংবা এসপি তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বৃদ্ধি করা হবে? দেখুন, আজকে যেটা আমি বললাম, টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি, টিএসআর কিন্তু পুলিশ না, টিএসআর কামস আন্ডার প্যারামিলিটারি। তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা, প্যারামিলিটারি টাইপ সেটা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ডিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে। পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী, তো তার আন্ডারে চলে আসবে, এবং টিএসআরও সরকারি কর্মচারী, তাদের আন্ডারে আসবে। কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই। এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন। আর এসপিও, আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছি, গত মাসখানেক আগে এসপিওদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন, এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট, আমি আবারও বলছি, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচনা কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক রং থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই ডিএ নিয়ে 3%, 4%, 5% কোনটা দেবে, ক্যাবিনেট হ্যাজ টু ডিসাইড। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে 5% দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম, দিদেন গভর্নমেন্ট, লেফট গভর্নমেন্টের সময়
2% 3% দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন জাস্ট প্রাইর টু অ্যাসেম্বলি ইলেকশন 2023 এট এ টাইম ইন ওয়ান গো আমরা 12% দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি। কয়েকদিন আগে 5% আমরা দিয়েছি। আমাদের সরকার এই নিয়ে 25% দিয়ে প্রদান করবে। 20% তার আগে, আজকে 5%, 25% আমরা প্রদান করব। মানসিকতা থাকতে হয়। আপনাকে আমি কিছু দেব, আমার সেই মেন্টালিটি, আমার সেই গার্ডস, ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি, সেগুলো আমাদের থাকতে হবে, যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন, যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট। তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব, এবং যাতে মানুষ এ রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমার একটা জিনিস যেটা জানার জন্যই মেনলি, যে আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা, ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট বা এই সমস্ত কিছু বলি, এই যে 500 কোটি টাকা, এই টাকাটা কোথায় আসবে? দেখুন, এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট, যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকে আমাদের আনতে হবে। বাজেটটা কি? বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন, আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে, আপনার এই খরচ হবে। আপনার খরচ বেশিও হতে পারে, আপনার কমও হতে পারে, কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো, আমার 50 লক্ষ টাকা খরচ হবে, এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি রাখবেন। তো বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট। এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে 27,000 কোটি টাকার উপর, এমন নয় যে আমার 27,000 কোটি টাকাই আসবে। এটা 28,000 কোটিও আসতে পারে, আবার এটা 25,000 কোটিও আসতে পারে। তো যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান আছে, সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস, আমাদের জিএসটি, আমাদের স্টেট রেভিনিউ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে হয়। মোর দেন 90% আমাদের নির্ভর করতে হয়। তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে। এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সের রয়েছে, বলছি স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু 5%, তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময়। তো এই যে দেখুন একটা জেনারেস অ্যাপ্রোচ, জেনারেসিটি, যে মানুষকে দেওয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একদম 5% দিয়ে দিন, সেই জিনিসটা বড় কথা। এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, যতদিন আছে, আমাদের কর্মচারীদের, রাজ্যের বেকারদের, আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে, আজকে আমরা বলবো না, কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে। তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এগুলো চলতে থাকে। যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি, এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে, 5% ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে। তো আমি আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আবারও শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। স্যার, আপনার দপ্তর নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলুন। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে অবধি এবং আজকে দেখলাম আমরা, মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় 39 টাকা পার কেজি চলছে, মানে 3900 টাকা কুইন্টাল। আমাদের রাজ্যে 80 টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পার কেজি পেঁয়াজ। এই ব্যাপারটা একটু যদি খোঁজা করে বলুন। দেখুন, এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামস আন্ডার এগ্রিকালচার। আমি আগেও বলেছি ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অনলি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস আইটেম। পেঁয়াজ, সবজি পত্রপত্রিকাতে দেখি আমরাও, কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে, আবার অনেকে জেনেও লিখে। এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন, যেগুলো সবজি বিষয়গুলো। তারপরও আপনারা বলছেন, আমি বলছি, ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে 39,000, দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সেই রেট নয়, আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সেই রেট নয়। গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নট নেসেসারিলি সেই রেট হবে। গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে, আপনি উদয়পুরে সেই রেট থাকবে না। টাইম টু টাইম, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে, অবশ্যই করবে। কারণ কলকাতা থেকে আমার মালটা যদি আসে, পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে, ধরুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ থেকে আসে, পাকিস্তান থেকে আসে, মেজরিটি পেঁয়াজ,
সেখানে আপনার এখন যদিও বন্ধ রয়েছে, আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসতো, নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন, আপনি সার্চ করে দেখবেন, এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, ডিলারের কমিশন রয়েছে, মার্জিন রয়েছে। এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে, যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে। আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে, তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা রেটের ট্যারিফের ঘটে। তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারে আমরা বরদাস্ত করবো না, এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান, বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি, রেড করছি, পেনাল্টি ইম্পোজ করছি। তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই, এটা আমরা করছি এবং করবো আগামী দিনে। কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে, কেন বেশি নিচ্ছে? কনজিউমার ফোরাম রয়েছে, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরাম রয়েছে, তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন। অপশনস আর দেয়ার, সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে হবে, এটাও তো ঠিক নয়। দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে, এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে। কেন হচ্ছে? প্রোডাকশন নেই। আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন, খেতে ফেলেছেন, প্রোডাকশন আসেনি, ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে, ওয়াস্ট টোটালি। স্বাভাবিকভাবে কৃষকদের মাথায় হাত, ফিনান্সিয়ালি অনেক লস। এখন যারা ব্যবসা করে তারা তো, যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন, এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে, গুয়াহাটি থেকে আনছে, পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে, তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে। বেশি রেট দিয়ে কিনলে অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে। তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয়। আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে না কিছু বাকি রয়েছে কি? বন্যা মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে? সে তো তথ্য আমার কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবল নেই, এটা এসডিআরএফ দেখবে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবে। আচ্ছা, ট্যুরিজমের বিষয় একটা আমাদের জমানে এসেছে, মাতাবাড়িতে যে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে, কবে কমপ্লিট হবে? এটা হয়ে গেছে, 95% কাজ কমপ্লিট, আপনার ফিনিশিং কাজ চলছে। জানুয়ারি মানে ডিসেম্বরের মধ্যে তো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমরা ট্রায়াল রানের জন্য 15-20 দিন বা 1 মাস সময় রাখবো, জানুয়ারিতে ইনোগ্রেশন। দ্যাটস ফর শিওর ফাইনাল ইনোগ্রেশন হয়ে যাবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় 38 কোটি টাকার মতো, মানে আগে ডিপিআর ছিল কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে, টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 7 কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে, এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায় 50 কোটি টাকা, 51 কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে সম্পূর্ণ। The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tiprasa Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I've also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my people.
as you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rangpal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all 3 are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an Thansa. Always it was your thing to call. The IPFT had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tiprasa have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see? What is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal. I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge.
And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tripura has diverted from its own demand, that is the greater Tipraland, and that you have made wait for BJP to win this election. On particularly Chitta the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for greater Tipraland. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for greater Tipraland or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP. No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tipramatha. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tipramatha that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tipramatha cannot bring Congress to power, and Tipramatha cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional rights. Thanks. Abang kita mo, je regional party klina ni Akaikha. Tripura bo Tiprasa rok ni fundamental je demand to mani. Borok ni thangui chana ni hamui chana ni English by survival and existence ni bagoi. Kaisa bai thang ni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role tunga. Tamu naiba national party o tongoi BJP phanong thong Congress phanong thong Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong CPIM phanong thong tai bebak the national party tongmani national party ni bisingti klayai sung sini manthai thokthai no khorang tisawai banya aboni bagoi regional party Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong man kai race nation sungto kaisa race nation tongmani dofa angkai bosong ni bedeksi amo bai sung baksa Tiprasa dofa no Tiprasa dofa ya Tiprasa bosong se anggaman bagai kisah syukrui masaka Tiprasa bosong ni hamre ni bagai Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ni asa jora Tripura bo regional party ni samung khai tamung tangthai joto tongnai abo se koknaka abo bo tamung nei saka ang salmiya taburom de Dosrat Debni नेतृत्व कसम मुख्यमंत्री तंगनी उलो कसम मुख्यमंत्री काबन सगंग तबो दशरथ देव तिप्रसा रुगनी नेता नै सावै मानतों बो तो पहिला ताई मनो गणमुक्ति परिषद तुइसे राइसाउ गणमुक्ति परिषद उलो सीपीएम नि कैसा बेदेक संगठन बेदेक कैसा ताई मनो अर्गनाइजेशन फैका आबो आलका को किंतु गणमुक्ति परिषद को कैसा रीजनल संगठन से ऑर्गेनाइजेशन से कैसा इनके आबो उलो हाबुई थांगा आबो आलका को पिया आबो ने बिसिंगति न तिप्रसारनि जुंगजाल तिप्रसारनि डिमांड बरनि नाहारमं आकरक आबो बिसिंगति कक सालायका आबो ने उलो बर हाबुई थांमानि यागुलो सीपीआईएम बाय हाबुई थांमानि उलो
आरोनि सिमिनो जों सुरुंना नांनाय रिजनल पार्टी नि बिसिंथि इउनिया खांखाय जों तिप्रासा बसंनि खरां नोटिसै मांलाक आबो जों जिनि लुकुरक जिनि दफारक सिना नांनाय खरां तिसामामाय सिमिंलाक रां रि ni prologono klayanggoy yang yung lama feryanggoy loposoyoy dhorjo romoy sini manthai manyasak jora sini khorang tisanana abose kokhan bo tamo wansumung tong saimia mini o samani uplogo o wansumung kokhai tabu haise regional party Tripura wo kaibusukha Puila regional party inke Tripura Upjati Jubo Samiti 1967 asayo bini rol tamo KOKBOROK no Roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rena nangnai tammagai sungsan ka 6 schedule sini baithangni hawo जों बायथां जिनि लुकुरो गोबां दंमानि जों मेजरिटी दंमानि भारत हाबाय हाबियासानि त्रिपुरा हास्तेओ जिनि बरक मेजरिटी दंमानि भारत हाबाय हाबमानि यागुलो 1951 सालो जनगणना एबा आदमशुमारि एबा लुकु लेखामुंगो जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमान यागुलो खागजागै थांगा खागजागमानि उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान मीन्स इंडिया आबो उंगमानि उलो जों इंडिया बे हाबका आयां पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोन सगां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि बररक ओ पार्टीशन नि यागुलो और कुबांगमा बरक खायहा फायका ओ कुबांगमा बरक हाब माने यागुलो न जों त्रिपुरा हा जे स्वाधीन तंमानि ओ स्वाधीन राज्य हाब माने 1949 साल 15 अक्टोबर हाबो 1951 साल आरो बिसि बुसुंखा बिसिगनि बिसिंगो बायथांनि हाबो त्रिपुरासारो माइनरिटी थांगो संखालबों थांगो आफ्रोनो जों सिनो नांगमानि जे आयंनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिनो नांगमानि गणतांत्रिक देशो लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बरक शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सननो जों खासिनो दंमानि जोंनि बरक खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रो जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिंदी जिनि बरर आफ्रो तो रिजनल पार्टी किरखौ आयंनानि बरकनो नारगनान बागै चिन बरक आंदोलन खायका चिन बरक आंदोलन खायमोन बागैनो आयंनानि बरकनो नारग जाखा नारगमानि बागैनो जों बायथांनि हावो माइनरिटी इंखा अब कायसा जों जिनि हावो सकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभा गं सका 6 शिड्यूल अब आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंगो इंग्लिश आमलबो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारखा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गदाल रिनन बागै अंतर्भुक्ति खालायनो बागै मार्च खालायनो बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रिका जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दं आपरो साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो
খাসি হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল খাসি জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানুষ 1952 সাল গারো হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানুষ বড় আন্দোলন দেখলাইকা অজরাওয়া আন্দোলন খাইनो নাংলিয়া সরকার বড় রিরিখা কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রিরিখা जों होनाखाय जेफ्रु बय बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुख्लायमानि काम होनोबा आबो आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक होनाखाय खासि जयन्तिया हिल्स ताइ गारो हिल्स होनखाय बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हासते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफुरु हासते मियाखौ और विधानसभा करिखौ और आफुरु खरगनै एमपी दङ दशरथ देबाई ताइबन बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुन TLR LR एक्ट 1960 पास काट अफ डेट दङ आफुरु जे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतनानै 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उइनियाबो थांमानि आबो ता किपिल मानफैनाय थांमानि आबो चिन जागा संजोन किपिल मान थांमु 30,000 दरखास्त लायखा किन्तु आप्रो आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतन जागा किपिल रिनान थांगाय जतन चिन बरक किपिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थाइका आबोनि उलो हंगाय ताइ मनो दिनै त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी था 1963 विदाउट असेंबली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली चिनि का विदाउट असेंबली आबोनि उलो बरक मानसुका ना आबो जों राज्यनि बागै राव राज्य मावनाय चिन बरक राज्य से सामलाय दंखि चीन बरक थांनानै ले बियां राज्य सामलायखा राज्य सामलायखांनाय राज्य मानखा 1972 साल 1974 साल अंकाय ताइ मनो 10 अगस्त तंमानि 1957 आबोनो सेवै 1 जानुवारि 1969 खालायरुगा 21,000 एप्लिकेशन बातिल था आबोनि उलो जतनसे इम्पोर्टेंट राजा चीन बागै हा खाति खालाममानि 2060 वर्ग माइल माइनस 300 वर्ग माइल 1760 वर्ग माइल आबो 1974 सन और त्रिपुरा हास्ते उमानि यागलो आबो बातिल खालायजाखा अवहाय खालायै चीनी अधिकार जों सेकजाखा आइन नामै चीनी अधिकार सेकजाखा अब कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सायां चीनी जाति गोष्ठी चीनी जे तिप्रासा बसं थां दंनानै ककनो सानानै थांथांनिसै आंसाव कोनो बिसोर जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सानानै थांया नरमनि जेमन अर थां दंनानै बागै सामुं थां दंनानै बागै दंनि अधिकार दङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडीसी जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंना कक सामानि इंकाय रीजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो रीजनल पार्टी आफुरो 1967 आबो सानान थांगायनो नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रीजनल पार्टी खाव ओंखाय बुसुक बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর थांबाय जों कायसा ककनो थांबाय बुजियो अ कक बुजि माने उनो
টিউজেস যে আন্দোলন থাকা 18 বছর নাকা 6 শিডিউল মান্নান নাগার আবনি উলো তিপ্রাসারক হাসতে মান্নানি বাগয় তিপ্রাসারক হাসতে মান্নানি বাগয় কুবাংমা বেনি তাই মনো সেপ ফাইকা 1988 সানো जेब्रु टीएनबी बे चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारी आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरनो सुंनाय माने बरक साका बरनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक इएम अनन्तदेव बर्मा बो कुबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरने अजामा टीएनबी ने अजामा गसिलिया बिनि तामगै गसिलिया आबो तां सामिया आबो बरक साइमान नाय नरक बरनो सुंगै नाय कारण अनन्तदेव बर्मा इएम ताबु कथां दंखौ जे बरक उइटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानी जे फुरु नों इनको टाइम बनो इनको अंखा थांनाय 2018 4 तारीख जनवरी 2018 4 तारीख जनवरी वो आईपीएफटी करी हंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनी कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आम चाइनो तुय आबो करियोइनो पॉलिटिकल अलायंस लाये 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फ्लायदि किंतु केबो वाइसा पावर फैकांगाय आरनि नखर लायनानै सेलेक्ट जा आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा हंगाय इ जे सेफ फाइमानि औ हंगाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर फाइमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमांड आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमी आंग कखनो साइफाइमानि आईपीएफटी टिप्रालैंड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो आप्रुनि सुप्रीमो सामानि कक दंगो कामानसेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रु आईपीएफटी दंगो बनो कोयै सानान थांगा जों फायदि कामानसेले बन्दुक पाया जों कामाननो नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया जिनि बायथांनि हा हबो जों साया जे कोनो हाबो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हाबो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दं माने माइनरिटी इंखा आवन बागैसे जों ताबो बायथांनि हाव फानो टीटीएडीसी आम चाइनो तुय टिप्रालैंड हास्ते Article 3 of the Constitution of India not the Koksaw. Mantogia Manina Sanya Bole, Jung Yadi Baitang How Joti Tabuk was majority in Guy, Jung ADC Arms and Tipraland Sanan Cockery. Tabuk Tamuito ADC needs a bill passed like Raja Shorkan or Romani, Job to bill Kiklajak on you. Stop. अवहाय खलायोय एडीसी राज्य सरकारनि साकावया किन्तु एडीसी नि जे बिल फाइमानो नों पास लाय रहर गांगाय तो थांगो किन्तु आव पर्यन्त पास लाय मिया ताबु टाइमनो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2023 24 जानुवारि जेफोर जों गंगो कक सालाय दंगो इलेक्शन बिसिंगो कक सालायमानि आबो जतन तंबायु तिप्रामो थाने अजामारो आफ्रुआ भाइनो
কোনো চুক্তি কোনো কক কিন্তু যেফোর ইলেকশন ডিক্লেয়ার মানে ইয়া করো সালাইমিয়া হাইফানো সালাইলিকা হাইফানো কেন্দ্র সরকারনি যে আপনি রিপ্রেজেন্ট খাইনাই একে মিশ্র Tipraland তুই মানে কোন কক করিয়া আর সানানি সইয়া আং খরকসাপুর সামান দङ जों मरो डेभलपमेन्ट तुई डेभलपमेन्ट तुई কক सानन फाया डेभलपमेन्ट बाय सिमी तिप्रासा रंना मोथां मालिया बरनि सार्भाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबुनि बागैसे एडीसी एलाका ना आम चाइनो तुयै जे सेक्लाय जों जिनि तिप्रासा बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेन्ट नंनि तंनानि बागै जे सेक्लाय जों Tipraland स्टेट हासते नांगौ আচ্ছা স্যার যে ত্রিপুরাও যে রিজনাল পার্টি বুসুক জরাতে কাই বুসুক তা বুসুক জরাতে সংসার জাকা না আবন সাউই দङ आं ता बुंनो न खोनादि ओंका आबंखा आरो ताई आरो कुनु कंलिया ताई मनो रीजनल पार्टी आरो थां कक सापना आरो ताई अदिनेव जे हासतेनो तुई जे आसु कक सालाइमानि आं सासिम क्राक्लाइ साव आं दिनि एकदम माने आं क्लेम खालायनो साव आबो नंगौल' आबै सामानि नंगौल' नुखा जे आं तंखांखाय ते फार्दार अंगो खालामिया केरि आउट खालामिया जों जतनो 25 तारिखआव दिल्लीनि रना रिबेखा ताई मनो प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मन सिमी तंरुखा ताम ताम सालायके जों साइमिया आबो नंगौल' ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताई 22 ता सीट डिक्लेयार खालायका किन्तु जों तामो नुखा थांनाय इलेक्शनाव नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी काइसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगै नखर फाइनानि मात्र 13टा सीट नखरौ 13टाया অন্তত 18টা सीट फाइनान दंमानि थाइया तामगै स्ट्रेटेजी रंग दंमानि बागै स्ट्रेटेजी चाया दंमानि बागै इ 22टा सीट तामगै खाबा 22टा सीट तो बीजेपी नो लामा खलाय रिनन बागैसे रिफ्ले पाइ फैनान बागै गै बाकी ताई जे चुंजे पाइया मनि सीट आउ बा फाइनो प्रॉपर कैंडिडेट रुजा गया बागमा हाय बागमानि बररक साका जे नंजे कैंडिडेट दिमानि नाइमानि ओ कैंडिडेट बादे जे कोनो बरंनो रदि जों पाइ रहनाय किन्तु बनरो जों पाइ माया ताम गय गलिया माने कखनालिया अभाय खलायो जे कैंडिडेट दिमानि ताई जागाराव बा फाइनो जे बर ताई मनो समाज चु दंजाक बन नंगरखा ताई मनो कैंडिडेट खलायखा अभाय खलायो ताई अंतत 5टा सीट जे जों किफिल फाइनान दंमानि ओंखाय तंहाखाय नों दिनि फैक्टर दंखाम ताबुक आं सानानै मागे अब कासे थांका पाइसुयाखौ अब रिजनल पार्टी मेजर रिजनल पार्टी कक सिफि मासानाय माइनर तो सावै कुनु नंगौ आं तिप्रा दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस बाय तिप्रा बाय Tipraland स्टेट पार्टी आं प्रेसिडेंट हिसाबै कायसाबाय एग्रीमेंट दं एग्रीमेंट नि 4 नम्बर सुजेक दंगौ 4 नम्बर एग्रीमेंट सुजेक दं पैरा 4 नम्बर जे কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নंगौ खालायमांगला एलायंस खालायमांगला যদি Tipraland কক রিঙাকাय কিন্তু ববাই Tipraland स्टेट पार्टी बाय ताहि मनो टिप्रा दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस बाय जे एग्रीमेंट खालायमानि अ एग्रीमेंट बाय थांगा ताम नैबा 2 तारिख मार्च रविवार 2024 जे अलायंस खा जे एग्रीमेंट खा अलायंस या जे एग्रीमेंट खा ओ एग्रीमेंट मुंसा जगह फानो Tipraland हाफसेनी ग्रेटर Tipraland हाफसेनी कुनु मुंसा ककथाय गरै केबो केबो हिनि मानो आरो लैंड राइट्स दंगौ लैंड राइट्स मीनिंग नायदि आं आंनि फेसबुक आव सिगा लैंड राइट्स मीनिंग दङ लैंड राइट्स मीनिंग गे नों अरो नक ताङै तंनानि हा आलचुआय चानानि हा अलॉटमेंट माननानि तंनानि चानानि अबसे गताय मनो लैंड राइट्स नोंनि हानो फालै माननानि नोंनि हानो मर्गेज रि माननानि
एडिसी नि थानी अपावर दङ लैंड अलॉटमेंट दिनानि बागै राज्य सरकार एडिसी नि एप्रुवल गैयै एडिसी एलाकाओ वो लैंड अलॉटमेंट रिमेया वो सरकारी बाबै फानसे बिनि एप्रुवल मानानाय ओंखाय नि याको बरो लैंड राइट करिंबा ताबो सब डिविजनल लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ एडिसी बिनि बिसिंति नं ताइमनो लैंड अलॉट खालायदि खालायबो खालायका कमांमा जागाबो किन्तु कुन जागाखाय आबो ओ कमिटी थुजा गावबो ओंखाय कय नम्बर ओंखा आयंनि चिफ फाइकनखाय टीएनबी 2 नम्बर साकाखाय तो गणमुक्ति परिषदबो दङ टीएनबी 2 नम्बर 3 नम्बर ओंखाय ताव त्रिपुरा मोथा पार्टी जे एग्रीमेंट खालायका आरो त्रिपुरा मोथा पार्टी सयख्लायमान ओंखाय The Indigenous Progressive Regional Alliance representatives से सोच लायो आरो, ओंखाय आने एग्रीमेंट मुताबिक ठीक न दंगो, तामने बा एग्रीमेंट मुताबिक त्रिपुरा नंगन को कमान त्रिपुरा नंखा, किंतु Tipraland state नि जे डिमांड दंगन को कमान गरै, आं चैलेंज लाई सावि दंगो, ताबुक नि जे एग्रीमेंट तो Tipraland state नि ग्रेटर Tipraland फानो हिंदी गरै Enggak apa engkau ngati engkau tahu mana 3 nombor engkau 4 nombor okipito saran thakai te kaisa agreement engkau nor jotono sai mano o agreement ebo to mana Tiprasa ni bagai bone survival and existence bagai kuno demand kori engkai chini thani जों जे साव जे रिजनल पार्टी नि ताइ मनो बिनि कुनो काहामख्ले रोल करै रोल तंमानि बागैनो ती जेसिन जरावो 6 शिड्यूल मानका ताबो जों बुसु बिरते काहामख्ले रोल फ्लाइमान कुनो सानमुं ताबो जरातै आन्दोलन फ्लाइया लुकुसभा फ्लाइया बन फ्लाइया मानमानि करि ताइ ओ एग्रीमेंट ताइ पॉइंट दं आबोनो सानान मुसिया आनि को खाबोसे अच्छा आं जे नन सुनो मसो ताम क्या जे एग्रीमेंट ताबो बबगरा एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगां रग एग्रीमेंट थाइजमानि ओ जागारगो जे Tiprasa नि बागै हामक्रानि कुनो लामा नुकजै यान बागै तिनि बरंगना सारबा अमाय के रिजनल पार्टी खायावै बा नेशनल पार्टी खायना मुसुमान रे अकप थाइगो सागा केबो खाना दे अबो गणतान्त्रिक देश डेमोक्रेटिक कान्ट्री बतो कायसा MLA हिसाब ताबो Tripura माथा रिजनल पार्टी नय तो खाना दे डेमोक्रेटिक कान्ट्री वो लुकुराइदा जे हायुंगो दंगो ताबो तो हायुंगो जतो जागन लुकुराइदा नुइ दंगो ना आलादा बो संगठन खायना खाना दे आनिको जे कुनो बरो भारत संविधान नि रायदा जे दंमानि कन्स्टिट्यूशन जे दंमानि खरकसा बरक बो कायसे संगठन खालायमानो खरकसा बरक बो पीसफुल असेंबली खालायमानो खरकसा बरक बो फ्रीडम ऑफ स्पीच दंगबिनि ओंखाय ओ जागाबो गताम वानसुगै अकनो थाका आबो बनन नरक मासुंनाय आनो सुंगांके आं बिन बखानि ककनो आं साइबिया बनन मासुंनाय आनिको आं बिनि इंगै आं कक साइबिया आबन बागै आं बन ताव खिनमैया जे बो रिजनल पार्टी खालायदि ताउचिन बरक बाक्सा कांग्रेस खालायदंगो बाक्सा CPIM खालायदंगो बाक्सा BJP खालायदंगो ओंखाय बरनो सुंताम थानायबा they have their own rights their political rights right to speech right to assemble right to form any organization democratically and continue the organization peacefully gawa jagawa ani ang behekle bono saiman nai bin noromno samani kokse ang to bobai directly kok saman kori o subject gawon bagai ang sabo bo je samani bini jaga bo bini tahi bono bini odhikar dong kamo abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India not outside aboni phataroya abon bagai bo jodi apai jodi wansuk tonkai his own decision his own opinion any opinion अच्छा ते कैसा सुंग नामुसो थानाय साल रगो तो जेहेतु हमने सुंग जखन तो
NGO ba mo thai nei kaisa Greater Tipraland wat nawai je songsa thaika aporalai kereng jaga prai masio 2 bar meeting 3 bar meeting amkai kereng jaga nang tongo kotor soba lamaro okhlayo prai je kun jaga phone ni ekdom tangko mass gathering khale tongo haideba tabulai tam bagai tini Tipramo tharo tam bagai amai ke khajale bo kana aduli no friend ni macam tam ang central committee bu kuri কোনো committee bu kuri nang to tabu TSP ni awama thangana ang TSP ni awama ang khang sab sakabo TSP ni awama ang yak ang tahu ang yak ko ha TSP ni founder president ang TSP ni founder president nung mani bagai no tabu je MDC tongai ro TTA DCO joto MDC Tipramo thahi tongkhano ani signature অর্থাৎ Tipraland State Party ni ticket abaise boro joto MDC je buagra hinjang nai bobong ja oke jamai boro TSP ni se taw MDC taw porjonto boro TSP MDC MLA ya MLA ke Tipramo party ni MDC ro kangkai Tipraland State Party ni EM by MDC ro yes oke tabu kang sana boro Tipramo thaya ta jamane borok abo dilute ungjang mane tamba tai mono ang tau theng samani nung abo khel maklaina abo kai tamo Tipraland State Party by Tipra the Indigenous Progressive Regional Alliance ni bini je kaisa agreement tongani o agreement se baja khangkai ba baya agon sagang to bayo hinmaya 2 tarik March 2024 khai bai khata karon aro agreement to sujek tongo Tipraland State ni demand kriye কোনো সংগঠন কোনো organization by agreement mangala agreement agreement khai ka mane no ang mai je agreement to mane agreement bai kha Tipraland State Party by agreement to mane ang president hisabe ngo tongo tai mon ang soi khlayo tar mane agreement bai kha naka agreement bai khna sar nang tabo Tipramo thone yakare TSP khaine bukhakda ang TSP khlainai khlaya abo jorase koksana ani kokausa tam naiba je jagao Tipraland na tui se diman yakar khangkai ang Tipraland haste diman no tuioi ang nokhormani ani ang sebuk khoroksa ang sebuk yakar mani gabono kri khangkai angle bahiklai koksai to maiba ani kaisa no moto Tiprasa rong ibagai kaisa haste ADC elaka by kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kobujudi abono tui kaisa hasteng thong jung kaisa jati chini jati ni mo kaisa mathang jagoi tongnani bini husungman tongnai jotoni no abono tui sani wan sungmani tabo taimono sabo sabuni hamgraingya hamgrai tini jeta hamgraingni nungno norok nugo kaisa lama jodi snam kanga kai peace ni lama phano 5 bosor ni beshi abo lasting playa teu sahai ni hai maklai hamgrai hinga kai is a continuous process hamgrai hinga continuous process nono tini jodi ang kono ko সরকারি ভাবে নিনি মানথা হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ তি যদি নং যদি কাহামলাই সামতাং মানাই কন্টিনিউশন খালাই নিনি যদি income khangkai sustainable khangkai abo hamkai fia nong jodi abo sustainable yangkai arono choi thangka hamkrai is a continuous process kintu tini state manai je jati kaisa thangui tongnani abo tabuk jati effort abo continuous process fia abo manai thangmani ulo man khangkai tini jati hinai tongnai tini survival lungnai tini existence tongnai abo nang kotor khainu abo ni bagai ang hamkrai je khainai wansung nai abo kaisa continuous process ba jepru khainai nango jepru tangnan nango yoto na abon tang sir paithago tam ga taw to TSP ni to kaisa president songja TSP ni president ya ang TSP ni founder president tongmani se president tongmani ta ga tabuk to TSP na mutabti songja ni telung thangman digi tong hede bana sa TSP taw tongo karon jehetu agreement bai kha agreement bakha ang TSP joint laya ko formally
join khlaya ko TSP tabu already revive tungjang busuk jarate TSP na hamjai lokora busuk jarate asaton nin thangai TSP na lokora hamjaknani kaisa kok nangkai TSP tabu bini ideology ni bini naharmungni bor konoriya आवश्यक होगा ताई जो तो न कॉनरई थंका कारण बुआग्रा हिंजागनाय पयला खाय नो कम्प्रोमाइज डेटा दिप्रले नो कम्प्रोमाइज उलखाय कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कन्स्टिट्यूशन 395 टा धारा दङ 395 टा धारा देसिन थान नांनाय नं स्पेसिफिक मा साननाय आबोने लखाय तामो कुसना कुच माने मुंसा को एग्रीमेंट खाबो अब मुंसा ये कुछ ना कुछ गाँव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो तिप्रासा रंगनि सार्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै कायजाकनानि कक आरो कायजाक सर दाबुक तेसा लोकरं कक संनासै दं गोबां मोना लोकरक या नरक संनि बर लोकरक सं तुंनाय माने अब बम सुरुते ना सर तिप्रामाथा जुलि जायां तो हांकाय Tipramathani mana kerja Tipraland sanli yang tongkai neng ya kerja tamu Tipraland hanya overherok ni kasih dong sir. Nah orang kasih kok tunggu orang mana koroksan ni kok secoli tunggu kayak buni kok naya bu bos saman final bos suno bini ingko saman tunggu je Tipramatha bani party angge saman ni abon mang nai bos bukuk bay fataro saya pan mano itu bising kok salah tunggu Tipramatha bini party buat je samani abono final. Oke, oh jagawa tabuk je nini tai mono agreement tungani je jaga Tipraland kiri buat sabo land rights within bracket ko tai mono Greater Tipraland sung tabu ya karya ko. Are nung jadi ya karya kita tai abo bracket tongba. Land right by Tipraland haseni je dabi ekok ya. Abo tai mono lukurok buzina nungai. आं थें सानानै माने 16 বছর অন্তর 20 বছর অন্তর নং আহাই ख्लायके गाहामना नों आबो बुजि लाबग्रि आबो बुजि खांगाय नों तेवसन नों चेंपियन नांनाय तिनि मा बुजिनाय तिनि बुजिबाय नों तेहा चेंपियन नांनाय ना अर उंनिया ताबो हायकलेन जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिने ख्लायजाक दङ आरो ताइमनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखल नि बुंगिया बले आरो ताइ खरकसानि बुमुं दङ लुकुरक नायतुकारि थं तिप्रामथा पार्टी नि जे प्रेसिडेंट बखे हुइजाकसै आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो गाहाम ख्लाय पार्टी क्लास करी कुनु करी तामगै गंनाय ताइ मानो बरक रक्ताबो कतर मिसि फेने अभाय क्लाय जों माने जत्तनो डेविएटिंग जाक आनि को खायसै रीजनल पार्टी जे ताबुक जरति फाइमानि माने बदे नाहारमं बिनि आइडियोलॉजी खिबि बै तेकैसे लामा रम थांगो आबुनि बागैसे तिप्रासारक बरमनि मानथाय मानिया नों रमै तंना नांनाय एकदम करा ख्लाय इयावबो याखैसिनि असुंलियाना अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारत बर्षनि बरक सिया बहाया जत्तनो सिउ त्रिपुराबो जों तामुखा जिनि लाइबुमा सिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफान और करा ख्लाय बसाय तंना नांनाय आबो जुदि तंया हंखाय फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो करै परदिबो करै आओ बाले नन बुइ केबो ताइमन किसी फानो निनि ककनो साक नांया जेमन माल बातारनो दिगा रखे कराके खुते काय तमना हेतना माने बसा सैतो का उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना आमाय आफाय नंग दखा बिनि ताइमन बताम ख्लाय अब बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी अब बनो ठीक लायनाय तामफ्लाय ठीक लायनाय अब आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यक जे बुसखांनि जे पॉलिटिकल नति लुकुरंनो ताम मेसेज दंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने
लामा करई तंहाकाय तीनो लामा कर खाहिनी सिना नांनाय 12 বছর হলো লামা कर खाहिनी सिलाप करी 13 বছর 20 বছরनि उनाव लामा कर তিনি सालायो 75 বছর थांगा 75 বছর थांगा 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिनो नांमानि जों खासिनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय তিনি सिना नांनाय जे ताइमनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि जे फानो हिंसिदि आरो बर ग्रेटर तिप्रालैंड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बर एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लखलायमिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताव थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबुक नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय ख्लाइनो जरा पाइ थांगान ओंगाय एग्रीमेंट जदि ताइमनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि यांकाय और तो मुंसा गरै हाइमनो एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिब्रा सारकना मोथांजांना जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खानातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमनो ककबरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंगायबा दुनिया न पाइखाबले तीन बरके मानसौ किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जत हले कक बुसलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालैंड हास्ते आबो करै सर गनि नेक्स्ट स्टेप तिप्रा मथको गरके तिप्रालैंड सानलिया नि साइड दङ ताबो नों आबनो याकरे निन टीएसपी नि तिफानो तिप्रालैंड सानानि टीएसपी सानाय दङ ताबो सानानि सानाय दङ ताबो जेखा आनी तिप्रालैंड स्टेट पार्टीया तिप्रालैंड स्टेट पार्टी से आं ताबो तिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि ताइमनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ जे फावर जेफुर किफिल थांमोन उलो नर तेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कप हामबाय बुसा ओइ थांबाय Then the proposal from the DC is required to be submitted. Proposal for delimitation. Sir, we are from the 13th resettlement location youth committee. Our demand is the separate village committee. Yeah, that's our demand. Village committee. Yeah, village committee. That's our demand. I don't want any more. Tripura's response के पहले में बांग्लादेश का प्रॉब्लम हो रहा है. I don't want us to fight. That document is already waiting. No, then you have to submit it to the tribunal red mark. We can submit it. Because there is a technical process. Because then you have. We have given a recommendation of. Let us see. This is. Report we have received from the DC authorities. This is the latest. मैंने कमिटमेंट दिया था कि हमारा जो ग्रूम सेटलमेंट कैंप है उनको भी वीसी इलेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए और उनका भी वीसी सेपरेट होना चाहिए. तो इसी विषय में ऑफिशियली मैं आकर आज मैंने राइटिंग में भी अपना बात रख दिया एंड आई बीन अश्योर्ड दैट ये जो हमारा ग्रूप सेटलमेंट्स है उनको भी वीसी इलेक्शन में अलग से सेपरेट वीसी बनाया जाएगा. हमने अपने तरफ से जो करना था कर दिया है और हमने डिमांड भी किया कि एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द वीसी इलेक्शन हो. लेकिन उस इलेक्शन में हमारा ब्रू लोगों को बाहर नहीं रख सकते आप लोग, उसको भी अंदर करिए. स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अश्योर किया है कि पूरा प्रोसेस दिसंबर हाई कोर्ट के ऑर्डर तक उस तक हो जाएगा और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होगा. सो आई एम हैप्पी कि देखिए मैं अपने पार्टी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ. मैं चाहता हूँ कि तिप्रासा का डेवलपमेंट हो और तिप्रासा का डेवलपमेंट तभी होगा जब वीसी इलेक्शन होगा. और अगर तिप्रासा का डेवलपमेंट होगा और ब्रू का नहीं होगा तो वो पूरा तिप्रासा जाति का नहीं होता है. तो मैं चाहता हूँ कि ब्रू का भी डेवलपमेंट हो, जमातिया विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, रांखोल विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, देबर्मा, त्रिपुरा, सबका डेवलपमेंट हो. तो इसके लिए किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए सिस्टम से. तो इसके लिए मैंने आके राइटिंग में एडीसी के थ्रू हमने ये अपना पॉइंट रख दिया है. मेरे संग हमारे सेटलमेंट कैंप्स के लीडर्स भी थे, वो भी उन्होंने भी देखा है, वो भी सेटिस्फाइड है और आई एम हैप्पी कि हम लोग एक सही रास्ते में जा रहे हैं.
और जल्द से जल्द इलेक्शन होगा. इट इज़ गुड फॉर अस, इज़ गुड फॉर आवर पीपल एंड इज़ गुड फॉर आवर विलेजेस. तो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या मैसेज दिया? बोला है कि जल्द से जल्द ये सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो स्टेट का नोडल एजेंसी है उनको थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा. तो एडीसी का अपना काम है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग है, वो एडीसी से बाहर है, तो उनको अपना काम करना है. तो उसको भी मैं पुश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जो अपना ब्रूड रीसेटलमेंट कैंप्स था उनको बाहर रखने का अगर कोई प्लानिंग चल रहा था तो वो प्लानिंग एकदम नहीं होगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया था कि वी विल लीव नो वन बिहाइंड एंड वी गोइंग टू कीप एवरीवन टुगेदर. हमारा एक कमिटमेंट है कि जो भी हमारे जो 13 ब्रू सेटलमेंट्स हैं वहाँ में भी विलेज काउंसिल होना चाहिए. बिकॉज अभी वीसी इलेक्शन होगा, इन्होंने अश्योर किया है एज पर हाई कोर्ट गाइडलाइंस. और हमको वीसी इलेक्शन करना है. बहुत दिन हो गया है, ऑलमोस्ट 5 years हो गया. हमारे लोग ग्राउंड में सफ़र कर रहे हैं. तो मैं आज खुद यहाँ में आया हूँ और मैंने उनको चिट्ठी भी दिया है एडीसी के थ्रू से. और हमने कहा है कि आप इलेक्शन जल्द से जल्द होल्ड कीजिए, लेकिन तिप्रासा सोसाइटी को और डिवाइड नहीं हो सकता है. तो जो हमारा 13 ब्रू गाँव है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए बीसी में, और उनका भी एक न्यू क्रिएशन होना चाहिए. वो भी मैंने अपने जो सेटलमेंट लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग सब मिलकर आके वी हैव गिवन इट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नाउ वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन. तो ये बात हमने रख दिया है क्लियरली, ब्लैक एंड वाइट रिटन में दिया है. मैंने खुद कमिटमेंट दिया था कि मैं इसको फॉलोअप करूँगा, हमने किया है. अब प्रोसेस हैज़ टू एंड बिफोर द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड एंड वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन. And Tiprasas deserve to have their VC elections, and I will do that till we do not achieve it. We will not rest. बस. तिप्रासा का डेवलपमेंट के लिए ये बीसी इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? तिप्रासा का हर डेवलपमेंट, सिर्फ VC इलेक्शन नहीं, हमारा असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा हो, हमारा ADC इलेक्शन हो, हमारा लैंड राइट्स हो, हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर तिप्रालैंड हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए मैं हमेशा फाइट करूंगा. पार्टी के लिए फाइट नहीं करूंगा, अपने लोगों के लिए फाइट करूंगा. मेरे लिए मैंने पार्टी बनाया है अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए. तो ग्रेटर तिप्रालैंड हो, आर्टिकल 2(3) हो, 244A हो, बीसी इलेक्शन हो, अपना ब्रू का राइट्स हो, अपना तिप्रासा का राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, लैंग्वेज का राइट्स हो, आई विल ऑलवेज फाइट. और इसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ और ये फाइट चालू है. नहीं, मैं ये बोलना चाहता था, जाना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा. और आज भी मैं यहाँ में आया हूँ और दे हैव अश्योर्ड मी दैट प्रोसेस दिसंबर तक पूरा खत्म हो जाएगा और इलेक्शन उसके बाद होगा. सुना गया है कल आप सीएम साहब से मुलाकात की? नहीं, आज मुलाकात हुआ सीएम साहब. तो क्या बातचीत हुआ? दिवाली है ना आज, तो आपको भी मैं दिवाली के लिए विश करता हूँ. मैंने सीएम को भी दिवाली के लिए विश किया. और त्रिपुरा और नेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा दीपावली? जो भी मैसेज है त्रिपुरा नेशन के लिए, मेरे सब जानते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई स्टेट एंड आई लव माई पीपल एंड आई ओनली वांट कम्युनल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री एंड माई रीजन. थैंक यू.
অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্ব থানা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্তে নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চুরের দলকে আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চোরের দলকে আমরা গ্রেফতার করতে, তাদের সদস্যদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান আপনার 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেফতার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকাতে। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেফতার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, বসাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছেন ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্ব থানা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্তে নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চোরের দলকে আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চোরের দলকে আমরা গ্রেফতার করতে, তাদের সদস্যদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান আপনার 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেপ্তার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকায়। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলাটা কে করছিল? মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, বসাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছেন ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল।
কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন, এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা। এই যে বিষয়টা আপনারা, সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানে আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তার আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই, এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। Allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল, প্রপোজাল ফর 240 এলিজিবল পার্সোনাল টু অ্যাডক প্রমোশন টু নায়ক জিডি, হাবেলদার জিডি টু নায়ব সুবেদার, এবং হাবেলদার ক্লার্ক টু নায়ব সুবেদার ক্লার্ক as in charge. Promotion of these ranks are required as there is shortage of SOs and NCOs for the newly raised 2 battalions. তো এটাকেও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। Urgent repair and maintenance work in TSR battalions, rupees 5 crore is required for repair and maintenance of TSR post and barracks. এটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। আমি তো বলেই দিয়েছি, কর্মচারীদের মুখেও 5% দিয়ে আমরা দিয়েছি, এতে করে তো সমস্ত কর্মচারীরা তো লাভবান হবেই, যারা পেনশনার্স আছে এবং সব যারা মানে চাকরির সাথে জড়িত সবাই কিন্তু লাভবান হবে। এবং 1% দিয়ে যদি আমরা দিই তাহলে 100 কোটি যায়, তো 500 কোটি আমাদের কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সব দেখতে হবে, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা ডিসিশন নিয়েছি। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে চর্চা চলছে এবং সময়ে তা আমরা সেটা প্রকাশ করব, আজকে সেটা ঘোষণা হলো। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন টিএসআর আমি গেছি আজকে ব্যারাকে, 2nd ব্যাটালিয়নে, ওদেরও অবস্থা আমি যা দেখলাম, যা ওরা বলেছে আমরা তাই করলাম। রেশন পানির থেকে আরম্ভ করে ওখানকার জিমনাসিয়াম এবং ব্যারাকের উন্নতি সব বিষয়ে আমরা দেখে, এবং প্রমোশন থেকে শুরু করে সব কোটাতেই আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কোনটা বাদ দিই। এবং 6টা ওদের ডিমান্ড ছিল, 6টাই আমি ফুলফিল করে দিয়েছি। আমরা এই দিনটাও সাংঘাতিক আছে, ঠিক না? ছোট দিওয়াল, আমি হিন্দি বলে, কিন্তু আজকে যখন আমি বাইরে পড়াশোনা করতাম তখন আজকে থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো এই ছোটো দেওয়ালিতে আমি বলবো আমি খুব খুশি হয়েছি। এবং এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়া যে একটা দিক, এবং অশুভর থেকে শুভর দিকে যে যাওয়া, তার নাম হচ্ছে আমাদের দিওয়াল।
The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tiprasa Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I have also said that we have to we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure tonight. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rankhal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an thanks. Always it was your thing to call. The I-50 had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they will think about coming together. This recent CWC, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we will try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tiprasa have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see, what is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal, I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that, and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways.
sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is changed, employment has been created. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they're trying to, what they're thinking is, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state. And if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks, hang on, one of your MLA recently we have seen, he have raised question about the number of seats that Tiprasa has diverted from its own demand, that is the Greater Tipraland, and that you have made way for BJP to win this election. On particularly Chitta, the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for Greater Tipraland. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for Greater Tipraland or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP? No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tiprasa. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tiprasa that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tiprasa cannot bring Congress to power, and Tiprasa cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get our constitutional rights. Thanks. Abang kita mo, je regional party klina ni Akaikha. Tripura bo Tiprasa rok ni fundamental je demand tong mani. Borok ni thangui chana ni hamui chana ni English by survival and existence ni bagoi. Kaisa bai thang ni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role tong. Tamun naiba national party o tongoi BJP phanong thong Congress phanong thong Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong CPIM phanong thong tai bebak the national party tongmani national party ni bisingti klayai sung sini manthai thokthai no khorang tisawai manya aboni bagoi regional party Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong man kai race nation sumto kaisa race nation tongmani dofa angkai bosong ni bedeksi amo bai sum baksa Tiprasa dofa no Tiprasa dofa ya Tiprasa bosong se
Gabon bagai kisah syukrui masaka. Tiprasa bosong ni hamkrai ni bagai. Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ungni asa jora Tripura bo regional party ni samung thaitai tamung tangthai joto tongnai abo se koknakai abo bo tamo hnai saka ang salmiya taburom de Dosrot Devni नेतृत्व कसम मुख्यमंत्री तंगमानी उरो कसम मुख्यमंत्री काबन सगंग तबो दशरथ देव तिप्रसा रुगनि नेता नै सावै मानतो बो तो पहिला ताई मनो गणमुक्ति परिषद तुइसे रायसाव गणमुक्ति परिषद उरो सीपीएम नि कैसा बेदेक संगठन बेदेक कैसा ताई मनो अर्गेनाइजेशन फैका आबो आलका को किंतु गणमुक्ति परिषद बो कैसा रीजनल संगठन से ऑर्गेनाइजेशन से कैसा अंके आबो उलो हाबुई थांगा आबो आलका को पिया आबो ने बिसिं तिन तिप्रसारनि जुंगजाल तिप्रसारनि डिमांड बरनि नाहारमुं आकरक आबो बिसिं ति कक सालायका आबो ने उलो बर हाबुई थांमानि यागुलो सीपीआईएम बाय हाबुई थांमानि उलो आरनि जिमिनो जों सुरुंना नांनाय regional party ni bisingti umnya ngakai जों Tiprasa bosong ni khorang no tisai manglak abu जों chini lukurok chini dofarok sina nangnai khorang tisama mai siminglat rang ri ni prolobono klayangoi yangyung lama feryangoi loposoyoi dhorjoromoy chini manthai manya sak jora chini khorang tisana nang abose kokhan bo tamo wansumung tong saimia bini o samani uplogo o wansumung kokhai tabu haise regional party Tripura bo kaibusukha puila regional party inke Tripura upjati jubo samiti 1967 na asayo bini rol tamo KOKBOROK no Roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rena nangnai tammagai sungsan ka 6 schedule sini baithang ni hawo जों बायथां sini lukuro kubang tongmani जों majority tongmani भारत हाबाय हाबियासानि Tripura hasteo chini borok majority tongmani Bharat habai hapmani yagulo 1951 salo জনগণনা एबा आदमशुमारि एबा लुकु लेखामुंगो जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमानि उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान means India abo ungmani ulo जों इंडिया बे हाबका आयांग पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोनो साकां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि बररक ओ पार्टीशन नि यागुलो और कुबांगमा बरक खायहा फायका ओ कुबांगमा बरक हाब माने यागुलो न जों त्रिपुरा हा जे स्वाधीन तंमानि ओ स्वाधीन राज्य हाब माने 1949 साल 15 अक्टोबर हाबो 1951 साल आरो बिसि बुसुंखा बिसिगनि बिसिंगो बायथांनि हावो तिप्रासारो माइनरिटी थांगो संखालबो थांगो आफ्रोनो जों सिना नांमानि जे आयांनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिना नांमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बर' रखसे बर' शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सननो जों खासिनो दंमानि जोंनि बर' खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रो जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिन्दी जोंनि बर' आफ्रो तो रिजनल पार्टी करिखौ
ayang nani borok no narok nan bagai chin borok andolon khaika chin borok andolon khaiman bagai na ayang nani borok no narok jakha narok mani bagai na sung bai thangni hawo minority inka obo kaisa जों जिनि हावो सेकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधान सभायाव गंसागा 6 शिड्यूल आबो आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंबो इंग्लिश आमलबो आबोनो दैसा अनेक मुखलाय बरनारखा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकनसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गदाल रिनान बागै अंतर्भुक्ति खालायनान बागै मार्च खालायनान बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रिका जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दंगाबो साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बरो आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बरो न रिरिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिरिखा जों हंगाखाय जेफ्रु बुई बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम हनेबा आबो आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयंतिया हिल्स ताय गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हास्ते मानखा जोंबो तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जोंबो लामाव हिमलिया जिने अर आफुरु हास्तेमियाखौ अर विधान सभा करिखौ अर आफुरु खरगनि एमपी दङ दशरथ देबाई नायबोनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफ्रुनो PLR LR Act 1960 पास काट ऑफ डेट दङ आफुरु जे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतुंनानि 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबोते किफिल मानफिना थांमानि आबो जिन जागा संजोन किफिल मान खामु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु आफुरु आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतनो जागा किफिल रिनान थांगाय जतनो जिन बरक किफिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थाइका आबोनि उलो हंगाय ताई मनो दिनी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी इंखा 1963 वो without assembly union territory with assembly union territory without assembly sini ka without assembly आबोनो उलो बरक मानसुका ना आबो जों राज्यनि बागै रावरो राज्य मांगनाय जिन बरक राज्य से सामलाय दंसि जिन बरक थांनानै ले बियां राज्य सामलायखा राज्य सानखांखे राज्य मानखा 1972 सालो 1974 सालो अंकाय एताई मनो 10 अगस्त तंगमानि 1957 आबोनो सेवै 1 जानुवारी 1969 खालायरुगा 21,000 एप्लिकेशन बाकी था आबोनि उलो जतोंसे इम्पोर्टेंट राजा चिन बागै हा खाति खालाममानि 2060 वर्ग माइल माइनस 300 वर्ग माइल 1760 वर्ग माइल आबो 1974 सन और त्रिपुरा हास्ते उमानि यागलो आबो बातिल खालायजाखा
अवहाय खलायै जिनि अधिकार जों सेकजाखा आइन नामै जिनि अधिकार सेकजाखा अब कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे साया आं जिनि जाति गोष्ठी जिनि जे तिप्रासा बसं थां दंनानै ककनो सानानै थांथांनिसै आं साव कोनो बिसोर जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सानानै थांया नरनि जेमन अर थां दंनानै बागै सामुं थां दंनानै बागै दंनि अधिकार दङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सांग थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मांखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंनो कक सामानिंखाय रिजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले ब रिजनल पार्टी आफ्रो 1967 आबो सानान थांगानि नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रिजनल पार्टी खाव ओंके बुसु बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর थांबाय जों कायसा ककनो थांबाय बुजियो अ कक बुजि माने उनो डियूजेस जे आंदोलन थाइका 18 বছর नाका 6 शिड्यूल माननान नागड आबोनि उलो तिप्रासारक हास्ते माननानि बागय तिप्रासारक हास्ते माननानि बागय उबांमा बेनि ताइमनो सेप फाइका 1988 सानो जेब्रु टीएनबी बे चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी न जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस जि ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारी आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरनो सुंनाय माने बरक साका बरनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि विटनेस ताबुक ईएम अनंत देव बर्मा बो कुबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरने अजामा टीएनबी ने अजामा गसिलिया बिनि तामगन गसिलिया आबो तां सामिया आबो बरक साइमान नाय नरक बरनो सुंगिनाय बि कारण अनंत देव बर्मा ईएम ताबुक थां दंखौ जे बरक विटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानी जे फुरु नों इनको टाइम बनो इनको अंखा थांनाय 2018 4 तारीख जनवरी 2018 4 तारीख जनवरी वो आईपीएफटी करी हंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनी कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आम चाइनो तुय आबो करियोइनो पॉलिटिकल अलायंस लायै 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फ्लायदि किंतु केबो वाइसा पावर फायकांगाय आरनि नखर लायनानै सेलेक्ट जा आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा ओंगाय इ जे सेफ फाइमानि अ ओंगाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर फाइमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमांडनो आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमी आंगो ककनो साइफाइमानि आईपीएफटी टिप्रालैंड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो आप्रुनि सुप्रीमो सामानि कक दङ कामान चेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रु आईपीएफटी दङ बनो कोयै सानान थांगा जों फाइदि कामान चेले बन्दुक पाया जों कामान नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया जिनि बायथांनि हा अब जों साया जे कोनो हाबो कायसा जातिनो दङ नय
kaisa hago kubangma jati dong kintu kaisa jati aro majority dong जों majority dong mani minority ingkha aboni bagise जों tabo bai thangni haw phano TTADC am chani tuyoi Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों kok saw mamthogia manino sania bole जों jodi bai thangni haw jodi tabuk bo जों majority ingkai जों ADC am chani tuyoi Tipraland sannan kokri tabuk tamungui to ADC ni je bill pass layoi rajya sarkar no rohmani job to bill khiklai jak to nibu stop awhai klayoi ADC rajya sarkar ni sakawya kintu ADC ni je bill phaimana nong pass lai rohor kan gai to thango kintu aw porjonto pass lai miya tabuk tai mono second time third time 2023 24 January jepur sung ngo kok salai tongo election bisingo kok salai mani abo joton tongbayu Tipramo thane o jamaro approve abhaino kunu chukti kunu kok kintu jepur election declare mani ya koro salai miya haikono salai lika haifano kendra sarkar ni je apro represent khlainai eke misro Tipraland na tui mane kun kok kuriaro sanani soya ang koroksa apro saman tongo जों moro development no tui kok sanan phaya development by simi Tiprasarang na muthang malia boroni survival existence onlya aboni bagoise ADC elaka na am chaino tuoi je seklai chini Tiprasa bosong ni thangoi tongnani hamoi tongnani development ung tongnan bagoi jesak lai जों Tipraland state haste nango আচ্ছা স্যার যে ত্রিপুরাও যে রিজিওনাল পার্টি বুসুক জরাতে কাই বুসুক তা বুসুক জরাতে সংসার জাকা না abon sawi tong ang ta buno no khanadi engka abong kha aro tai aro kunung konglia তাই মনে রিজনাল পার্টি আর থাং কক সাকনা আর তাই অদিনেও যে হাসতেন তুই যে আসো কক সালাইমানি আং সাসিম কেরাক্লাই সাও আং তিনি একদম মানে আং ক্লেম ক্লেইনো সাও আবো নুলো আবই সামানি উলো নুখা যে আং তংখাংকাই তে ফার্দার 응고 클라이미야 캐리 아웃 클라이미야 जों যতনো 25 তারিখও দিল্লিনি রওনা রেখা তাই মনে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মন সিমি তংরক্ষা tam tam salai ke sung saimia abon ulo bo Tripura phaika phai akoi tai 22 ta seat declare phaika kintu sung tam onukha thangnai election nukha je Tripura motha party kaisa ekdom kotor regional party powerful regional party ingoi nokhor phainani matro 13 ta seat nokhoru 13 ta ya ontoto 18 ta seat phainan tongmani Haya tamgoi strategy wrong tongmani bagoi strategy chaya tongmani bagoi I 22 ta seat tam bagai khaba 22 ta seat to BJP no lama khlai rinan bagoi se rifle pai phenan bagoi ngai baki tai je chungje pai yangmani seat au ba phaino proper candidate rusagya bagma hai bagmani bororok saka যে নং যে ক্যান্ডিডেট ইমানি নাইমানি ও ক্যান্ডিডেট বাদে যে কোনো বরংনর দি जों পাইরি রহনাই কিন্তু বনরে जों পাইরি মায়া তাম গই গলিয়া মানে কখনালিয়া অভাই খলাইয় যে ক্যান্ডিডেট ইমানি তাই জাগার বা ফাইনো যে বড় তাই মনো সমাজ চুক রংজাক বনন গরখা তাই মনো ক্যান্ডিডেট খলাইরিকা আভাই খলাইয় তাই অন্তত 5 seat je chung kipil phainan tongmani engkai tonghakai nongtini factor on tongkham tabuk ang sanane mage obo kaisa thangka paisuya ko obo regional party major regional party kok sifi ma sanai minor to sawai kuno ngoko ang Tipra the indigenous progressive regional alliance by Tipra
बाय Tipraland State Party ang President হিসেবে কাইসা বাবাই এগ্রিমেন্ট দং এগ্রিমেন্ট ni 4 নম্বর সুযোগ দङ 4 নম্বর এগ্রিমেন্ট সুযোগ দङ প্যারা 4 নম্বর যে কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নং খাইমাংলা এলায়েন্স খাইমাংলা যদি Tipraland কক রিঙাকাই কিন্তু ববাই Tipraland State Party বাই এই তাহিমনো Tripura, the Indigenous Progressive Regional Alliance by the agreement claimani or agreement by Thanga. Tamniba 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে alliance খা যে agreement খা alliance ya যে agreement খা o agreement o mungsa jaga phano Tipraland hafseni Greater Tipraland hafseni kunu mungsa kok thai keri kebo hini mano aro land rights ngo land rights meaning nai di ang ani Facebook ko sika land rights meaning tamo land rights meaning ke nong oro nok tangoi tongnani ha al chuai chanani ha allotment manani tongnani chanani obose gotai mano land rights nong ni ha no phalai manani nong ni ha no mortgage ri manani এডিসিনি থানি অপাওয়ার দङ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল করিয়ই এডিসি এলাকাও ব ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিমেয়া ব সরকারি ভাবে ফানছে বিনি অ্যাপ্রুভাল মানা নাই নিনি ইয়াকো বড় ল্যান্ড রাইট করিংবা তাবো সাব ডিভিশনাল ল্যান্ড রাইট ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি দङ এডিসি বিনি বিসিংতি নং তাই মনো ল্যান্ড অ্যালট খাইদি Klaibo klaika komangma jagabo kintu kun jaga khai abo o committee thujan ga abo nge koi number kha ayang ne chi phai kai TNB 2 number saka khai to গণমুক্তি পরিষদ দङ TNB 2 number 3 number kai taw Tripura Motha party je agreement klaika aro Tripura Motha party soi klaiya soi klaiman ingkai The Indigenous Progressive Regional Alliance representatives se shoiklai waro. Okay? Ani agreement mutabak thingno dongo. Tamone ba agreement mutabak Tripura nongnan kok tongman Tripura nongkha. Kintu Tipraland state ni je demand tongnan kok tongman gerei. Ang challenge lai sawi dongo. Tabu me je agreement to Tipraland state ni Greater Tipraland phano hindi Tipraland phano hindi gerei. Enggak apa engkau ngati engkau tahu mana 3 নম্বর খা 4 নম্বর অকিপিত সারান থাকাই তে কাইসা এগ্রিমেন্ট খা নর যতন সাইমানো ও এগ্রিমেন্ট বো তো মানে Tiprasa ni বাগৈ বনে সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স বাগৈ কোনো ডিমান্ড করি ओंखाय चिनि थानि जों जे साव जे रिजनल पार्टीनि ताइ बनो बेनि कुनु काहामक्ले रोल करै रोल तंमानि बागैनो ति जेसिन जराबो 6 शिड्यूल मानका ताबो जों बुसु बिरते काहामक्ले रोल फ्लाइमान कुनु सानमुं ताबुक जरातै आन्दोलन फ्लाइया लुकुसभा फ्लाइया बन फ्लाइया मानमानि गरि ताई ओ एग्रीमेंट ताई पॉइंट दं आङाबो साना मुसिया आनि को खाबोसे अच्छा आं जे नन सुनो मसो ताम हमके जे एग्रीमेंट ताबो बबगरे एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगांरबो एग्रीमेंट खायजमानि ओ जागारबो जे Tiprasani bagai hamkrani kuno lama nuksayan bagai tini barang mana sarba omai ke regional party khayawai ba national party khainam musuman re okok theka sakha ke bo khana de obo গণতান্ত্রিক দেশ democratic country boto kaisa democratic MLA hisabo tabo Tripura matha regional party noin to khana de democratic country ho lukuraida je hayungo dongo tau to hayungo joto jagana lukuraida no না আলাদা সংগঠন খানা দেয়া নিকো যে কোনো বড় ভারত সংবিধান নি রায়দা যে তমানি কনস্টিটিউশন যে তমানি খরকসা বরক ব কাছে সংগঠন খাইমানো খরকসা বরক ব পিসফুল অ্যাসেম্বলি খাইমানো খরকসা বরক ব ফ্রিডম অফ স্পিচ
tong bini o jaga bo tamo wansukoi o kokno saka abo bono no norok masung nai ano sungkang ke ang bin bukhani kokno ang saibia bono no masung nai ani ko ang bini ngwe ang kok saibia amon bagai ang bono tau khinmia de bo regional party klaiti tau chin borok baksa congress klaitongo baksa cpim klaitongo baksa bjp klaitongo angkai bono no sungtam thanai ba they have their own rights but their political rights, right to speech, right to assemble, right to form any organization democratically and continue the organization peacefully. Gawat gawa ani ang behekle bono saiman nai bin norong samani koksi ang to bobai directly kok saman kuri o subject gawon bagai ang sabo bo je samani bini jaga bo bini tahi bono bini odhikar thong kamo abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India, not outside aboni phataroya abon bagoi bo jodi apai jodi wansuk tongkai his own decision, his own opinion, any opinion. Acha take a sung namuso থানায় ছাল দেবো তো যেহেতু আপনি শুন যখন তো এনজিও বা মথায় নেই কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ওয়ার্ড নাও যে সংসার ফেকা আপুরালায় করং করং জায়গা প্রায় মাসিয়াও 2 বার মিটিং 3 বার মিটিং আমাকে করং করং জায়গা না তো কত কত সবা লামার ওখলাইও প্রায় যে কোন জায়গা ফোন নিনে একদম তাকে মাস গ্যাদারিং খালে তো হাইতেবা তাবলে তাম নবগে তিনি ত্রিপুরা মথা আর তাম নবগে আমাকে খাইজলে বগনা আইডলি নি মাছং তাম আং সেন্ট্রাল কমিটি বু করি কোন কমিটি বু করি নং তো তাবো টিএসপি নি অজমা থাকা না আং টিএসপি নি অজমা আং ফাহিং সাপ থাকবো টিএসপি নি অজমা আং ইয়াকো আং তাও আং ইয়াকো হ্যাঁ টিএসপি নি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আং টিএসপি নি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মানে বাগাইনো Abuk je MDC tongai rok TTA DCO joto MDC Tripura motha hi tongkhano ani signature অর্থাৎ Tipraland state party ni ticket abaise borok joto MDC je buagra hinjang nai bobong ja oke jamai borok TSP ni setau MDC tau porjonto borok TSP MDC MLA ya MLA ke Tripura motha party ni MDC ro kangkai Tipraland state party ni EM by MDC ro yes okay tabu kang sana borok Tripura motha yata janmane borok abo dailo dungjak mane tamba tai mono ang tau theng samani nung abo khel maklainai abo kai tamo Tipraland state party by Tripura the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongmani o agreement se baija kangkai ba Baya agon sangang to bayo hinmaya 2 তারিখ মার্চ 2024 khai bai khata karon aro agreement to sujek nongo Tipraland state ni demand kriyoi kono সংগঠন kono organization by agreement mangala agreement agreement khai ka mane no angmai je agreement tongmane agreement bai kha Tipraland state party by agreement tongmane ang president hisebe ngo tongo তাই মানে আং সই খাইও তার মানে এগ্রিমেন্ট বাইখা এগ্রিমেন্ট বাইক না স্যার নন্তাবো Tripura মথনে ইয়াকারে টিএসপি খাইনে থাকদা আং টিএসপি খাইনে খাইয়া আবো জরাসে ককসানা আনি ককাউসা তাম নইবা যে জায়গাও Tipraland তুই সে দিমান ইয়াকার খানকে আং Tipraland হাসতে দিমান তুই আং নখরমানি ani ang sebuk koroksa ang sebuk yagar mani gabono kri khang hangkai angle bahai klai kok sai to maiba ani kaisa no moto Tripura sarong ni bagoi kaisa haste ADC elaka bai kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kok bujudi abono tui kaisa hasten thong jung kaisa jati Chini jati ni mo kaisa mathang jagoi tongnani bini husungnan tongnai jotonino abon tui sani wansungmani tabo tai mono saboni hamgraingka
হামক্রাই তিনি যেটা হামক্রাইনি নুনো নরক নুগো কাইসা লামা যদি ইসলাম কাঙ্গাকাই পিসনি লামা ফানো 5 বছরनि বেশি আবো লাস্টিং খাইয়া তেও সাহাইনি হাই মাখলাই হামক্রাই হিঙ্গাকাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস হামক্রাই হিঙ্গে কন্টিনিউয়াস প্রসেস নন তিনি যদি আং কখনো সরকারি ভাবে নोंनि মানথাই হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ দিয়ে যদি নों যদি কাহামলাই সামুং দাংমানাय কন্টিনিউশন খাইयै নিনি যদি ইনকাম খাকাय সাস্টেনেবल খাকাय আবো হামক্রাই ফিয়া নों যদি আবো সাস্টেনেবল ইয়াংকাय আরনো চই থাংকা হামক্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দंनानै আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাय থাংমাनि উলো মান খাঙ্গাकाय তিনি জাতি হিनै দंनाय তিনি সার্ভাইভাল লंनाय তিনি এক্সিস্টেন্স দंनाय আবोनो आं कतर खायनो आबोनि बागै आं हामक्राय जे खायनाय वानसुंनाय आबो काइसा कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफ्रु खायनो नांगौ जेफ्रु तांना नांगौ बेखौ आबोनो तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नों तो कैसे प्रेसिडेंट चंगजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट या आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि ता के ताबो तो टीएसपी न मतबति संसाय न तेलं थांगन दिगि दङ दङ हेदबा ना सर टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट खैयाको फॉर्मली जॉइंट खैयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आसातन निन थाङो सर टीएसपी ना लोकरा हामजागनानि काइसा कक नकाय टीएसपी तावबो बिनि आइडियोलॉजीनि बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक कक ताई जतन कनरय थांका कारण बुवाग्रा हिंजागनाय पयलाखाय नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर टिप्रालेन्ड नो कम्प्रोमाइज उलखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन 395 टा धारा दङ 395 टा धारा देसिन थान नांनाय नुं स्पेसिफिक मा साननाय आबोनो लखाय ताम कुछ ना कुछ माने मुंसा गबरक मुंसा को एग्रीमेंट खाबो आबोनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गाव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो तिप्रासारनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै जे बुसुलै कायजागनानि को आरो कायजाक सर दाबुक तेकासा लोकरं कक सं नासे दं गोबां मोना लोकरक या नरक संदि बर लोकरक सं बुंनाय माने अब बम श्रुति ना सर तिप्रामाथा जुलि जायां दंहाकाय आ तिप्रामाथानि माने ग्रेटर टिप्रालेन्ड सानलियां दंहाकाय नों याकारै तामो तिप्रालेन्ड साइनां अबाहेरक ननि कासे दं सर ना अरो कासे कक दंगो अरो माने खरकसानि कक से चले दं केबोनि कक नायाबो बो सामाने फाइनल बो सुनो बिनि इंगो सामान दंगो जे तिप्रामथा बानि पार्टी आं जे सामाने आबोनो मांनाय बो बुखुक बाय फातारो सायाफान मानो किन्तु बिसिंगो कक साजाक दंगो तिप्रामथा बिनि पार्टी बो जे सामाने आबोनो फाइनल ओ जागावो ताबुक जे निनि ताइमनो एग्रीमेंट दंमानि जे जागा तिप्रालेन्ड करै बो साबो लैंड राइट्स विदिन ब्रैकेट ने को ताइमनो ग्रेटर तिप्रालेन्ड जों ताबु याकारियाको आरे नों जदि याकारियाखै ताम ताइ आबो ब्रैकेट दंबा लैंड राइट बाय तिप्रालेन्ड हास्तेनि जे दाबि एक ककया आबो ताइमनो लुकुरक बुजिना नंनाय आं थें सानानै मानि 16 बছর অন্তর 20 বছর অন্তর নং আহাই খলেকে কাহামনা নং আবনো বুজি লাভরি আবো বুজি খাঙ্গাকাই নং তেউসা নং চেংফিউ নংনাই তিনি মা বুজিনাই তিনি বুজিবাই নং তেহা চেংফিনা नंनाय ना अर उंनिया ताबो आहाइखलेन जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिनो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खायजाक दङ आरो ताइमनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाब आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखल बुंगिया बोले आरो ताइ खरकसानि बुमुं दङ लुकुरक नायतुकारि थं तिप्रामथा पार्टी नि जे प्रेसिडेंट बखे हुइजाकसै आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो काहाम खलाय पार्टी क्लास करी कुनु करी तामगय गंनाय ताइ मानो बरक रक्ताबो कतर मिसिल फेने
अभाइखौलाय जों माने जत्तनो डेभिएटिं जाक आनिखौ खायसे रिजनल पार्टी जे ताबुक जरती फाइमानि माने बदे नाहारमं बिनि आइडियोलॉजी खिबि खिबिबै तेगैसे लामा रम रम थांगौ आबुनि बागैसे तिप्रासारो बरंनि मानथाय माइया नों रमै तंना नांनाय एकदम क्राख्लाय इयावबो याखैसिनि ओसोंलियानो अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारतबर्षनि बरक सिया अबहाया जत्तनो सिउ त्रिपुराबो जों तामुंखा जिनि लाइबुमा सिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफाना और क्राख्लाय बासाय तंना नांनाय आबो जुदि तंयाखै फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो करै परदिबो करै आओ बाइले नन बुइ केबो ताइमन किसिफानो निन कग्न साक नांया जेमन माल बातारनो दिगार फे कराके खुते काय तमना हेतना माने बसा सयतन का उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना आमाय आफाय नंग दखा आफाय नंग दखा बिनि ताइमन बताम खाय आबो बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी आबो बनो ठिकलायनाय तामफ्लाय ठिकलायनाय आबो आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यक निजे बुसखांनि जे पॉलिटिकल नतियै लुकुरंनो ताम मेसेज दंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने लामा करoi दंहाखै तिनिनो लामा कर खाहिनि सिना नांनाय 12 বছর উলো লামা कर खाहिनि सिलाप करि 13 বছর 20 বছরनि उलो लामा कर तिनि सा सालायो 75 বছর थांका 75 বছর थांका 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिना नांमानि जों खासियेनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि जे फानो हिंसिदि आरो बरो ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बरो एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लखलायमिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताव थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबुक नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय ख्लायनो जरा पाइ थांनां ओंखाय एग्रीमेंट जदि ताइमनो जो इम्प्लीमेंटेशन जदि नियांखाय और तो मुंसा गरै हाइफाना एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा गरै तिब्रा सारकनो मोथांजोंनो जात आभायखौनो आरो गरै एमनेखाय तो कक खनातक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंखायबा दुनियानो पाइखाबले तीन बरके मानसौ किन्तु आसुक दुनिया पाइ माने बिसिंगो जत्तन हले कक बुसलि जेता माननान नांनायनो तिप्रालेण्ड हास्ते आबो करै सर नोंनि नेक्स्ट स्टेप तिप्रा मथको गरके तिप्रालेण्ड सानलिया नि साइड दङ दाबो नों आबनो याकरे निन टीएसपी नि तिफानो तिप्रालेण्ड सानानि टीएसपी सानाय दङ दाबो सानानि सानाय दङ दाबो जेंखा आनि तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टीया तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी से आं ताबो तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी नि ताइबनो तेवसा आं किफिल थांयाखौ जे फावर जेफुर किफिल थांमोन उलो नर तेसा फाय इंटरव्यू ना फाय आफुर तेसा कप हामबाय যারা স্কলারশিপ মায়াং তংনাইরো বরংনি এখন বাই আধার লিঙ্ক নিয়াং তখা এমন 2000 তঙ্গ ছাত্রর বসকাংনি 21 তারিখ তিনি 17 তারিখ বসকাংনি 21 তারিখ পর্যন্ত রিভেরিফিকেশন চলিনায় ম আধার বাই অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করিনি বাগৈ ওরাং হাবিয়াং তখা যত স্টুডেন্ট ননো আं सानाय যারা মায়াखौ বরংनो অফিসে ফাयै দতি ফাयै অফিসে যোগাযোগ খাইনাनि বাগৈ 21 তারিখ লাস্ট ডেট যারা মায়াखौ রিভেরিফিকেশন যারা স্কলারশিপ মায়াং তংনাইরো বরংনি এখন বাই আধার লিঙ্ক নিয়াং তখা এমন 2000 তঙ্গ ছাত্রর বসকাংনি 21 তারিখ তিনি 17 তারিখ বসকাংনি 21 তারিখ পর্যন্ত রিভেরিফিকেশন চলিনায় ম আধার বাই অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করিনি বাগৈ ওরাং হাবিয়াং তখা যত স্টুডেন্ট ননো आं सानाय যারা মায়াखौ বরংनो অফিসে ফাयै দতি ফাयै অফিসে যোগাযোগ খাইনাनि বাগৈ 21 তারিখ লাস্ট ডেট যারা মায়াखौ
রিভেরিফিকেশন মায়াनो কারণ হাগায় অ্যাকাউন্ট নাম্বার বাই আধার লিঙ্ক খাকরই আবাইনি বাগিনো রাং দানা থাংপুরো অনেক বেজাল দফা যারা মায়াखौ যারা স্টুডেন্ট মায়াखौ বরং নাং সানাय নরক দতি ফাयै অফিসও ফাयै চিনি জয়েন্ট ডাইরেক্টর বাই মালাयै নরকनि जे জায়গা খাসাই দंमोनि অ্যাকাউন্ট হাবরি মায়াं दंमोनि মনো ফাयै রিভেরিফিকেশন খাইनानै बगै যত স্টুডেন্ট দंनो नांगौयो मालाय फैदि आनो अफिसाव मालाय फैदिनो बे कायसा যারা কটাল বসকাং বসনি বাগै স্কলারশিপनि বাগै মানজাखाखाय ও বুমা বহানে চাকরিनि ক্ষেত্রে অসুবিধা নাই কারণ আইন কেননো ইয়াকাग्लाब চাকরিनि যে খাইनाय যারা বুমা বহা বরংनि অসুবিধা নাই কারণ কেরংनि রায়দতैखाय যখন কেরং থাপা পুরুখাय যতনিनो ঝামেলাंनाय आबानि बागैनो যত স্টুডেন্ট नंनां सानाय যারা बुमा बहा चाकरी खायनाय स्टूडेंट रक बरक एप्लाई खायै दंगायजों आबानि बागैनो जत स्टूडेंट दं सानाय जे स्कलारशिप माया बरक बय 21 तारिख बिसिङाव जत रिभेरिफिकेशन खायदि खायै बरक जदिनो बुजिया अफिसाव फायदि ते आं मालाय फायदि ते कताल स्कलारशिपनि बागै हिंगाखाय बसकां 31 अक्ट'बरनि बिसिङाव जतनो एप्लाई खायनो बागै आं खोजो डिपार्टमेन्टनि गुरखा बस्तियाव सिनि अफिसाव फायै জয়েন্ট ডাইরেক্টর বাই ফেমালাই ফেদে ইয়াখায় আমি ফেমালাই ফেদে আনি অফিসে পাই মসকিটো স্প্রে করার জন্য অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের চেয়ারম্যান বাংলা সংস্কৃতি বলয় যা বিভিন্ন আনাচে কানাচে আমাদের সকলের সামনে সমমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের দ্বারা যারা স্কলারশিপ মায়াং তংনাই রক বরংনি অ্যাকাউন্ট বাই আধার লিঙ্ক ইয়াং তহা এমন 2,500 দङ ছাত্রর বসকাংনি 21 তারিখ তিনি 17 তারিখ বসকাংনি 21 তারিখ পর্যন্ত রিভেরিফিকেশন চলিনাय ম আধার বাই অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করিনি বাগै ওরাং হাবিয়াং তহা যত স্টুডেন্ট ননো আं सानाय যারা মায়াखौ বরং অফিসও ফাयै দতি ফাयै অফিসও যোগাযোগ খাইनानै বাগै 21 তারিখ लास्ट डेट 21 तारिख लास्ट डेट जरा मायाखौ रिभेरिफिकेशन मायानो कारण हागाय अकाउंट नाम्बार बाय आधार लिंक खाकरই आबानि बागैनो रां दाना थांपुरो अनेक बेजाल दंहा যারা मायाखौ যারা स्टूडेंट मायाखौ बरं नां सानाय नरक दति फायै अफिसाव फायै चिनि जয়েন্ট डाइरेक्टर बाय मालायै नरकनि जे জায়গা খাসাই दंमोनि অ্যাকাউন্ট হাবরি মায়াं दंमोनि মনো फायै রিভেরিফিকেশন খাইनानै बगै যত স্টুডেন্ট দंनो नांगौयो मालाय फैदि आनो अफिसाव मालाय फैदिनो बे कायसा যারা কটাল বসকাং বসনি বাগै স্কলারশিপनि বাগै মানজাखाखाय ও বুমা বহানে চাকরিनि ক্ষেত্রে অসুবিধা নাই কারণ আইন কেননো ইয়াকাग्लाब চাকরিनि যে খাইनाय যারা বুমা বহা বরংনি অসুবিধা নাই কারণ কেরংনি রায়দতैखाय যখন কেরং থাপা পুরুখাय যতনিনো ঝামেলাंनाय आबानि बागैनो যত স্টুডেন্ট नंनां सानाय যারা बुमा बहा चाकरी खायनाय स्टूडेंट रक बरक एप्लाई खायै दंगायजों आबानि बागैनो যত स्टूडेंट दं सानाय जे स्कलारशिप माया बरक बय 21 तारिख बिसिङाव जत रिभेरिफिकेशन खायदि खायै बरक जदिनो बुजिया अफिसाव फायदि ते आं मालाय फायदि ते कताल स्कलारशिपनि बागै हिंगाखाय बसकां 31 अक्ट'बरनि बिसिङाव जतनो एप्लाई खायनो बागै आं खोजो डिपार्टमेन्टनि गुरखा बस्तियाव सिनि अफिसाव फायै जয়েন্ট डाइरेक्टर बाय फेमालाई फैदि ইয়াখায় আমি ফেমালাই ফেদে আনি অফিসে পাই মসকিটো স্প্রে করার জন্য অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের চেয়ারম্যান বাংলা সংস্কৃতি বলয় যা বিভিন্ন আনাচে কানাচে আমাদের সকলের সামনে সমমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের দ্বারা ঘরে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রান্তে আজ असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय দীপশিখার আলোতে আমাদের প্রতিটি কালিমা অন্ধকার যেন দূরীভূত হয়
আমরা উন্নীত হই শুভবুদ্ধির প্রকাশে, উজ্জ্বলতায় ভরে উঠুক আমাদের সকলের জীবন। असतो मा सद्गमय तमस्सु मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा। এই মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের আর্টিজানরা যারা আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা আমাদের ক্লাস্টারে যারা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়, এই প্রোডাক্টগুলি আমাদের মার্কেটিং করা, আমাদের প্রচার করা, এই উদ্দেশ্য হলো আমাদের গান্ধী শিল্পম বাজারের আজকে যে এই যে মেলার উদ্দেশ্য। আগামী দিন আমাদের যে রাজ্যের যে উৎপাদনগুলি যে আমাদের আর্টিজানরা যেখানে ক্লাস্টার যে জিনিসগুলি উৎপাদন করবে, এই উৎপাদনগুলি আমাদের মার্কেটে তাদের বিক্রি করে তাদেরকে স্বাবলম্বন করা। গত সরকারের আমলে যে যে ক্লাস্টারগুলি অকেজি হয়েছে, আমাদের সরকার আসার পরে এই ক্লাস্টারগুলি কিভাবে আরো সুন্দর করা যায়, আরো কিভাবে আরো এগিয়ে নেওয়া যায়, তাই আমরা চেষ্টা করছি। গতদিনও দেখলাম আগের যে সরকারের যে এই যে আমাদের ক্লাস্টারগুলি ছিল, অনেক ক্লাস্টারগুলি অকেজি হয়ে গিয়েছে। আমাদের সরকার আসার পরে এই ক্লাস্টারগুলি আরেকবার আমরা কিভাবে আরো উন্নতি করা যায়, কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, তাই আমরা সকল মিলে আমরা আরেকবার চেষ্টা করেছি। আগামী দিন আমাদের যে আর্টিজান যারা আছে, যারা প্রোডাক্ট তৈরি করবে, এই প্রোডাক্টগুলি আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাদের যে সামগ্রিকগুলি আপনারা শুনেছেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব বলেছে, আমাদের দিল্লিতে হাট আছে, কলকাতায় আছে, গুয়াহাটি আছে। আগামী দিন আমরা আরও চেষ্টা করছি যে আমাদের এয়ারপোর্টেও যে আমরা এখন একটা কাউন্টার খোলার জন্য, বাইরের স্টেটেও যেমন আমরা কাউন্টার খুলতে পারি, আরও কাউন্টার খুলতে পারি। আমাদের সামগ্রিকগুলি যেমন আমরা অন্য রাজ্যেও আমরা প্রোডাক্টগুলি বেচতে পারি। আমাদের রাজ্যে যারা শিল্পী আছে, তাদের প্রোডাক্টগুলি তাদের কাছে নিয়ে আমাদের রাজ্যের কীভাবে আমরা স্বাবলম্বন করা যায়, তাই আমরা আগামী দিন চেষ্টা করছি। আগামী দিন আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে আমাদের রাজ্যের কীভাবে আমাদের যে আর্টিজানের যে সামগ্রীগুলি আমরা নিয়ে অন্য রাজ্যেও আমরা মার্কেটিং করে আমাদের এই এমন মেলা করে আমাদের এই যে আর্টিজানের সামগ্রীগুলি বিক্রি করে তাদের যে স্বাবলম্বন করা যায়, এই আমাদের মেন উদ্দেশ্য থাকবে। এবং আমাদের রাজ্যের যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে আমাদের যে সরকার যে চিন্তা ভাবনা, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমাদের রাজ্যের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার উদ্দেশ্য যে আমরা চলছি, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে যে চলছি, এটা আগামী দিন আমাদের সাকসেস হবে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে আমাদের যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যে আওয়াজ হচ্ছে, এটা আগামী দিন আমাদের সাকসেস হবে। এই কথা বলেই এই মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের আর্টিজানরা যারা আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা আমাদের ক্লাস্টারে যারা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়, এই প্রোডাক্টগুলি আমাদের মার্কেটিং করা, আমাদের প্রচার করা, এই উদ্দেশ্য হলো আমাদের গান্ধী শিল্পম বাজারের আজকে যে এই যে মেলার উদ্দেশ্য। আগামী দিন আমাদের যে রাজ্যের যে উৎপাদনগুলি, যে
যে আমাদের আর্টিজানরা যে এখানে ক্লাস্টার যে জিনিসগুলি উৎপাদন করবে, এই উৎপাদনগুলি আমাদের মার্কেটে তাদের বিক্রি করে তাদেরকে স্বাবলম্বন করা। গত সরকারের আমলে যে যে ক্লাস্টারগুলি অকেজি হয়েছে, আমাদের সরকার আসার পরে এই ক্লাস্টারগুলি কিভাবে আরো সুন্দর করা যায়, আরো কিভাবে আরো এগিয়ে নেওয়া যায়, তাই আমরা চেষ্টা করছি। গতদিনও দেখলাম আগের যে সরকারের যে এই যে আমাদের ক্লাস্টারগুলি ছিল, অনেক ক্লাস্টারগুলি অকেজি হয়ে গিয়েছে। আমাদের সরকার আসার পরে এই ক্লাস্টারগুলি আরেকবার আমরা কিভাবে আরেকবার উন্নতি করা যায়, কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, তাই আমরা সকল মিলে আমরা আরেকবার চেষ্টা করেছি। আগামী দিন আমাদের যে আর্টিজান যারা আছেন, যারা প্রোডাক্ট তৈরি করবে, এই প্রোডাক্টগুলি আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাদের যে সামগ্রিকগুলি আপনারা শুনেছেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব বলেছে, আমাদের দিল্লিতে হাট আছে, কলকাতায় আছে, গুয়াহাটি আছে। আগামী দিন আমরা আরো চেষ্টা করছি যে আমাদের এয়ারপোর্টেও যে আমরা এখানে একটা কাউন্টার খোলার জন্য, বাইরের স্টেটেও যেমন আমরা কাউন্টার খুলতে পারি, আরো কাউন্টার খুলতে পারি। আমাদের সামগ্রিকগুলি যেমন আমরা অন্য রাজ্যেও আমরা প্রোডাক্টগুলি বেচতে পারি। আমাদের রাজ্যে যারা শিল্পী আছে, তাদের প্রোডাক্টগুলি তাদের কাছে নিয়ে আমাদের রাজ্যের কিভাবে আমরা স্বাবলম্বন করা যায়, তাই আমরা আগামী দিন চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যের কিভাবে আমাদের যে আর্টিজানের যে সামগ্রীগুলি আমরা নিয়ে অন্য রাজ্যেও আমরা মার্কেটিং করে আমাদের এই এমন মেলা করে আমাদের এই যে আর্টিজানের সামগ্রীগুলি বিক্রি করে তাদের যে স্বাবলম্বন করা যায়, এই আমাদের মেন উদ্দেশ্য থাকবে। এবং আমাদের রাজ্যের যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে আমাদের সরকার যে চিন্তা ভাবনা, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমাদের রাজ্যের, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এবং বিশেষ করে আজকের দিনটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণ আজকেই আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব। এই দীপাবলি উৎসবে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এই আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসবে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করি, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে যেন আমরা সুখ সম্পত্তি শান্তিতে আমরা থাকতে পারি, সেটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আজকের এই দিনে। এবং আগামী দিন আমরা সবাই মিলিতভাবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা গর্ব, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা সবাই মিলিতভাবে কাজ করব। সর্বপ্রথমে আপনাদের কাছে যে তথ্যটা তুলে ধরছি সেটা হলো যে গতকালকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের সরকার সরকারি কর্মচারীদের 5% মহার্ঘ ভাতা দিয়ে ঘোষণা করেছে। এবং তার জন্য এই রাজ্য সরকারের প্রতি বছর অতিরিক্ত 500 কোটি টাকা খরচ হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সরকারি কর্মচারীদের সেখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের যে কমিটমেন্ট, সেই কমিটমেন্টের আধার অনুসারে এই দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে আমাদের এই রাজ্যের নিয়মিত শিক্ষক কর্মচারীগণ, পেনশন প্রাপক, ফিক্সড পে কর্মচারীগণ, DRW, MRW, ক্যাজুয়াল, ভিলেজ চৌকিদার, স্কুল মাদার, হোমগার্ড, স্থায়ী লেবার, ডেলিগেটেড ওয়ার্কার, প্রিন্সিপাল, চণ্ডী পাঠক, কুক, পূজারী, মালি, গার্ড এবং যারা এই সরকারি কর্মচারী, তারা প্রত্যেকে এখানে উপকৃত হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনাদের মাধ্যমে
ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাদের এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের দীপাবলির সময় একটা উনি উপহার হিসাবে উনি সেটা দিয়েছেন। তার জন্য আমি উনাকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিগত দিনেও এই রাজ্যে সরকার ছিল, আর এই রাজ্যের সরকার তৎকালীন যিনি এই বাম আমলের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, উনি একটা ডায়াবেটিস ফোরামের একটা সম্মেলনে উনি গেছিলেন। তখন উনি এই সম্মেলনে গিয়ে, এটা 2010 সালের ঘটনা, তো উনি সেখানে গিয়ে এই বেতন সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা চলবে না তার যৌক্তিকতা উনি একটা তুলে ধরেছিলেন, আর এখনো সেটা রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে যদি সরকারি কর্মচারীদের বেশি বেতন দেওয়া হয় তাহলে বেশি বেতন পেলে ওনারা বেশি করে খাবেন, আর বেশি করে খেলে তাদের সরকারি কর্মচারীদের ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হবে। উনি সেটা সেই সময় উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠিক 2010 সালে তৎকালীন ঋষ্যমুখের তৎকালীন যিনি বিধায়ক এবং মন্ত্রী বাদল চৌধুরীও এই সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা চলবে না তার যৌক্তিকতা হিসাবে উনি সেই সময় বলেছিলেন যদি সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় তাহলে বেকারদের কর্মসংস্থান করা যাবে। মানে অর্থাৎ এইভাবে মানুষকে, এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদেরকে বঞ্চনার থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা কিন্তু সেই সময় বামপন্থীরা, যে যারা ছিল বামের সরকার, তারা করতে পারেন। 2014 সালে সেই সময়কার কালে অঘোরদেব বর্মা তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী, উনি ইঞ্জিনিয়ারদের একটা সম্মেলন হয়েছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনে। আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন এবং রাজ্যবাসী, নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, উনি সেখানে উক্তি করেছিলেন যে সরকারি কর্মচারীদের বেতন যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মদের দোকানের লাইন লম্বা হবে। অর্থাৎ মানুষকে, সরকারি কর্মচারীদের কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায়, কিভাবে বঞ্চনা করা যায়, টানা 25 বছরের এই বাম সরকার, এই কমিউনিস্টের সরকার, সেটা রাজ্যের মানুষকে দেখিয়েছে। তৎকালীন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেছিলেন যে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে উনি উক্তি করেছিলেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা বিশ্বাসঘাতক, এক শ্রেণীর কর্মচারী চোর, আর এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী খবর প্রচার। অর্থাৎ এই সরকারি কর্মচারীদেরকে বঞ্চনা সেই 25 বছরে, টানা 25 বছরে সেই সময়কার বামপন্থীরা সেইভাবে মানুষকে এবং কর্মচারীদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে এই বিগত 6 বছর, কয়েক মাস হয়েছে সরকার, কিভাবে এই সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার জন্য এই রাজ্যে কোনো আন্দোলন করতে হয় না, এবং আমাদের সরকার সদার্থক ভূমিকা নিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় জিনিস, সরকারি কর্মচারীরা আজকে স্বাধীনভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ওনাদের কাজকর্ম করতে পারেন। তার জন্য কোনো লেভি দিতে হয় না, তার জন্য কোনো চাঁদা দিতে হয় না। আমার এখনো মনে আছে যে এক একজন সরকারি কর্মচারী তার স্কেল অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীরা স্কেল অনুযায়ী তাদের চাঁদা নির্ধারিত হতো। অফিসিয়াল চাঁদা দিতে হতো, আবার যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকায়ও এলাকার বিশেষ তহবিল হিসাবে ওনাদেরকে চাঁদা দিতে হতো। আর এখনো মনে আছে টানা 25 বছর এই সরকারি কর্মচারীদের খালি মিছিল কিভাবে করতে হয়, প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো মিছিল এই বামপন্থী সংগঠন এই সরকারি কর্মচারীদের পথে নামিয়ে সেটা মিটিং, মিছিল আর ওই চাঁদার জুলুম করেছে। কিন্তু আমরা আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে সেখানে তার কাজকর্ম এবং সেখানে স্বাধীন চিন্তা ভাবনা নিয়ে সরকারি কর্মচারীরা মাথা উঁচু করে আমাদের সমাজে বাঁচতে পারে, এবং কর্মচারীদের যে অধিকার, ন্যায্য অধিকার, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার বিভিন্ন সময়ে
বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকেন এবং আশ্বাস নয়, সেটা বাস্তবেও পরিলক্ষিত হয়। সেটা প্রমাণ করেছে গতকালকে রাজ্যে আমাদের সরকারি কর্মচারীদেরকে 5% দিয়ে মহার্ঘ ভাতা দিয়ে সেটা সরকার প্রমাণ করেছে। আগামী দিন নিশ্চিন্ত থাকুন, সরকার সরকারি কর্মচারীদের পাশে থেকে এই সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করি। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। গতকালকে আরো একটা দীপাবলির উপহার হিসেবে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি টিএসআর বাহিনী তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কিছু পরিকল্পনা উনি ঘোষণা করেছেন। এই পরিকল্পনাগুলি কি? তার মধ্যে রয়েছে, তারা রেশন মানি 1000 টাকা করে পেতেন, আর উনি গতকালকে সেটাকে ডাবল অর্থাৎ 2000 টাকা করে রেশন মানি দেওয়ার পরিকল্পনা উনি ঘোষণা করেছেন। সব র্যাঙ্কের জওয়ানদের যে পোশাকের ভাতা ছিল 10,000 টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে 12,000 টাকা করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে একটা করে জিমনাস্টিকের অর্থাৎ জিম সেখানে লাগানোর জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ঘোষণা করেছেন, যার জন্য 5 লক্ষ টাকা করে সেখানে প্রদান করা হবে। টিএসআর ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার তাদের সম্মানী সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে 60,000 টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে। অ্যাডক ভিত্তিতে আপনারা জানেন এই রাজ্যের প্রমোশন নিয়ে, সরকারি কর্মচারীদের প্রমোশন নিয়েও বিগত 25 বছরের টানা এই বামপন্থীদের শাসনে এই সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর আমাদের সরকার অ্যাডক ভিত্তিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছে, যার কারণে গতকালকে আমাদের এই জওয়ানদের প্রায় 240 জন জওয়ানকে অ্যাডক ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়ার ঘোষণা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। টিএসআর পোস্টে এবং ব্যারাকের মেরামতির জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে 5 কোটি টাকার অর্থ রাশি বরাদ্দ করেছেন। অর্থাৎ আমাদের দীপাবলি, এই যে শুভ দীপাবলির উৎসব, এই দীপাবলি উৎসবে আমাদের যারা আমাদের এই রাজ্যকে সবসময় আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন টিএসআর বাহিনী, সেই টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের জন্য এক গুচ্ছ প্রকল্প এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, আমি আপনাদের মাধ্যমে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমি উনাকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত উনি তুলে ধরেছেন। উনাদের পরিবার ছেড়ে এই পূজা যায়, দেওয়ালি যায়, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে সুরক্ষা দিতে তারা পিছু পা হন না। তাদের জন্য কিছু করেছেন, এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি হয়েছে যে তাদেরও এই উৎসব অনুষ্ঠানে কিছুটা হলেও হাসি ফোটাতে পেরেছে, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যারা এই 25 বছর টানা এই রাজ্যের বুকে শাসন ক্ষমতায় ছিল কমিউনিস্টরা, তারা বিভিন্ন সময়ে আমরা ইদানিং দেখছি যে এই রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই, এইরকম স্লোগান দিয়ে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে প্রেস মিট করছেন, নতুবা কোনো জায়গায় হয়তো কিছুটা আন্দোলন করছেন। তো আমি তাদেরকে বলে দিতে চাই যে আপনারা এইগুলি বলার আগে অন্তত পক্ষে পরিসংখ্যান দিয়ে, কারণ আপনারা টানা 25 বছরে এই রাজ্যের বুকে রাজত্ব করেছেন, এই 25 বছরে আপনারা আপনাদের রাজত্বে কি কি ঘটনা ঘটেছে সেগুলিও একটা তুলে ধরার জন্য আমি ওনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তার মধ্যে সামগ্রিক অপরাধ আমাদের এই সরকার প্রায় 15% সেখানে হ্রাস করেছে, এবং নারী সংগঠিত অপরাধ ইতিমধ্যে আপনারা জেনে রাখা ভালো
যে যারা এই বামপন্থীরা আজকে গণতন্ত্র এবং মানে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলছেন, আপনারা ভুলে গেছেন আপনাদের দিনগুলি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে নারী নির্যাতনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আর আজকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনারা এই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা সমালোচনা করছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের আমল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 45% আমাদের নারী বিরুদ্ধে অপরাধ যে অপরাধ সেখানে 45% সেটা পরিসংখ্যান বলছে, আমি বলছি না, পরিসংখ্যান রয়েছে আমাদের কাছে, 45% সেখানে হ্রাস হয়েছে। আমাদের মানব দেহের বিরুদ্ধে যে অপরাধ, সেই অপরাধও 40% আমাদের এই রাজ্যে রিডিউস হয়েছে, কম হয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, এই সম্পত্তির যে বিবাদ মানে সিভিল মামলা প্রায় 30% হ্রাস হয়েছে, এটা আমাদের কাছে পরিসংখ্যান রয়েছে। কাজে উনারা যখন বলবেন আইন শৃঙ্খলা নেই, গণতন্ত্র নেই, সন্ত্রাস হচ্ছে, আমি তাদের কাছে বলবো যে টানা 25 বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে রয়েছে, পরিসংখ্যান রয়েছে, আর এই পরিসংখ্যানই আপনাদের আমলে আপনাদের 25 বছরের সরকার কি করেছে, আর আমাদের এই 6 বছর কয়েক মাসের সরকার কি কাজ করেছে তার পরিসংখ্যান আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা দেখেছি যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর 2018-তে সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমাদের যে মূল লক্ষ্য, আমাদের সরকারের মূল যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য হচ্ছে যারা অপরাধের সঙ্গে জড়িত, ড্রাগস মাফিয়া, ল্যান্ড মাফিয়া এবং যত কিছু মাফিয়া রয়েছে, মাফিয়া দমনে আমাদের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের সরকার যে প্রায়োরিটি বেসিসে ল অ্যান্ড অর্ডারকে কন্ট্রোল করা এবং এই মাফিয়াদেরকে সেখানে অপরাধে তাদের সুবিচার যাতে হয় এবং তারা যাতে সেখানে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, তার প্রয়াস আমাদের সরকার সেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। আগে দেখেছি যে কোনো মামলায় জড়িত হলে আগে পার্টি অফিসে, সিপিএম এর পার্টি অফিসে বসে সেখানে আজকে তাদের বিচার হতো, তারপর পুলিশের কাছে আসতো যে তারা কিভাবে এর মামলা সেখানে নিষ্পত্তি করা যায় এবং সেই মামলা কিভাবে সেখানে এড়ানো যায়, তার প্রয়াস এই কমিউনিস্টরা করেছে। আজকে কংগ্রেসের সঙ্গে ওনারা জোট করেছেন, খুব ভালো কথা, কংগ্রেসের সঙ্গে ওনারা জোট করেছেন। এই কমিউনিস্টরা ভুলে গেছেন আজকে ল অ্যান্ড অর্ডারের কথা আপনারা বলছেন, জোট পিরিয়ডের কথা আপনারা ভুলে গেছেন। জোট পিরিয়ডে এই কংগ্রেসীরা এই ত্রিপুরা রাজ্যকে নৈরাজ্যে পরিণত করেছিল, সেটা আমাদের কথা নয়। এই যে 25 বছর বামপন্থীরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করেছে, এই জোট পিরিয়ডের যে ইতিহাস, জোট পিরিয়ডের যে নৈরাজ্য, এই নৈরাজ্যকে সামনে মানুষের সামনে কীর্তন করে সেখানে পরিবেশন করেছে, যার দরুন 25 বছর টানা এই কমিউনিস্টরা শাসন করেছে। আজকে সেই কংগ্রেসীদের সঙ্গে উনারা জোট করে আজকে 2023-এ বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এত বোকা নয়, ওই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আঘাত করেছেন সেদিনই নিস্তার করে নিয়েছে যে এই রাজ্যে অন্য কোন দল নয়, এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারে, ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক করতে পারে, মানুষের সামগ্রিক যে অধিকার, সরকারি কর্মচারী হোক, কৃষক হোক, শ্রমিক হোক, মহিলা হোক, যুবক হোক, প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু যদি করতে পারে, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার সেখানে করতে পারে। কাজে আমি আলোচনা এখানে ইতি টানবো। আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের সরকারকে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। আমি আপনাদের মাধ্যমে আবারও সমস্ত রাজ্যবাসীকে শারদীয়া এবং আমাদের বিজয়া, আমরা কিছুদিন আগে বিজয় উৎসব, আমরা শারদা বিজয়া উৎসব আমরা করেছি এবং আজকে আমাদের আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব, এই দীপাবলি উৎসবে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। কমিটির নির্বাচন যখন এগোবে তখন নিশ্চয়ই আলোচনা, সমস্ত কিছু আলোচনা
আমরা করব সবাই মিলিতভাবেই। আমরা অ্যালায়েন্স পার্টনার রয়েছে কিসের জন্য? অ্যালায়েন্স পার্টনার রাজ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য আমরা সবাই মিলিতভাবে কাজ করব, সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু। বিভিন্ন অংশ থেকে একটা কথা হচ্ছে যে শুধু টিএসআর ক্ষেত্রেই কেন এটা দেওয়া হলো, পুলিশের অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেগুলোতে এটা দেওয়া হলো না কেন, সেই বিষয়ে কি কথা হচ্ছে? পুলিশের কোন ডিপার্টমেন্ট? পুলিশ, ত্রিপুরা পুলিশ, অন্য পুলিশগুলো আছে। না না না, আপনারা টিএসআর এর সঙ্গে পুলিশ বাহিনী আলাদা জিনিস। টিএসআর বাহিনী হচ্ছে প্যারামিলিটারি, হ্যাঁ, আর পুলিশ প্রশাসন তো এই যে 5% দিয়ে দেওয়া হলো, সেখানে তো পুলিশ প্রশাসনের দ্বারাও সেখানে ডিএ বর্ধিত হারে বেতন পাবে। Then the proposal from the DC is required to be submitted. Proposal for delimitation. Sir, we are from the 13th resettlement location youth committee. Our demand is the separate village council. Yeah, that's our demand. Village committee. Yeah, village committee. That's our demand. I don't want any more. Tripura is a small state. पहले में बांग्लादेश का problem हो रहा. I don't want us to fight. That document is already waiting. No, then you have to submit it to the tribunal red mark. We can submit. Because there is a technical process. Because then you have. We have given a recommendation. Let us see. This is. Report we have received from the DC authorities. This is the latest. मैंने कमिटमेंट दिया था कि हमारा जो ब्रू सेटलमेंट कैंप है उनको भी वीसी इलेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए और उनका भी वीसी सेपरेट होना चाहिए। तो इसी विषय में ऑफिशियली मैं आकर आज मैंने राइटिंग में भी अपना बात रख दिया एंड आई बीन अश्योर्ड दैट ये जो हमारा ब्रू सेटलमेंट्स है उनको भी वीसी इलेक्शन में अलग से सेपरेट वीसी बनाया जाएगा। हमने अपने तरफ से जो करना था कर दिया है और हमने डिमांड भी किया कि एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द वीसी इलेक्शन हो, लेकिन उस इलेक्शन में हमारा ब्रू लोगों को बाहर नहीं रख सकते आप लोग, उसको भी अंदर करिए। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अश्योर किया है कि पूरा प्रोसेस दिसंबर हाई कोर्ट के ऑर्डर तक उस तक हो जाएगा और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होगा। तो आई एम हैप्पी कि देखिए मैं अपने पार्टी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तिप्रासा का डेवलपमेंट हो और तिप्रासा का डेवलपमेंट तभी होगा जब वीसी इलेक्शन होगा, और अगर तिप्रासा का डेवलपमेंट होगा और ब्रू का नहीं होगा तो वो पूरा तिप्रासा जाति का नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रू का भी डेवलपमेंट हो, जमातिया विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, रांखोल विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो, देबरमा, त्रिपुरा, सबका डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए सिस्टम से। तो इसके लिए मैंने आके राइटिंग में एडीसी के थ्रू हमने ये अपना पॉइंट रख दिया है। मेरे संग हमारे सेटलमेंट कैंप्स के लीडर्स भी थे, वो भी उन्होंने भी देखा है, वो भी सेटिस्फाइड है और आई एम हैप्पी कि हम लोग एक सही रास्ते में जा रहे हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन होगा। इट इज़ गुड फॉर अस, इज़ गुड फॉर आवर पीपल एंड इज़ गुड फॉर आवर विलेजेस। तो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या मैसेज दिया? बोला है कि जल्द से जल्द ये सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो स्टेट का नोडल एजेंसी है उनको थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। तो एडीसी का अपना काम है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग है, वो एडीसी से बाहर है, तो उनको अपना काम करना है, तो उसको भी मैं पुश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जो अपना ब्रू रीसेटलमेंट कैंप्स था उनको बाहर रखने का अगर कोई प्लानिंग चल रहा था तो वो प्लानिंग एकदम नहीं होगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया था कि वी विल लीव नो वन बिहाइंड एंड वी गोइंग टू कीप एवरीवन टुगेदर। मैंने हमारा एक कमिटमेंट है कि जो भी हमारे जो 13 ब्रू सेटलमेंट्स हैं वहाँ में भी विलेज काउंसिल होना चाहिए, बिकॉज अभी वीसी इलेक्शन होगा, इन्होंने अश्योर किया है एज पर हाई कोर्ट गाइडलाइंस, और हमको वीसी इलेक्शन करना है। बहुत दिन हो गया है, ऑलमोस्ट 5 years हो गया, हमारे लोग ग्राउंड में सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आज खुद यहाँ में आया हूँ और मैंने उनको चिट्ठी भी दिया है एडीसी के थ्रू से
और हमने कहा कि आप इलेक्शन जल्द से जल्द होल्ड कीजिए, लेकिन तिप्रासा सोसाइटी को और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो जो हमारा 13 ब्रू गांव है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए बीसी में, और उनका भी एक न्यू क्रिएशन होना चाहिए। वो भी मैंने अपने जो सेटलमेंट लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग सब मिलकर आके वी हैव गिवन इट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नाउ वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो ये बात हमने रख दिया है क्लियरली, ब्लैक एंड वाइट रिटन में दिया है। मैंने खुद कमिटमेंट दिया था कि मैं इसको फॉलो अप करूँगा, हमने किया है। अब प्रोसेस हैज़ टू एंड बिफोर द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड एंड वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन and Tiprasas deserve to have their VC elections and I will do that till we do not achieve it, we will not rest. बस तिप्रासा का डेवलपमेंट के लिए ये बीसी इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? तिप्रासा का हर डेवलपमेंट सिर्फ बीसी इलेक्शन नहीं, हमारा असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा हो, हमारा एडीसी इलेक्शन हो, हमारा लैंड राइट्स हो, हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए मैं हमेशा फाइट करूंगा। पार्टी के लिए फाइट नहीं करूंगा, अपने लोगों के लिए फाइट करूंगा। मेरे लिए मैंने पार्टी बनाया है अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो ग्रेटर तिप्रालैंड हो, आर्टिकल 23 हो, 244A हो, बीसी इलेक्शन हो, अपना ब्रू का राइट्स हो, अपना तिप्रासा का राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, लैंग्वेज का राइट्स हो, आई विल ऑलवेज फाइट। और इसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ और ये फाइट चालू है। नहीं, मैं ये बोलना चाहता था, जाना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। और आज भी मैं यहाँ में आया हूँ और दे हैव अश्योर्ड मी दैट प्रोसेस दिसंबर तक पूरा खत्म हो जाएगा और इलेक्शन उसके बाद होगा। सुना गया है कल आप सीएम साहब से मुलाकात की? नहीं, आज मुलाकात हुआ सीएम साहब। तो क्या बातचीत हुआ? दिवाली है ना आज, तो आपको भी मैं दिवाली के लिए विश करता हूँ, मैंने सीएम को भी दिवाली के लिए विश किया। और त्रिपुरा और नेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा दीपावली? जो भी मैसेज है त्रिपुरा नेशन के लिए, मेरे सब जानते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई स्टेट एंड आई लव माई पीपल एंड आई ओनली वांट कम्युनल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री एंड माई रीजन। थैंक यू। অনেক পুরানো কালী মন্দির, অনেক পুরানো মন্দির। এখানে এসে আমার সাধারণ ক্ষুদ্র একটা আমার বিধায়ক খান, আমি এখানে একটা মন্দির তো তৈরি করিনি, এখানে নাট মন্দির তৈরি করার জন্য কিছু হেল্প করেছি। আগামী দিন এই মন্দিরের জন্য আরও আমি হেল্প করব সকলের জন্য। এই মন্দিরটা অনেক পুরানো মন্দির, কারণ আজকের দিনে মার যে আজকে দিওয়ালি মানে আজকে আলু উৎসব। আমি চাই সকলের জীবনে আলু নিয়ে আসুক, ত্রিপুরা রাজ্যের সকলের সুখী নিয়ে আসুক, সবার ঘরে আলু নিয়ে আসুক, আমাদের রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি আরও
মজবুত হোক, ভাইচারে আরও মজবুত হোক। মার কাছে আমি প্রার্থনা করব আজকের দিনে আমরা যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি, এটাই মার কাছে আমি প্রার্থনা করি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি, এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্ব থানা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি, সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্তে নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চুরের দলকে, আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চুরের দলকে আমরা গ্রেফতার করতে, তাদের সদস্যদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী, গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেপ্তার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটিয়া বৈনগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকাতে। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, অশাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছিল ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতাপগড় এলাকাতে গত 23 তারিখ 23/10/2024 শ্রী রাকেশ সাহা নামে একজন ব্যক্তি ওনার বাড়িতে চুরি, এটা আমাদের কাছে এফআইআর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে ভোলা বণিক নামে একজন নাগরিক ওনার বাড়িতে একটি চুরি সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে, উনি অভিযোগ করেছিলেন।
সেই অভিযোগ বলে আমরা একটি এফআইআর নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করি। পূর্ব থানা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের অন্তর্গত যারা অফিসাররা আছে, কলেজটিলা আউটপোস্টের ওসি সবাই মিলে একটা টিম গঠন করে এটা তদন্ত নামা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি চুরের দলকে, আগরতলা শহরের একটা অংশে তারা অ্যাক্টিভ আছে, সেই চোরের দলকে আমরা গ্রেপ্তার করতে, তাদের সদস্যদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা এই সমগ্র চুরির সামগ্রী, গোল্ড আর্টিকেল যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান আপনার 5 লাখ টাকার মতন হবে। এবং 3 জন যে চোর তাদেরকে গ্রেপ্তার করি, তার নাম হচ্ছে রাজু দাস, তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকাতেই। আরেকজন হচ্ছে সায়ন সরকার, তার বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকাতে। আর আরেকজন হচ্ছে প্রীতম থাপা, তার বাড়ি গুর্খাবস্তি এলাকাতে। এই 3 জন সদস্যকে আমরা চোরের দলের সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি, আরও অনেকের নাম পেয়েছি, তাদেরকেও আমরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে যা যা আরও বাকি রয়েছে উদ্ধার করার তা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব। মামলাটা কে করছিল? মামলা করেছিল আপনার রাকেশ সাহা, পোশাকপাড়ার নিবাসী রাকেশ সাহা। স্যার, যাদেরকে আটক করেছেন ওরা কি নতুন এই লাইনে জড়িত না আগে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেস টেস রয়েছিল? সমগ্র বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, এগুলি আপনার হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার এবং তাদের ভেতর থেকে একজন আছে যে সে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের কারণে তখন সন্ত্রাসকে যে নির্মূল করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারা নিয়েছিলেন এবং যে কারণে আপনাদের যে এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুধু তাই না, আপনাদের নিজস্বতা কিন্তু একটা বজায় রেখেছেন, প্রাইড অফ ত্রিপুরা করে, প্রাইড অফ ত্রিপুরা এই যে বিষয়টা আপনারা সেটার স্থান কিন্তু আপনারা দখল করেছেন। এখানে আমাদের ডিজি সাহেব অলরেডি বলেছেন কত জায়গায় আপনারা কাজ করছেন। এক তো সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা ছাড়াও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, পাশাপাশি এবারেও আমরা দেখেছি রাজ্যের যে কোনো বিপর্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। তো সেই জায়গায় আপনাদের দেখি শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা, ইভেন নেশা বিরোধী অভিযানে আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ইভেন রেলওয়ে, সেখানেও নিরাপত্তা আপনারা যান, চেকপোস্ট নিরাপত্তা, বর্ডার হাট যেগুলো আছে সেখানেও আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই এবং এরকম প্রচুর। তো আমি আজকে এখানে খুব ভালো লাগলো, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস, যেখানে এই কথাগুলো বললে খুব আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা দিতে চাই। রেশন মানি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তো 1000 থেকে 2000 টাকা করার, সেটা আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে যেখানে রিভিউ অফ গ্রেস অ্যালাউন্স সেখানে করা হয়েছে 10,000 থেকে 12,000 টাকা, সেটাও আমি করব। allotment of funds for installation of gymnasium in TSR battalion, এখানে প্রপোজ করা হয়েছে যে ইট ইজ প্রপোজ টু গ্রান্ট 5 লাখ ইচ, এক প্রতিটা জায়গার মধ্যে 5 লাখ টাকা করে, সেটাও আমি ঘোষণা করছি। তাছাড়া ইনক্রিজিং অফ অনারিয়াম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মেডিকেল অফিসার, সেখানে এর আগেও আমি বাড়িয়েছিলাম, এখন 60,000 পার মান্থ বলছে, কারণ মেডিকেল অফিসার পাওয়া যায় না। তো যদি 60,000 করা যায়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হয়তো তারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সেটাও আমি ঘোষণা দিচ্ছি। অ্যাডক প্রমোশনের বিষয়ে আমার কাছে এসেছিল, প্রপোজাল ফর 240 এলিজিবল পার্সোনাল
to ad hoc promotion to Nayak GD, Havildar GD to Naib Subedar, and Havildar Clerk to Naib Subedar Clerk. The issues, because the village council is also coming closer. Was there any discussion regarding? No. We are, first of all, I wanted to make my people understand what are the points we have raised in the Tiprasa Accord and what is the negotiations happening in Delhi. It is very important that our people know what are the talks which are happening and which are the agendas. So I put it across to my party members, especially at the block and district level. Second thing is we have also distributed membership forms today, and I've also said that we have to understand one thing, that agar batoge to katoge. So we want, if we divide ourselves today, we'll get nothing. So today was also a talk to all my grassroots workers to understand how we should be working in the build-up towards a better tomorrow for our people. Elections will come and go, but our commitment to our people and our community must be paramount, and that is something which I wanted to ensure to my people. As you earlier also said, the second round of talks are very close. Very close. Yes. So what can we expect? We expect that there will be a full-fledged presentation by the TT-ADC to the Home Ministry. We expect the state government to send its 2 representatives. I myself, Mr. Rankhal also will be there, and it should happen by the by the end of November. We are expected that we will be called for this talk. I've had a word with Mr. Mishra, and he has said that after the 16th or 20th, he will be fixing a date for us to come and discuss this in Delhi. Any timeline for this talks to complete? See, it depends. If I today say everything is all right, then we will get something. But if we have to ask something which is concrete, if we have to keep persevering, and we have to also see how the state government is looking at a demand. If all three are in harmony, I don't see why we can't have a quick resolution. But if one side sticks to its demand and does not agree to the other, then there may be some bottlenecks which will take time and maturity to negotiate. Sir, recently you have called for an Thanks. Always it was your thing to the I-50 had said that they are waiting for the dates to be declared. After that, they'll think about coming together. This recent CW, their central committee meeting was there. Today, the BJP president had also said that since we are in the alliance, we'll try to fight this election together because we have got good result in the parliamentary election. So what is your view on that? My view is that we should all agree that development of the indigenous people and certain issues like land rights, constitutional rights and political and economic rights have to be agreed upon before we can come to any understanding. IPFT and Tiprasa have no problem because more or less our demands, what we have been raising in memorandum, in writing, in our speeches is almost the same. Regarding BJP, if they are willing to support our demand, I don't see any reason why they should not come. Even Congress, if they are willing to support our demand, why should we object to them also? Our fight is not against any party. Our fight is for the empowerment of our community, and we will do that. Recently, an incident about rigging had taken place. Though the government is looking into, how do you see, what is your message? I don't agree with ragging of any sort, but I do believe that if the punishment is very harsh, then it should be reconsidered. I'll meet the principal, I'll try to find out. I've met the parents of the people whose children have been pulled up for the ragging, and I'll meet the principal and understand what is their side of the story. Whatever it is, I don't think anyone should be punished so harshly either ways so that their careers are destroyed. If people have expressed remorse and apologized, then penalty should be put across, and if the ragging is not so harsh, then we have to differentiate between ragging where people are physically hurt when they are mentally targeted, or when there is a harmless banter which takes place. So we have to realize that there is a big difference between that.
and I will meet the principal and I'll listen to his point of view. I've heard the parents' point of view, and I'll try to bring some sort of a resolution so that careers are not affected either ways. Sir, you have been out of the state meeting the students and other youths of the region. So what is their view about present Tripura and any scope they want to return back? The situation is still, employment has been great. What is their view about? I think people of Tripura who are studying outside realize that their career is better off outside than in Tripura. That's the reason people are going. And there are a lot of talented boys and girls who are studying very well. They are very enterprising. But we don't seem to have a policy where we can absorb them or give them a career to become entrepreneurs or to build up the skill level. And I see a lot of frustration in them. I meet them because it's very important for me to also articulate that what I'm trying to do for them, and it's very important for me also to listen to what they are trying to, what they're thinking is, what is in their heart. So I think if we can meet our youngsters halfway, we will only do service to our country and to our state. They are the future of our state, and if they feel frustrated and if they feel that they are not being heard, then we are doing injustice to our next generation. So that's the reason I go out and meet them and I engage with them. I also learn something, they also learn something from me, and that way we all actually increase each other's knowledge. And the last question, sir, when you say we have to keep patience to get the fruits, particularly these talks going on, one of your MLA recent we have seen, he have raised question about the number of seats that Tiprasa has diverted from its own demand, that is the greater Tipraland, and that you have made wait for BJP to win this election. On particularly Chitta the Burma had raised. Regarding his statement, I think I'll deal with him at a different level, not through the media. And as today you can ask any of my people, I have not given up my demand for greater Tipraland. And I think there are processes in the party, and if someone has made a statement like this, I'm not aware that he has made a statement. If he has, then we will talk to him and we'll probably bring it to his knowledge that we have not given up a demand for greater Tipraland or Article 2 and 3. It is very clear, and even today I've articulated that to him. And made way for BJP? No, you can't make way for BJP. BJP did not come to power in Delhi because of Tiprasa. BJP came to power in Delhi because the opposition could not defeat the BJP in Uttar Pradesh, could not defeat them in Delhi, could not defeat them in Madhya Pradesh, in Gujarat. They got a lot of seats in Assam. It is not because of Tiprasa that BJP is in power in center. And that MLA himself understands that we have to talk to all the party, whichever is in center, because our demand can be only fulfilled by the central party. If tomorrow Congress is in power, I'll talk to them. So my point is, Tiprasa cannot bring Congress to power, and Tiprasa cannot claim to take the credit of bringing BJP to power in Delhi. And we have to talk to whoever is in power in Delhi to get a constitutional rights. Thanks. Abang kita mo, je regional party kena ni Akaikha. Tripura bo, Tiprasa rok ni fundamental je demand to mani. Borok ni thanggui chana ni, hamu chana ni, English by survival and existence ni bagoi. Kaisa bai thang ni haste mani asa jora Tripura bo regional party ni role dong. Tamu naiba national party o tongoi BJP phanong thong, Congress phanong thong, Congress hinmani ka INC Indian National Congress phanong thong, CPIM phanong thong. Tai bebag the national party tongmani national party ni bisingti klayai sung sini manthai sokthai no khorang tisawai banya abuni bagoi regional party Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong mang kai race nation sung to kaisa race nation tongmani
দফা angkai bosong ni bedeksi amo mai sung baksa Tiprasa dofha no Tiprasa dofha ya Tiprasa bosong se anggaman bagai kisah syukrui masaka nge Tiprasa bosong ni hamkrai ni bagai Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ungni asa jora Tripura bo regional party ni samung thaitai tamung tangthai joto tongnai abo se koknakai abo bo tamo hnai saka ang salmia tabo romde Dosrot Debni netritwe kesam mukhomantri tongmani ulo kesam mukhomantri kabon sagang tobo Dosrot Deb Tiprasa rokni neta hnai sawai mantong bo to poila tai mano গণমুক্তি পরিষদ তুই সে রাইসাও গণমুক্তি পরিষদ উলো সিপিএম নি কাইসা বেদেক সংগঠন বেদেক কাইসা তাই মনে অর্গানাইজেশন ফাইকা আবো আলকা ক কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ বো কাইসা রিজিনাল সংগঠন সে অর্গানাইজেশন সে কাইসা এনকে আবো উলো হাবই থাঙ্গা আবো আলকা ক পিয়া আবনি বিসিং তিন Tiprasa rokni jungjaal Tiprasa rokni demand borokni naharmung akorok abon bisingti kok saleka aboni ulo borok haboi thangmani yagulo CPIM bai haboi thangmani ulo aroni simino sung surungna nangnai regional party ni bisingti umnya ngakai sung Tiprasa bosong ni khorang no tisai manglak abu sung sini lukurok sin dofarok sina nangnai khorang tisamamai simingglak rang ri ni prolobono klayangoi yang yung lama feryangoi loposoyoi dhorjo romoi sini manthai manya sak jora sini khorang tisana na abose kokhan bo tamo wansumung tong saimia mini o samani uplogo o wansumung kokhai tabu haise regional party Tripura bo kaibusukha puila regional party inke Tripura upjati jubo samiti 1967 asayo bini rol tamo KOKBOROK no roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rena nangnai tammagai sungsan ka 6 schedule sini baithang ni hawo sung baithang sini lukuro kubang tongmani sung majority tongmani Bharat habai habia sani Tripura hasteo sini borok majority tongmani Bharat habai hapmani yagulo 1951 সালো জনগণনা এবা আদমশুমারি এবা লুকু লেখামুঙ্গ जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमाने उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान मीन्स इंडिया आबो उंगमाने उलो जों इंडिया बे हाबका आयां पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोन सकां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि bororok o partition ni yagulo oro kubangma borok khai hapaika o kubangma borok hap mane yagulo no jung Tripura ha je স্বাধীন tongmani o স্বাধীন রাজ্য hap mane 1949 সাল 15 অক্টোবর হাবো 1951 সাল আরো বেশি বুসুংখা বিশিক মিনি বিশিঙ্গ বাইথাংনি হাবো Tiprasaro माइनरिटी थांगो संख्यालघु थांगो आफ्रोनो जों सिना नांगमानि जे आयंनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रोनो सिना नांगमानि गणतांत्रिक देश लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बर' रखसे बर' शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सननो जों खासिना दंमानि जोंनि बर' खासिलिया
खासिनि बागैनो आफुरु जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंति खालायफानो हिंदी चीनी बर' आफुरु तो रिजनल पार्टी करिखौ आयांनानि बरक नारकनान बागै चीन बरक आंदोलन खायगा चीन बरक आंदोलन खायमोन बागैनो आयांनानि बरक नारक जाखा नारक मानि बागैनो जों बाय थांनाय हावो माइनरिटी इंखा अब कायसा जों चीनी हावो सकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभा वाकं सका 6 शेड्यूल अब आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंगो इंग्लिश आमलबो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारफा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हास्ते चिकनसा 1956 साल अबनो आसाम हाबाय गोदाल लिनन बागै अंतर्भुक्ति खालायनो बागै मार्च खालायनो बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रेखा जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दं आपु साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 साल बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 साल खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 साल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बर आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बर रिरिखा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिरिखा जोंहाखाय जेफ्रु बुई बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बुसिंग नक बुसा खावरि जाखा आफुरु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नुखलायमानि काम होनोबा आव आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयंतिया हिल्स ताई गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हास्ते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया चीन और आफुरु हास्तेमियाखौ और विधानसभा करिखौ और आफुरु खरगनि एमपी दङ दशरथ देबाई ताइबनो बीरेन दत्त बरक पार्लियामेंट तंफुरुनो TLR LR Act 1960 पास काट ऑफ डेट दङ आफुरु जे जागा सेक्शन 187 जागा फेरतुंनानि 10th August 1957 आबोनि उलो जे जागा उनियाबो थांमानि आबो किफिल मानफिना थांमानि आबो चिन जागा संजोन किफिल मान खामु 30,000 दरखास्त खालायखा किन्तु आफुरु आबोनो बरक नुखा जे 30,000 दरखास्त जतनो जागा किफिल रिनान थांगाय जतनो चिन बरक किफिल मान बायनाय मं बरक फाइ जागा पाइमानि केव मानला आबोनो नाय बरताम थाइका आबोनि उलो गाय टाइमनो दिनै त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी इंखा 1963 विदाउट असेंबली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली चिनियाखा विदाउट असेंबली इंखा आबोनो उलो बरक मानसुका ना आबो जों राज्यनि बागै राव राज्य मावनाय तीन बरक राज्य से सामलाय दंखि चीन बरक थांनानै ले बियां राज्य सानलायखा राज्य सानखांखै राज्य मानखा 1972 साल 1974 साल अंकाय टाइमनो 10 अगस्त तंमानि 1957 आबोनो सेवै 1 जानुवारी 1969 खालायरिबा 21,000 एप्लिकेशन बाकी था आबोनि उलो जतनसे इम्पोर्टेंट राजा चीन बागै हा खाति खालाममानि 2060 वर्ग माइल माइनस 300 वर्ग माइल 1760 वर्ग माइल
आबो 1974 सनो अर त्रिपुरा हास्ते उमानि यागलो आबो बातिल खालायजाखा अवहाय खालायै जिनि अधिकार जों सेकजाखा आइन नामै जिनि अधिकार सेकजाखा अब कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सायां जिनि जाति गोष्ठी जिनि जे तिप्रासा बसं थां तंनानि ककनो सानानि थां थांनिसै आं साव कोनो बिसोर जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे सानानि थांया नरमनि जेमन अर थां तंनानि बागै सामुं थां तंनानि बागै दंनि अधिकार दङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबुक आं नरंनो कक सामानिंखाय रिजनल पार्टी तामुंखा सानान थांगानि सामान आपले बो रिजनल पार्टी आफ्रो 1967 आबो सानान थांगानो नों 1951 जे ककनो बुजिनो दंमानि 1967 फाइसे जों रिजनल पार्टी खाव ओंखाय गुसु बिसि लखा 1951 1967 15 বছর 16 বছর থাঙ্গै जों कायसा ककनो थांगै बुजियो अ कक बुजि माने उनो डियूजेस जे आंदोलन थाइका 18 বছর नाका 6 शिड्यूल माननान नागोन आबोनि उलो तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै तिप्रासारक हास्ते माननानि बागै गोबांमा बेनि ताइमनो सेप फाइका 1988 सानो जेब्रु टीएनबी चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारी आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरकनो सुंनाय माने बरक साका बरकनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक इएम अनंत देव बर्मा बो गोबांमा बिनि स्पीच साका आबो पहिला सेपलेजाक मानि बरक आप्रुब गसिलिया आप्रुब बरक ने अजामा टीएनबी ने अजामा गसिलिया बिनि तामगन गसिलिया आबो तां सामिया आबो बरक साइमान नाय नरक बरक सुमिनाय बि कारण अनंत देव बर्मा इएम ताबु कथां दंखौ जे बरक उइटनेस आबोनि आबो एक 2 नम्बर सेप्लाय जागमानी जेफुरु नों इनको टाइमनो अंगंखा थांनाय 2018 4 तारिख जानुवारी 2018 4 तारिख जानुवारी वो आईपीएफटी करी हंकाय बीजेपी पावर फाइमिया किंतु बरकनी कोर डिमांड टिप्रालैंड स्टेट एडीसी आमसाइनो तुय आबो करियैनो पॉलिटिकल अलायंस लायै 2018 वो आईपीएफटी पावर फैका तिनियो बरक पावर दंगो किंतु नों पावर बोलेन दंगो हिसाबो नों आंदोलन फ्लाय दंगो आसुगनो जदि चिनि गंगकेबा नखर लायदि आरो नखर फाय आंदोलन फायदि किंतु केबो वाइसा पावर फायकांगाय नै आरनि नखर लायनानै सेलेट जा आरनि नखर लायनानै वाइनि वाइथाम वानसुक जा ओंगाय इ जे सेफ फाइमानि आव ओंगाय सेकेंड टाइम बीजेपी बरनो याखै पावर फाइमिया हाइफानो बायथांनि कोर डिमांड नो आईपीएफटी आप्रुव सालिया आबोनो आं सेकांनि सिमि सामानि 2015 सेप्टेम्बर सिमि आं ककनो साइफाइमानि आईपीएफटी तिप्रालैंड सानिया तामनैबा 21 तारिख सेप्टेम्बर 2015 वो आईपीएफटी नि सुप्रीमो आप्रुनि सुप्रीमो सामानि कक दंगो कामान चेले बन्दुक पाय जों बनो आं आप्रु आईपीएफटी दंगो बनो कोयै सानान थांगा जों फायदि कामान चेले बन्दुक पाया जों कामान न नायो संविधान तंगमानि मानुषि नायो अरनि कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया
যিনি বাই থাংनि हा आवो जों साया जे कोनो हावो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हावो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दं माने माइनरिटी इंखा आवनि बागैसे जों दाबो बाय थांनि हाव फानो टीटीएडीसी आम चाइने तुय Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों kok saw मानथगिया मानैनो सानिया बोले जों जदि बाय थांनि हाव जदि ताबुकबो जों मेजरिटी हिंगाय जों एडीसी आम चाइने तुय Tipraland साननानै ककरि ताबुक तामुइ तो एडीसी नि जे बिल पास खालायो राज्य सरकारनो रहमानि जत बिल खिखलाय जाक तनिबो अवहाय खालायो एडीसी राज्य सरकारनि साकावया किन्तु एडीसी नि जे बिल फाइमाना नों पास खालाय रहर गांगाय तो थांगो किन्तु आव पर्यन्त पास खालाय मिया ताबु ताइमनो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2023 24 जानुवारियाव जेफोर जों कक सालाय दङ इलेक्शन बिसिंगो कक सालाय माने आबो जतन तंबायु तिप्रामो थाने अजामारो आप्रुवा भाइनो कोनो चुक्ति कोनो कक किन्तु जेफोर इलेक्शन डिक्लेयर माने याकरो सालाय मिया हाइफानो सालाय लेखा हाइफानो केंद्र सरकार नि जे आप्रो रिप्रेजेंट खालायनाय एके मिश्र Tipraland na tui माने कोनो कक गरियारो सानानि सया आं खरकसाफोर सामान दङ जों मरो डेभलपमेन्ट न तुइ कक सानान फैया डेभलपमेन्ट बाय सिमि तिप्रासारंना मोथांमालिया बरनि सार्वाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबोनि बागैसे एडीसी एलाका ना आम चाइनो तुय जेसेक्लाय जों जिनि तिप्रासा बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेन्ट उं तंनान बागै जेसेक्लाय जों Tipraland स्टेट हास्ते नांगौ अच्छा सर जे त्रिपुराव जे रिजनल पार्टी बुसुक जरते काइसुक ताबसु जरते संसार जाकाना आबन सावै दं आं ताबुन न खानादि ओंका आबंखा आरो ताइ आरो कोनो कोंलिया ताइ मनो रिजनल पार्टी आर थां कक सापना आरो ताइ अदिनाव जे हास्तेनो तुइ जासु कक सालायमानि आं सासिम कराख्लाय साव आं दिनै एकदम माने आं क्लेम खालायनो साव आबो नुलो आबै सामानि उलो नुखा जे आं तंखांकाय ते फार्दार अंगो खालायमिया केरि आउट खालायमिया जों जतनो 25 तारिखो दिल्लीनि रनारि बेखा ताइ मनो प्रद्युत किशोर मानिको देबबर्मन सिमि तंरुखा ताम सालायके जों साइमिया आबो नुलो ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताइ 22 ता सीट डिक्लेयर फाइका किन्तु जों ताम नुखा थांनाय इलेक्शनाव नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी काइसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगय नखर फाइनानि मात्र 13 टा सीट नखरु 13 टाया অন্তত 18টা সিট ফাইনান দমানি থাইয়া তামগয় স্ট্র্যাটেজি রং দমানি বাগয় স্ট্র্যাটেজি চায়া দমানি বাগয় ই 22টা সিট তামগয় খাবা 22টা সিট তো বিজেপি নো লামা খলাই রিনান বাগয়ছে রিফলে পাই ফাইনান বাগয় gai बाकी ताई जे चुंजे पाई आंगमनि सीट आउ बा फाइनो प्रॉपर कैंडिडेट रुजागिया बागमा हाय बागमानि बररक साका जे नुंजे कैंडिडेट रिमानि नाइमानि ओ कैंडिडेट बादे जेकुनो बरंनो रदि जों पाइरि रहनाय किन्तु बनर जों पाइरि माया ताम गय गलिया माने कखनालिया अभाय खलायो जे कैंडिडेट रिमानि ताई जागारक बा फाइनो जे बर ताई मनो समाज चुत अंजाक बन गरखा ताई मनो कैंडिडेट खलायरिखा आभाय खलायो ताई अंतत 5टा सीट जे जों किफिल फाइनान दंमानि ओंखाय तंहाखाय नंदिनि फैक्टर दं खाम ताबु आं साना नायमागे अब कायसा थांका पाइसुयाखौ अब रिजनल पार्टी मेजर रिजनल पार्टी कक सिफि मासानाय माइनर तो सावै कुनु नंगौ आं तिप्रा दि इंडिजिनियस
Progressive Regional Alliance by Tipraland State Party ang President হিসেবে কাইসা পাবাই এগ্রিমেন্ট দং এগ্রিমেন্টে 4 নম্বর সুযোগ দङ 4 নম্বর এগ্রিমেন্টও সুযোগ দङ প্যারা 4 নম্বর যে কোনো পার্টি কোনো সংগঠন বাই নং খাইমাংলা এলায়েন্স খাইমাংলা যদি Tipraland কক রিংগাই কিন্তু ববাই Tipraland State Party by Tahimano Tripura, the Indigenous Progressive Regional Alliance by the agreement Climani or agreement by Thanga. Tamniva 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে অ্যালায়েন্স খা যে এগ্রিমেন্ট খা অ্যালায়েন্স ইয়া যে এগ্রিমেন্ট খা ও এগ্রিমেন্ট মুংসা জায়গা ফানো Tipraland Hafseni, Greater Tipraland Hafseni Kunu Mungsa Kok Thai Kuri. Kebo Hinimano Aro land rights go. Land rights meaning Nadi and Facebook Osika. Land rights meaning Tamo. Land rights meaning Gay no or knock Tango Tongania Ha Alchuai Chanani Ha allotment Manani Tongnani Chanani August Gotaimono land rights. No mean Hano Palimanani. Nung hano mortgage rimanani এডিসিনি থানি অপাওয়ার দङ ল্যান্ড অলটমেন্ট রিনানি বাগৈ রাজ্য সরকার এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল করিয়ই এডিসি এলাকাও বো ল্যান্ড অলটমেন্ট রিমেয়া বো সরকারি ভাবে ফানছে বিনি অ্যাপ্রুভাল মানা নাই গে নিনি ইয়াকো বড় ল্যান্ড রাইট করিংবা তাবো সাব ডিভিশনাল ল্যান্ড অলটমেন্ট কমিটি দङ এডিসি Bini bising tinung tayo mo land alot flybo ka kumang mo jaga bo kintu kun jaga khai abo o committee thuja ga abo ngai koi number kha ayang ni chim phai kai TNB 2 number saka khai to kono mukti porshod dong TNB 2 number 3 number ngai tao Tripura Motha party je agreement khai ka aro Tripura Motha party soi klaiman ngai The Indigenous Progressive Regional Alliance representatives se shoy klai waro. Okay? Ani agreement mutabak thing no dongo. Tamone ba agreement mutabak Tripura nongnan kok toman Tripura nongkha. Kintu Tipraland state ni je demand tongnan kok tomani kurei. Ang challenge lai shawi dongo. Tabuk ni je agreement to Tipraland state ni Greater Tipraland phano hindi Tipraland phano hindi kurei. Gak apa engkau ngati engkau tahu mana 3 নম্বর খা 4 নম্বর অকিপিত সারান থাকাই তে কাইসা এগ্রিমেন্ট খা নর যতন সাইমানো ও এগ্রিমেন্টে তো মানে Tiprasa ni bagai বনে সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স বাগৈ কোনো ডিমান্ড করি ओंखाय चिनि थानि जों जे सावो जे रिजनल पार्टीनि ताइमानो बिनि कोनो Kahamkle roll kuri roll tongmani bagano ti jesin jorabo 6 schedule man ka tabuk chung busuk yorte kahamkle roll klaiman kuno sanmung tabuk jaratoi andolon khlaiya lukusoba khlaiya bon khlaiya manmani kuri tai o agreement tai point tonga abon sanan musingya ani ko khabose acha ang je non suno musu tamo ke je agreement tabo bobagran agreement ba thanai salpisa segang rogo agreement thajamani o jaga rogo je Tiprasa ni bagai hamkrani kuno lama nukjai yan bagai tini borong borong sarba omai ke regional party khayawai ba national party khainan musungman re okop theka saga ke bo khana de obo গণতান্ত্রিক দেশ democratic country boto kaisa MLA হিসাবে তাবো Tripura Motha regional party নয় তো khana de democratic country go lukuraida je hayungo dongo tahu to hayungo joto jagan lukuraida no ngui dongo na alada bo সংগঠন খাইনা khana de ani ko je kono boro ভারত সংবিধাননি রায়দা যে তংমানি কনস্টিটিউশন যে তংমানি খরকসা বরক ব কাছে সংগঠন খাইমানো খরকসা বরক ব
peaceful assembly claimano khoroksa borok freedom of speech tongobini o jaga bo tamo wansukoi okokno saka abo bonono norok masungnai ano sungkangke ang bin bukhani kokno ang saibia bonono masungnai ani ko ang bini ngwe ang kok saibia abon bagai ang bor tau khinmia de bo regional party klaiti tau chin borok baksa congress klaitongo baksa cpim klaitongo baksa bjp klaitongo angkai borono sungtam sanaiba they have their own rights their political rights, right to speech, right to assemble, right to form any organization democratically and continue the organization peacefully. Gawa gawa ani ang behekle bono saiman nai bin norong samani koksi ang to bobai directly kok sawan kuri o subject. Gawon bagai ang sawo boze samane bini jaga bo bini tahibono bini odhikar dong kamo abo so we are governed by the provisions of the Constitution of India, not outside aboni phataroya abon bagoi bo jodi apai jodi wansuk tokai his own decision, his own opinion, any opinion acha te kesa sungna muso থানায় ছাল দেবো তো যেহেতু আপনি শুন যখন তো এনজিও বা মথায়নাই কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ওয়ার্ড নাও যে সংসার ফাইকা আফরলায় করং করং জায়গা প্রায় মাসিয়াव 2 বার মিটিং 3 বার মিটিং আমাকে করং করং জায়গা নাম তো কত কত সবা লামার ওখলায়ও প্রায় যে কোন জায়গা ফোন নিনে একদম তাকে মাস গ্যাদারিং খালে তো হাইদেবা তাবলে তামন বাগে তিনি ত্রিপুরা মথার তামন বাগে আমাকে খাইজালে বলো না আনোনো ফ্রেন্ড আং সেন্ট্রাল কমিটি বু করি কোন কমিটি বু করি নং তো তাবো টিএসপি নি অজমা থাকা আং টিএসপি নি অজমা আং ফাং হিসাব থাকো টিএসপি নি অজমা উনিয়া কো আং তাও উনিয়া কো হ্যাঁ টিএসপি নি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আং টিএসপি নি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মানে বাগাই ন তাবু যে এমডিসি তংনাই রক টিটিআইডিসি ও যত এমডিসি ত্রিপুরা মথাহি তংখানো আনি সিগনেচার অর্থাৎ ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি নি টিকেট এবাইছে বড় যত এমডিসি যে বুয়াগ্রা হিনজাংনাই ববংজা ওকে জামার পর টিএসপি নিছে তাও এমডিসি তাও পর্যন্ত বড় টিএসপি এমডিসি এমএলএ কে ত্রিপুরা মথা পার্টি নি MDC ro kangkai Tipraland state party ni EM by MDC ro yes okay tabu kang sana ro Tipra mo thaya ta jan mane boro kabo dailur dungjang mane tamba tai mono ang tau theng samani nung abo khel maklaina abo kai tamo Tipraland state party by Tipra the indigenous progressive regional alliance ni bini je kaisa agreement tongani o agreement se baja kangkai ba Baya awan sagang to bayo hinmaya 2 তারিখ মার্চ 2024 khai bai khata karon aro agreement sujek nongo Tipraland state ni demand kriyoi kono সংগঠন kono organization by agreement mangala agreement agreement khai kamane no angmai je agreement tongani agreement bai kha Tipraland state party by agreement tongani ang president hisebe ngo tongo তাই মানে আং সই খাইও তার মানে এগ্রিমেন্ট বাইখা এগ্রিমেন্ট বাইক না স্যার নন্তাবো ত্রিপুরা মথনে ইয়াকারে টিএসপি খাইনে থাকদা আং টিএসপি খাইনে খাইয়া আবো জরাসে ককসানা আনি ককাউস তাম নইবা যে জায়গাও ত্রিপুরাল্যান্ড না তুই সে দিমান ইয়াকার খানকে আং ত্রিপুরাল্যান্ড হাসতে দিমান ন তুই আং নখরমানি আনি ang sebuk koroksa ang sebuk yakar mani gabono kri khang hangkai angle bahik lai kok sai tong naiba ani kaisa no moto Tripura sarong ni bagoi kaisa haste edisi elaka bai kurungoi tongjak je pararo karjak tongo o pararo kurungoi tongjak kintu kok bujudi abono tui kaisa hasten thong jum kaisa jati Sini jati ni mo kaisa mathang jagoi tongnani bini husungnan tongnai jotoni no abon tui sani wansung mani
tabo tai mono saboni hamgraingya hamgrai tini jeta hamgraingni nungno norok nugo kaisa lama jodi snam kangakai peace ni lama phano 5 বছর ni beshi abo lasting playa teu sahai ni hai maklai hamgrai ngakai is a continuous process hamgrai hi continuous process nono tini jodi ang kono ko সরকারি ভাবে নিনি মানথাই হিসেবে 5 লাখ মানখা ও 5 লাখ দিয়ে যদি নং যদি কাহামলাই সামং তাংমানাই কন্টিনিউশন খালাयै নিনি যদি ইনকাম থাকাই সাস্টেনেবল থাকাই আবো হামকাই ফিয়া নং যদি আবো সাস্টেনেবল ইয়াংকাই আরনো চই থাংকা হামগ্রাই ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু তিনি স্টেট মানে যে জাতি কাইসা থাঙ্গুই দংনানি আবো তাবুক জাতি এফোর্ট আবো কন্টিনিউয়াস প্রসেস ফিয়া আবো মানাই থাংমানি উলো মান খাঙ্গাকাই তিনি জাতি হিनै দंनाय তিনি সার্ভাইভাল লংनाय তিনি এক্সিস্টেন্স দंनाय আবोनो आं कतर खायनो आबोनि बागै आं हामग्राय जे खायनाय वानसुंनाय अब कायसे कन्टिनिउस प्रसेस बा जेफोर खायनो नांगौ जेफोर तांना नांगौ बेखौ आबोनो तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नों तो कायसे प्रेसिडेंट संजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट या आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि ता के ताबो तो टीएसपी न मताबति संजाय नतेलं थांगमान दिगि दङ हेदेबा ना सर टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट लैयाको फॉर्मली जॉइंट लैयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आसा तन निन थाङो सर टीएसपी ना लोकरा हामजागनानि कायसा कक नंकाय टीएसपी तावबो बिनि आइडियोलॉजीनि बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक नंकाय ताई जतनो कनरय थांका कारण बुवाग्रा हिंजागनाय पयलाखाय नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर टिप्राले नो कम्प्रोमाइज उलखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन 395 टा धारा दङ 395 टा धारा देसिन थान नांनाय नं स्पेसिफिक मा साननाय आबोनो लखाय तामो कुछ ना कुछ माने मुंसा गबरक मुंसा को एग्रीमेंट खाबो आबोनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गावा मुंसा बाय आं देनाय माने आरो तिप्रासारंनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि जे कक बुसुलै जे बुसुलै कायजागनानि कक आरो कायजागखो सार ताबुक तेसा लोकरम कक सुं मासे दं गोबां मोना लोकरक या नरक सुंनि बर लोकरक संथुंनाय माने अब बम थ्रुतिन अब सार तिप्रामाथा जुदि जायां दहांकाय आ तिप्रामाथानि माने ग्रेटर तिप्रालेन सानलियां दहांकाय नों याकारै तामो तिप्रालेन सानयां अबाहेरक नोंनि कासे दं सार ना अरो कासे कक दङ अरो माने खरकसानि कक से चले दङ केबोनि कक नाया बो सामाने फाइनल बो सुनो बिनि इंगो सामान दङ जे तिप्रामथाबानि पार्टी आं जे सामाने आबोनो मांनाय बो बुखुक बाय फातारो सायफान मानो किन्तु बिसिंगो कक साजाक दङ तिप्रामथा बिनि पार्टी बो जे सामाने आबोनो फाइनल ओ जागाव ताबुक जे निनि ताई मनो एग्रीमेंट दंमानि जे जागा तिप्रालेंड करै बसाबो लैंड राइट्स विदिन ब्रैकेट ने को ताई मनो ग्रेटर तिप्रालेंड जों ताबु याकारियाको आरे नों जदि याकारियाखै ताम ताई आबो ब्रैकेट दंबा लैंड राइट बाय तिप्रालेंड हास्तेनि जे दाबि एक कक या आबो ताई मनो लुकुर बुजिना नंनाय आं थाइ सानानै मानि 16 বছর অন্তর 20 বছর অন্তর नों आहाय खलायखाय गाहामना नों आबोनो बुजि लाब्रि आबो बुजि खांगाखाय नों तेवसा नों चेंफिनो नांनाय तिनि मा बुजिनाय तिनि बुजिबाय नों तेहा चेंफिनो नांनाय ना अरो उंनिया ताबो आहाय खलायन जों मा थांनाय अ ब निनि कक बाय ब बिनि पार्टी चालकया ब साइन दङ ताम दंबा पार्टी तिनि दिनो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हिनै खलायजाक दङ आरो ताई मनो विजय रांखल पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आसल पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वो जे तमनि आबो तो विजय रांखल नि बुंया बले आरो ताई खरकसानि बुंग दङ लुकुरक नायतुकारि थं तिप्रामथा पार्टी नि जे प्रेसिडेंट बखाय हुइजाकसै आसल प्रेसिडेंट तामु हुइजा तिनिबो गाहाम खलाय पार्टी क्लास करि कुनु करि तामगय गंनाय
তাই মানে বড় বড় তাবো কত মিছিল ফেনে অভাই ক্লাই जों মানে যত্ন ডেভিয়েটিং যাক আনিকো খাইছে রিজিনাল পার্টি যে তাবুক দরতি ফাইমানি মানে বদে নাহারমং বিনি আইডিयोलॉजी খিবি বই তে কইছে লামা রম থাঙ্গো আবুনি বা কইছে ত্রিপুরাসারক বরংনি মানथाय मानिया नों रमै तंना नांनाय एकदम करा ख्लाय इयाबो याखैसिनि सोंलियाना अबहाया जे त्रिपुरानि समस्या सारा भारतबर्षनि बरक सिया बहाया যতন সিও ত্রিপুরাবো जों तामुखा जिनि लाइबुमा सिउ जिनि हिस्ट्री सिउ जों हाइफान और क्राख्लाय बासाय तंना आबो जुदि तंया हगाय फुङो सामानि सारिक सामानि टाइम फुङो करै हरदिबो करै आओ बाइले नना बुइ केबो ताइमोन किसिफानो निनि ककनो साक नांया जेमन माल बातारनो दिगा रखे कराके खुते काय तमना हेतना माने बसा सयतन का उरि फन थाना बियां फन बेरे थाना अमाय आफाय नों दखा बिनि ताइमोन बताम खाय आबो बिनि बजे सामानि बिनि पार्टी आबो बनो ठिकलायनाय तामफ्लाय ठिकलायनाय आबो आनो तासुंनि आच्छा लास्ट जराबो कमबा पाठ्यक निजे बुसकांनि जे पॉलिटिकल नोटिय लुकुरंनो ताम मेसेज तंनि लुकुरक खासिना नांनाय माने लामा करय तंहागाय तीनो लामा कर खाहिनि सिना नांनाय 12 বছর উলো লামা कर खाहिनि सि लाभ करि 13 বছর 20 বছরनि उलो लामा कर तिनि सा सालायो 75 বছর थांका 75 বছর सेकांनि सिमिनो जों खासिनो नांमानि जों खासि होनो बागैनो जों मजागा सफायो आबो सिना नांनाय तिनि सिना नांनाय जे ताइमोनो तिप्रा मथा पार्टी एबा तिप्रा फानो हिंसिदि आरो बरो ग्रेटर तिप्रालैंड सानलिया एग्रीमेंट सुजाक दङ बर एग्रीमेंट जे अ दाबिरक माइया सा पर्यन्त कोनो आन्दोलन लख्लायबिया आउन बागै आन्दोलन नङिया ताबो थांनाय 20 सेप्टेम्बर कायसा गंखा मीटिंग खा ताबो नभेम्बर कायसा मीटिंग गानं आभाय ख्लायनो जरा पाइ थांगान ओंगाय एग्रीमेंट जदि ताइमोनो जो इम्प्लीमेंटेशन जो दिंग यांगे और तो मुंसा करै हाइमोनो एग्रीमेंटा आसु कतर मुंसा करै तिब्रा सारकनो मोथांजों जात आफायखौनो आरो करै एमने खायतो कक खानातो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइमोनो ककबोरक लैंड राइट्स हिस्ट्री ओंकेबा दुनियानो पाइखाबले तीन बरके मानसो किन्तु आसु दुनिया पाइ माने बिसिंगो जतनले कक बुसलि जेता माननान नांनायनो Tipraland haste abo kiri. Sar ini next step Tipramat to garga Tipraland sanli ya ni sai tung tabo. Nang abo no ya kare ni TSP ni Tipano Tipraland sana ni. TSP sana itu mo. Tabo sana ni. Sana itu mo tabo. Jengka. Ani Tipraland state party ya. Tipraland state party se. Ang tabo Tipraland state party ni. Tai mono teusan kipil thangya ko. ये फाइल जयपुर की भी खांगने उन्होंने नर पेशा पाई इंटरव्यू ना भाई आप रुक पेशा कब हम भाई जरा स्कॉलरशिप मायंग तो नहीं रो बोरोंगनी अकाउंट बाय आधार लिंक यांग तो हा एमन 2000 तंगो छात्र रो बसकांगनी 21 तारीख तिनी 17 तारीख बसकांगनी 21 तारीख पर्यंत री-वेरिफिकेशन चलिनाय मो आधार बाय अकाउंट लिंक करिनि बागै ओरां हाबियां तका जत स्टूडेंट ननो आं सानाय जरा मायाखौ बरंनो अफिसो फायै दति फायै अफिसो जोगाजोग खायनानि बागै 21 तारीख लास्ट डेट जरा मायाखौ री-वेरिफिकेशन मायानो कारण हगाय अकाउंट नंबर बाय आधार लिंक खकरै आबायनि बागै रां दाना थांपुरो अनेक बेजाल दंखा जारा स्टूडेंट मायाखौ बरं नां सानाय नरक दति फायै अफिसो फायै चिनि जॉइंट डायरेक्टर बाय मालायै नरकनि जे जागा खसाय दंमोनि एकाउंट हाब्रि मायां दंमोनि मनो फायै री-वेरिफिकेशन खायनानो बागै जत्त स्टूडेंट ननो नां कोयो मालाय फैदि आनो अफिसो मालाय फैदि नरो ते कायसा जारा कटाल
beskang bosoni bagai scholarship ni bagai manjakhakai o buma buhane চাকরি ni khetre osubida nai karon ain keno kuno yakaglak চাকরি ni je khainai jara buma buha borong ni osubida nai karon kerong ni raido teikhai যখন kerong thapa purukhai jotoni no ঝামেলাং নাই amani bagino joto student nongnang sanai jara buma buha chakri khainai student rok borok apply khai tongai chang amani bagino joto student nong sanai je scholarship maya borok boy 21 tarik bisingo joto verification khairi khai borok jodino bujiya ha office phaide te ang malai phaide te katal scholarship ni bagai hingakai beskang 31 Oktober ni bisingo jotono apply khina bagai